whaatala whātu Sāmoa le atu no pele ilo malei fo mai whanonga whau o nei aso o tātou lia mai le tai aro nei o le aso lulu, le aso ono le lima sino me, lua afe lua se furu ma le ono. Mai whaatala whātu le tautua nei mo oil si ufonga lo mui Wellington e le Sāmoa Capital Radio. Toi amatalia lana tautua e nei tai ao. Alo mai o le tātou saudi ngā lotu whale ainga o le ataita ia le sunga le whaafenga inga, pasta toa le pai mui, o le whaafenga o le Ecclesia Assembly of God Church of Samoa I Taitei Loa Hat o si maia le whaafafonga. E whaafeilo ia tu ma whaatalo whaatu le nei tai au I le whaia mamalo si o tātou wa tunuu Samoa. I ia le li nei tai au o ia toi tai mai le soifua mano tātou ola. O tātou mafuta I fo I le tātou porkala me I tai au tai tasi. Vi ia le li malo fo I le whaamalosi. Malo fo I le arwhai mai whanungan lei. Ole mau o ka lenga ole le Ecclesia o le Assembly of God Church of Samoa. Mole tusia le profeta o skelu mta upoe lua. Alona fai upoe iwa. Mal fai upoe sfulu. E fa pea. Ua ova ai. Fa auta foi. Ole lima ua tu ina mai a tea. Fa auta foi. Ua iai le tusi ta ai. Ua ia folaina ai I o luma. Ua tusi ai tonu matua. Ua tusi ai o awenga. Ma whaanoa noanga. Ma lau aitu. Whamanuia mai le tua I le whaitau ina rana whionga nei tai au. La tātou te talo. Mātou whaftai tele lo mātou o tua I le nei tai au. Whaftai lo alofa malo wanga lei. Whai ai ona e mamoli fua malo mātou wola. Whai ai ro mātou toi mafuta maso mātou watunu o Samoa. Whaftai ta mā sa mātou iai pōna pō I tō whanga. Ai whawhetai e su e te le mawhai ona e tūla fo ina lo mātou wola. Leo o mātou toi ala whai mai le nei tai au fau whaafetai le nei aso fau e whaapopo I le soifua malo mātou wola. O le vāvenga lea I o mātou tangata. Whamanuia o eta mai le nei aso lava singa fe au o tiute o le awhia ngai ai maso mātou watunu. Nātou o le awhia ngai mangaduenga. Meise nei o mātou whanau I a o aonga. Malutia lo mātou wola I le nei aso lo mātou watua. Pui pui malave ai mātou I so se vaenga, so se tūlanga o le a mātou whengaia I le nei aso. Anga le lei foi o eta mai lau au auna. Lo whapenau na ngā lue le whaatino ino le nei polo kalame. Whaamanuia le nei au au nanga tama. E whai mā la vae momoli o tuai le whiau o le manu malo. O le whiau o le ola e ala I lau wa fionga. Ina ia mawhai o na whaamanuia ai se nganga o se loto I lau upu. Whaamanuia mai oe le nei tai au. Ia fo I atu le vi inga o le whaamanu I lau suafa. Amene ma amene. O le atu inatu I se vi inga. O na tātou o lea I le upu o le atua. Ua nau o mātou loto I le upu o le ola. Whetalai mai le alie Ia mātou langona. O te alu pea Te finanga loai. Faia le alie Fetalai mai Ua nau nau o mātou loto I le
mātou la ngona o te alu pea e finanga loai o te whaia lea Vetalai mai Vetalai mai leri e sei whaaro logo lau whanau Vire upu o le ola Le upu o le Sāmoa tonga O ai se o mawhatia Wana o oe te silafia O le tamata poto E whaalogo mataia Tatala I o utalinga Ia o la ngona Tatala lo une loto Ia o talia Whaailoa mai le ala O te samaliai O a unei le lie Vetalai mai Vetalai mai leri e Sei whaaro logo lau whanau I le upu o le ola Le upu o le Sāmoa tonga O ai se o mawhatia Wana o oe te silafia O le tamata poto E whaalogo mataia O le tātou o I le fionga le tua I le nei tai au. O le maua se tusi mai le pengainga tuai. I le tusi a le whaisalamo tā vita. Te loa le nei tusi po le nei mta upu silafia I tātou. Te le foina pā ia e au auna a le atua. Ai ua utoe au mai a le nei tai au. Tātou te toi tala noa ai I manuia ma whaamanianga o lo I le fionga le atua. Salamolo na ta upu mo mua I whapea. A muia le tangata I le savali I le filifilinga a e a mio leanga. E le tūfoi o ia I le ala o e angasala. E le nofu foi I le nufoa o e tauemu. Pai upu e lua. Ai nau o ia I le tūla fono I ova. E mawhau foi o ia I lana tūla fono I le ao atoa maripo. Mare whai upu e tolu. O ia foi e whaapei o le la au a toto I tafa ane o waitafe. E fua mai o na fua I ona lava tau. E le tōru foi ona lau. E manu ia foi me umana te whaia. O se upu e whaatau a ina whai mau au o le tātou whaasoa I le nei tai ao po le whamalosi. O le manuia o le tangata ua tau a mi o tonuina. O le manuia o le tangata ua tau a mi o tonuina. Whaamuia le tangata o tā vita. E tolu wa enga tā ua. I le wawai atu I le tusi. Olo o aungani matau mawhai mai le upu o le tua. Ina ia mawhai o na tātou wola ina. O le vaenga tā ua lava I le wawai atu I le fionga le tua.
O le mea mua ia sa'o le si'o manga e te tau ona e ai. E mai tā vita amu ia le tangata e le savali. O lo tala noa mai tā vita i le tūlanga o le savali o le tangata. Tangata ami o tonu. Longo winga Sāmoa le atunu pele. Le tasi le vaenga tā ua e te tau ona whaitete ai tātou. O lo tātou savali. Tau ona sa'o no tātou savali. Tau ona sa'o vaenga uma tātou te angai ai le aso ma le aso. Mai le tāvita e le tū foi o ia i ala o e angasala. O le mea e te tātou te muli ai. O le tele o taimi tātou te whale tonu mo tātou se ma vea mauala e le sa'o ai vaenga tātou te whaia. Ona o le se o le vaenga tātou te muli ai. Ia sa'o fo i le tangata e te muli ai. Ia sa'o le vaenga e te tau ona e muli ai. Mai tau mai oe le tangata o le tua e peo na whai atu se te mo sola. O le vaenga mua tā ua. Ia sa'o le si'o manga e te tau ona tātou i ai. O le si vaenga tā ua. O le vaenga po le no whanga. Tātou te no nofo ai. Tau ona sa'o le nofoanga e te soifua, sa'o fo le nofoanga o te nofo ai. Mai le whaisalamo tā vita, e le nofo ia le nofoa o e tau emu. So, ia te aulawa ia, i le vavai atu i le upu o le tua. O le tā ua, o le si'o manga, tātou te no nofo ai mo tātou soifua ai. A sa'o le si'o manga. E sa'o lau savali. E sa'o le vaenga i te muli ai. E sa'o fo i le mea i te nofo ai ma o nofo ai. O le vaenga tā ua la le aingo le tua pa maise si o tātou wa tunu ui le neitai au. Tātou te maua i le foi upu e lua. E mai tā vita, ai nau o ia i le tula fono i ova. E mafau fo i o ia i lana tula fono i le ao a toa ma le pō. Mana tua i tātou upo te ngata o tā vita e whaapea. I ova ia e teu lau wa fionga i lau loto. Ina ne ia uanga sala ai. O le Sili o le ale winga o le saunoanga tā vita teu le upu pe teu lau wa fionga i lo loto. O le teu o le upu o le tua, longo winga o lou meditate po o lou manatu e te mafau i le upu o le tua i le ao a toa ma le pō. Longo winga le aingo le tua po so tātou wa tunu ui le nei tai ao Sāmoa. O le tā ua ia o le upu o le tua i lo tātou soifua ma lo tātou ola. E mafua o na sa'o lau savali. E mafua o na sa'o lo tātou muli. E mafua o na sa'o le nofoanga tātou te no nofo ai. Ina wa tātou fia tātou te manatu i le upu o le tua. Pe mai tā vita, teu lau a fionga i lo loto. A fe mai vai upu o le tangata o tā vita, iova whaapeo na nau o le aila i le vai tawhi. E whaapeo nā le nau o lo loto i ante oe. So le tā ua o le upu o le tua i lo tātou soifua. O le tasi le vaenga e tātou e whainga tāi o na tātou ai manuia o le tua.
Ona o le tātou le fia i le upu o le tua. A tātou fia i le upu o le tua. Whamela le whai upu o tolu. O ia fo'i e whaapei o le la au o to tō i ta whatafa ane o vaitafi. A e sila le lei Sāmoa i le la au e tū i au tafa o le vaitafi. E ui ana pa u. Ai te le sila i le la au pe tātou te le mawhai na tātou wawai se la au i au tafa o le vaitafi. Pa u ai pe tūlou. Ai se ala nga o lae tūlou lae inu o na a o lae ola. So o se taimi pe la ina pe o le a le vaenga o le sise ne iai le la au lea. E le mawhai o na mate le suavai e inu ai. Fe mailo le tala ta vita. O le tangata e fia i le upu o le tua. O ia fo i e whaapei o le la au o toto i tawhatafa ane o vaitafi. Mailo ta vita e fua mai o na fua i ona lava tau. E le tōulu fo i ona lau. E manu ia fo i mea uma na te whaia. E le ngata e whaatusa ina i tātou e peo le la au e toto i te whatafa ane o vaitafi. O whemaile tā vita e fua mai o na fua i ona lava tau. Longo winga e fua atili mai o tātou tangata. E fua mai ai mea lelei, e fua mai ai nganuenga lelei, e fua mai ai awala lelei, e vi i ai le tua. E manu ia fo'i mea uma na te whaia. O le wha manuia i le tangata e ola mpe tauami o tonuina ona o le upu a le tua. Sāmoa le tunu pele. Ia le li ma na ia le upu o le tua e taita ina ai lo tātou savalinga i le nei aso au tātou whengai fo i whiau tiuti mga nuenga e meisia o ongar whanau. Whaftai le tua i lana upu o toi whamanatu mai a te i tātou. O le tāua o le upu a le tua i lo tātou soifua. Whamanui atu le tua i le nei tai au i lau whaafonga Sāmoa e ala i le fionga le tua. Ia vi ia le li i le nei tai au. Ia fo iatu le vi inga i le tua. Tu mau atu le vi inga ia te oelo mātou ta mā. Ia o mātou tangata ai ali le vi inga o oelo mātou tua. Anga le leila upu mātou whaalongo i le nei tai au. Nganga pa ia tō whasi oe le taua whaale nganga i whina ngalo mō mātou loto. Ina ia mawhai o na mātou fia manau i lau upu. Au wao le manuia leo mātou tangata. Pa manuia seo mātou atu nuu i le nei tai au. Anga le leifo i oe lau au auna. O le whapenao na mātou mafuta foi e ala i le nei polo kalame. Ia foi atu le vi inga o le wha manu i lo suafa. Whawhetai tele Jesu i le mana o lototo. Ua ta ua mi o tonuina ma wha mamaina. Ma wha malo lo ina i mātou. Ona o lo suafa Jesu. Amene ma amene. I le tō pelo na vi inga le nei tae au whaftai mo le tātou sauninga lotu whale ainga manatu leo ua whaafonga le tātou tunu ia e le tātou tā penanga le nei tae au molo soi fōwha le nganga ia molo nei fo i tangata e ala le upua le tua tō matau ina i pēi tātou le tātou savalinga ia i le nei lano langi o tātou mawai ia e whaftai le tua i lana upu le nei tae au ia o whaima whaamalo si au i lo tō soi fua ia mo so mātou nei ola, mo moli le nganga whautai, i le au na le tua le sunga whaawhengainga pastor to le pai mui, o le whaawhengainga le Ecclesia Assembly of God Church of Sāmoa i taitei loa hant. Mo le tāpenanga mātou o whire nei tai au whaaftai fo i le sunga whaawhengainga, mo talo sanga mo lia, ia wala la uso le tātou tinu i whau mga luenga o whanau ia o onga ni aso. O le mātou talo sanga whaamanuia pele tua i lau sunga whaawhengainga, whale tua no whalo, te nale tapo inga le Ecclesia manuia tele le nei aso. O lo vinga o le toma le Sāmoa le Kariso ia i le tua pea lona vi inga.
Tau tō mō resiu whonga long mōre nei tāhau. Good morning. Tālo whao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foaile. Ata o le taia. Ia i le sua whamanu malo Yesu Kristo le li ma le whaola mātou te fia te ofalofa ma whaatalo whātu ia o e Sāmoa le atunu e pele le loto ma le nganga. Ia i le nei tae ao malo a fua i lau mau e le lofa ma le anga leo le tua. Whai ona mori mai lau tau sui fōma sa mātou ne iola. Tātou te whitapa i fo i lunga pēu ngalu le ea. I le isi whaupoponga na reo tau tua na siu whonga le mua le Sāmoa Capital Radio le nei tae ao malo le sui fumanuia. Malo le tau a taisho tātou tunu. O le proclama nei o atal tae Laugh of the Morning tātou wheloa i fwile nei a sururu no ngā tonu na iwa yaso i whiau mga nuenga tiu te manamisinga a o ngana i whanau ia le tua whaatalo whātu nei tae au i le pa ia lau whai ngā nuenga tutofi le tua o lo whawhala le malu i lea whātu whaitaulanga ma lea whātu whaitaulanga whitai tunga wane tau suino li puwai o leola wale sui fōwhale ngāngo tātou tangata ia maa lolo sui fōmanuia nei tae au Atalo fatoi pa ia nei o nai o tātou tua a sino ta mamatina mātutua ta poi me mota malawa polo fala maula mulila ta po ia whai mamutiu te loa whai walu tātou tunu i le aso ma le aso e ale ta po ia o nai e whanau ia o onga ia whaatai atu nei o tātou mātua ia whaatalo faturu tātou polo kalami nei tae au tupulanga talavaula malo se le atunu good morning malo se fumanuia Atalo fati la tole wa lo si fa mga luenga ni fo ia sululu
ia aya ila to le malo mai galu ko po ia vi ia le to malo tau malo fa to o le ia to du ia lo ta to lo fo ba bo a le ile lo su tau a ga galu ga le po ia le fai fo tau si le ta to ai ga be fai no ia ma fio anga e kali si o fa la pu tonga ia ma tu si ga ta to ai ga mai fa nau ia fa malo to ia o to u malava le au ngā lulu e lei te mo tau. Lau ave taxi, lau ave upa, lau ave loli o a uba tūlanga le lei tau. A talo whātu lei te mo tau lungo na le tele. Ma lolo sui fumu nui. Tono whalawhai ngā luenga, tono ofisa. Ia lo mahu mele tau tuara siu fonga lo mua le Sāmoa Capital Radio. Ma tu whaatalo whātu le lei tau. Le maotoro tau sene o tātu takata mātu tua. Ma lolo sui fumu nuia. Whaatalo whātu fo i tono o tangase ngase whale mai. O le to ese o fea lava lo e maa ua male tātou tautua na nei tae au. Tu atu lima o whaatalo whal si ufonga lo mua. Marana tautua na nei tae au le aso lulu o tātou ni mai le aso ono le neo me. E le nei tu sanga luafe lua se fulu ma leono. Whaatalo whātu fo i lau malanga. Ia le kāli sia fo i leu o tā pena. Ia waale. Nisi fo i usu ngā fono. Ia waa fo i fono tele i malua. Ia le waa mata o na whai malanga to tele. Ia o ona le tua i sunga i whaawhiangainga mo la tu whantua. Ia o lau mautofu fo i mai. Ia o whai mausi fono. Ia ili nei fo i tu sanga i fono tele a malua. Ia manuia i tā penanga i mesi fo i. Ia te malanga inga. Ia malanga tu iso tātu tinu i Sāmoa. Ia nana yaso na neiva yaso. Ia waa fo i. Ia le fono tele. Ia leo wanga i mai fo i le nei tu sanga. O tu le whaatalo whai nei tātou o paanga le mwhai anu tu o whaatalo whai i la tolo mafuta mai ma. Ia tunu ma mau. Ia i la tolo ai mafuta mai Afrika i saute. Whaatalo whaatu ni tātou uso i nā i Afrika. Ma lor se fu manuia resu ngā Pastor Matthew ma le. Tātou uso ma lor se fu manuia. Ia i la tu i nā i Dubai. Ia i la tu i nā i Israelu. Ia e fwai nei tātou paanga. Ia le mafuta mai ia iniso o atunu Filipino. Ia o tunu ne le usa ili malo i o tātou tangata Sāmoa. Ia malo lor sa i lo whaatu mautou. E le whangaruina na malo tilo Amerika au si Italia si o tātou tunu i Sāmoa. Ia ase vai ponoa o tiro New Zealand whai o le mau mele tātou tautua nei tai au. I la tau lungo le tātou tasi ono tesi mara tasi wha mō. Lungo le tātou frequency Wellington nei. Pātalo whātou like, love ma share tātou Facebook. I wumpa anga le tātou tunu. Subscribe lungo le tātou YouTube channel. Ia tātou mafuta le tātou tautua. Ia mala o nanga si ufonga lo mua na nei tai au. Tele o nei mata upu. Ia a tātou tantanom wha soa na nei i a tai au le asurulu. Se taimi ona mawhaasa se tufurmele tuafine ia ana whaasolo. E taitolina lo tau pa ia malo tau malu. Ia le tātou polo klaban ato tau i le nei a sururu. Ia la tātou an whawhiwhianga nei. Pespesianga whalanganga nei. Ia e tala tātou polo klaban le nei tau. Whai mai elelei lava le li. A mata i le tua tātou aso. Whae ui le tua. Ia manuia me uma. Ia tātou ia nei a aso. Na mtango nei aso. E fe amanga luenga manu e tele ni yaso tātou tunu. Good morning talofa elelei le tua.
Patala fatu le te mo tai ala ai le talo tau fa pe fo le talo tai wa fu fo fa le nei a sululu tatu amata mai lo mo Wellington nei pa le official va i tau ma tili na wa ya we gonna tau nei aso ya ele on to ulu nei wa ngai le aso se mo la woli ba tili na wa nei aso pe on va le official va i tau on to ulu nei wanga i se mo la woli nei se football fitu tika really for le mo luga fa mo wina le so se furman fa mawina i lona maulalo nei a sululu. La so taala stofi leva lo ilo official va i tau. A wo ini so teimi, va ele mata la temo la woli fa solo atu le fia tai ao. Si tiri tasi suman valu tika rila for e a mauluga fa mawina le so, pa popo fo il tasi suman lima tika rila for e maulalo fa mawina mo la so tai ao ni lau mua i Wellington e ia fa peono no utua oi. Tatu se atu le aitele au kilani le so, au kilani ya o lo o valu ia foi o official va i tau. E ma tele foi ina wall de yasu mo utou, to ulu foi le wanga i sistemo le awoli, fa solo atu le fiafia na nei. O wiga nao le tau le mai tau atu, ya moi nai Hamilton tau ranga Rotorua foi, o wiga na o Taupo foi, ya ma New Plymouth. O wiga na ma tele na wall ne yasu, ya to ulu nei wanga i sistemo le awoli. Solo mai Napier na me Napier ma Masterton le mai tau atu e lagi le tau le so se suru matu o file la tu sana o Masterton ma Napier le uti va vai atu ai lungo o le talo tau e sama ma o le la ya ma ya la so ma le mo tu na Napier ya ma Masterton ya o fie foi ma Hastings lagi le tau mo tu le so Tatu se atu mo tu sauti ni le soni a o nei te mo taha va il matu la te mo le yaso fa solo atu le fiafi pena foi nai plenum a matan taha na yao ya ono va il matu la te mo le awu nei pena foi Christchurch o Timaru fa pena foi ngon tau mo to si wa na aili tu le in French Joseph Queenstown ya et ulu wa ngane yaso mo to ma tele na o Dunedin ya o ngon tau nei te mo tau tu nei wanga ya ai ono el macho la sistemi o le a wodi nei fa solo atu le fiafi ya si maganak in Mekako ya olo o bateri na wol ni yasu moto ya macho ulo e foi nei wanga inisho temi tana na tau mo shota tu turu i New Zealand nei ya wa foi nei yasu rulu e pe ona wina mai official va i tau le met service Patala fatu Sāmoa nei tai au shota tu turu ya i shota tu tofi Sāmoa tala nei tau mai official mulu o wingo le tau o se vaenga o fitai ingo savili mati munga o lo ta oto i saute pasasa o Sāmoa mai au mai ao ma timu e a fiei la tunu i niso taimi e fautuanga ma lapta inga o lo fa malo sia taimi nei fautuanga o timu ma mafa o lo fa malo sia pia mo lau fanua uma o Sāmoa lua o fautuanga mo lo longa o lo fa malo sia pia mo waitafe ma lo fuanga fia o fie ia ai mesiano fuanga mo le lalo talo le tau mo polu ma savai le so e te ulu wawa solo aina i timu ma e mafa ai pupu i vaenga ma ulunga pa pia nei wila ma fai titili ono iai e te ulu wawa solo aina i timu ma e mafa ai pupu i nisho vaenga ma ulunga pa pia nei wila ma fai titili ono iai tala lau le tau mo sho tatu tunu i Sāmoa i le nei aso tatu se mai ngata i fale Wellington ne le te mo le tae ao Pele tai Wellington le teimi nei fato a sua le afoli tu le valu le tau nei ona fato a pelea i le afoli tu le lua i le au nei sua le afoli tu le valu le tau nei fato a pele le afoli tu le lua i le au nei fato a toi sua le toi sifuru valu minuti li tu le iva i le poa na nei talo le tai mo ngati fale o mana por rua o le fato a pe atu tai Wellington nei ata toi mana por rua fato a toi sua le afoli tu le sifuru le lua i le au nei i ono toi pele le afoli tu le ono tau tuanar saunga le mu o fufaola telefoni fiaveai ia wani ngalo fua umau fufuanga i ngati fale ia tūlanga o tau ia tau tuanar saunga le mu manuin le aso i whai ngā whaivalu tātu tunu Tatu se mali talo tupe le tai au tasi tala New Zealand ma wele valu su tasi sene au Italia valu tasi sene au Italia Ola malo su tala New Zealand Amerika 5 valu sene ma wele so 5 valu sene ya mo Sāmoa la wele so tasi tala New Zealand ma wele tala fast valu sene
Mana tua o le unanga le ANZ le avatu i tātou tala o le tupe le taeao ma le taeao. Ia, tautua nani so o unanga pe o ne eil ClickX ma le My Cash le Digicel. Ia, ma leia ia o ala tō la foino seleni. Ia, ma leia fo i la tō rates ia peti asi pel fale o lo e ma sani ai. O ala foino tō seleni ai tō e mole le ngā whaftai. Lo au ma fola, o sau mea fo i nei tātou nu ma fio anga i Sāmoa. Ia, o le. Ma au mai fo i nei e kālisia pe a ma lau mai. Ia e alau tautua masani mo nei mātua. Ia e meise nei a inga i Sāmoa. Ia o leiva iaso na sa tina o ne ngalo. Te tupe mo toire mo lo matua. Ia meise ana i tina. E wala tua sfaptua malo. Ia la mafola. Tātou se mai lava noa whamunea ngā soifua ma aso whanau whamla tu tupele tātou emaili na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaina tu mai sau whamunea ngā tōla o lomina tūlu ngā tātou tautua. Ai o le maunu nei me le whionga pa ia le tua tu mai le tuiset perfecto eskelu le so o na matanga po e lua o na fwoi po iwa ma na fwoi po se fulu. Ua ova ai wha au te foi o le lima ua tu mai a te au wha au te foi o iei le tusi tā ai, o iei fofola ina ai o luma, o tusi ai tutonu matua, o tusi ai o awenga, ma whaanoanoanga, ia malaua hitu. Toi whaafonga ua ova ai, whaau te foi o le lima o tu mai a te au, whaau te foi, ua iei le tusi tā ai, o iei fofola ina ai o luma, o tusi ai tutonu matua, o tusi ai o awenga, ma whaanoanoanga ma laua itu. O le mauna ne yaso i te talo le tātou poroklame ma tautua le si ufonga le lamua sanga tulu i pele tua nisi yaso si tele lo tau se fua o na ia teia. Whamunu ia tele le tua ia te utoi o te waso i fui le so mo pe nisi yaso si tele au na ma tautua ngā luenga le tua. Ai a mea whai neu tono tātou a inga ma lo walawina i wha la pututonga. Ia me se lo fisau i mea whai o tātou community. Manu i telo tua waso i fua Pespesi atu Peace Chapel mo tau Yesu, te alofa i atu ai. What
Tala falava o me whafonga o tala mena tupu la langi le yaso tātua riele aso ono o me. O le aso nei tausanga tasi valu lua na pasi el tula fono Amerika tau le Chinese Exclusion Act o le tula fono lea ia e le talia ina intangata saina i tono le malo o Amerika. Na sainia la le Palestine le o Chester Arthur i le tausanga tasi valu lua le aso ono me. Na toi te tula fono tasi iwa o lua ia mamata ina fai pe mita o tangata saina e watu tonu. E mase lava ila tau ia o leipa po tangata i o atu e ngā lue fo ie fai ngā luenga mamafa. O le asol tau sangata si valvalu iwa na tatala ai le tawa te le lava lea po le fale umi lava le tono Paris i falani e tau le Eiffel Tower. Na tala i le asol tau sangata si valvalu iwa. O le asol nei tau sangata si iwa tasi o na se e ne aisi osi le lima ia e fai matupu le malo Peritania ina umaliulon tama o Edward le fitu. O le sol tau sanga e tasi iwa fa na tatala ai e kuini Elisabeta le lua ia mal Palestine o falani na taimi o Francois Mitterrand ia le tano lea na soso o ai atunu uia lua o falani mal malo tele Peritania. Ia le umbi le tano na e whamtalai nai o tulava 5 kilomita le umi. O le asol tau sanga e lua afe maritasi, o le asia singa pope Ioane Paulo le lua i tono Suria, ia o ia le ulua i pope ua aluma urufale atu i tonu o le malu tāpua i le au Musalemi, ia ma tāpua i atu ai maia. So le ulua i pope lava le ua urufale tonu o se malu tāpua i le au Musalemi. E tau sanga e lua afe maritasi ni tupu ai. O le asar nei tau sanga lua afe sifuru tolu, ia lena mau ai ia fafine fo ia to o tolu lena saufo i le news. Na tau fia whaapango tā le tangata lau Ariel Castro e tu tono Cleveland i Ohio i Amerika. E na e mai moam tātou matamata umai le news, ia ina usola i tua le ista mai tai, longo loma leo, ia o mai leo, tu sa ova mat sifuru tau sanga o tau fia le nei alii, ia neiti napo o neita mai tai e to o tolu. Ia o tātou tala ia to e maul whapoponga te masani whaftai lava. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O se tala fia mo le aso tina, e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sau. E fia whailonga, ai fia fo i le tupe i le whailonga i tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sau. E te anga wa ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tufo i mai sila ma Australia nga i le mai casho titri sau le Sāmoa. Ma fai fo i no mawalo wa no pe alapo sau top up luas fulu tala pe silia tu ya pa tau mai whailolo se po maketi ma pampensini. O le whaia tato se i le aso paraile le aso whanu e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele la sautina mai le titi sau. Nisi na whaasiri silanga nei te mutaa, o whaasiri silanga whalawa i tele, ma whaasiri silanga whaapisinisi. Wala nei te mutaa, tu tumori siu whonga lo mui wani tone toi ono minute tone on tano li tu lai valu. Atalo whatu nei te mutaa, pia whaile whatu a e mau milita tu tutua. Ile nei te mutaa lo programa ne o ato taao. Atalo whatu niso tātu pa angai lunga o Facebook, lunga o YouTube. Le mafuta mai niso ina tau waina fuwai, mafuta mai nai au kilani, God bless, manuia na yaso. Atalo watu ia Pila Leo, good morning, whaaftaile mafuta mai. Le stunga ia Ellenson Mona, whaatalo watu ia Toloso. Whaatalo watu le stunga ia Tala Salu, mahalo seifu manuia, good morning. O Simeona Suena, mahalo seifu manuia, good morning. O Esita Tanomoa, mahalo seifu manuia nei tau, good morning, alo whatu. O Ben Heard, le mafuta mai, good morning. Talavau Pesfoti, mahalo seifu manuia, whaafawina Tanielu, good morning. Howard Saufai, good morning uso, manuia le yaso. Mace Lino, atalovatu. Teresia Agustino, fatalovatu. Falea onga kalolo, mahalo seifu manuia, fatalovatu ya Pele Tangaloa, good morning. O Tanu Sewoti, mahalo seifu manuia. Torini Pa, fatalovatu ya Tuelfantua. Ya o Simoa Penny, good morning. Alofatu Palisina Leo, Masiona Tua, fatalovatu Nitayao Elena. Tu puse le mafuta mai, good morning. Saifo Lama Fele Aliva, good morning.
Atalo tu si uso le ya Aaron Sila, good morning. A veo tō whaunianga na nei tau tātou tautua. Ia mara tātou o unanga. Leu tāpena mai tātou telefon matala mi Sāmoa. Ina nei tau te le tātou tala la tātou tantanoai. Ia mawha aso ai. Ia ele te au li tūlai valu tau nei. A la tō wha o tūr pese le a le fio anga. Ia o gātai vai. Ia mala tō whavianga le ele. O la tō pese i le tausanga. O whamana tui no le whāsu lima tausanga o Sāmoa. Ia wa vaila le lewa. O tō nei te mo tāu whavianga mo oe. Tō tō mo siu whonga lo mo tātou telefon tana mai Sāmoa. Leu tāpena mai.
Chala flaval fa poponga mo chala fau mai le si ufonga le lau mua. Mo le nei tae o le aso no me lua fe lua ono. Watu ina atu le malo se la pata inga I pule ngā nuu. Ina ia umane le tolu masino lo manai o whao ope whailo atu ni fuafuanga I le tu ufata singa o pule ngā nuu. Ale ai o le a whai loa I le malo. O le fola sanga le ana whai e minista o whai ngā malo la iti, Simon Watts, wha pēma le minista o le RMA Reform, Chris Bishop, I le au lia na nafi. O le masino no vema le ana wha silsila I le malo. O le atu ufata sia se komite au fie pule nuu I tō malo maa ai. Ai wa ai ele malo e tape nai ni fuafuanga wha pea peitai I le folasanga minista I le asolua. Na tā uai, a whai eile wha o ngai pule ngā nuu le whainga fau lea na tu inato, a le a wha malo sia loa na wha au fia ne ia suinga, e wha poto pe wha vai pule ngā nuu, ni a lātou kulupu, ma tu inato ni a lātou fuafuanga mo I lātou I le malo, I awala mana na oi wha tūlanga ai le a whainga. Na tāla sanga Bishop I pule ngā nuu, ina ia awana I wha whainga luenga ina ni kone sale taunga tae tāpena ina, fuafuanga e mana na oai, o le wha moe ngaulo o iai, ina ia whai ungal tau sanga le nei, o na wha mautu lea masainia I le luafe loa fitu, ma wha tino, a le I whai ele whai ngā palo tā pule ngā nuu, I le luafe loa valo, na Sāmoa Bishop, e ei nisi pule ngā nuu mai tu malo ua tā pena I wha tino le tu wha singa, e au fia I Northland, Waikato, Bay of Plenty, Wellington, Wairarapa, ma Hawke's Bay. Ua toi whaatu langa I le lalau whela ua inga New Zealand whaitau miliona o tupe. A wasu su e ngai e whai e leo, o le mana wale ave ta avale po o vatu le ava malo siolo ia tau mawhaina, a o ave le ta avale, sa ini wha amatalanga le tau sangatalwai, na se seo na wha amawina e leo le whaitau wafio ni su enga, o whaatanga le NCTA le wha amatu watu le 10 miliona ta lai leo, ina ua mai a seilo ilunga wha atu maoti wha amaumongo su enga o mana wa a ave ta avale. Na wha alia le teo New Zealand tau sangatalwai, e tu samal se lau tolu se fulu leo na su eina le atunu ina ua maua, e tolu se fulu afe su enga o manava po breath tests na se seo na wha mawina ma po eina na Sāmoa le minista o whela wa inga Chris Bishop, e winga ilona le fie le umeo le taimi wha ato a wha alawi loa le li poti, ma ua umo na whai iai ia vave o na whai, peo na ia Sāmoa ilunga o le teo New Zealand. E fōlinga mai le mātau o le au whaitou whaal tamau ai ngā whalatu pete tele, o le aleise suwinga o le numero tanga tele ini ngā luenga, mai ono tō mau I le 5% a le o le nā, o le asili la ititi atu, I te tono māsina e tolu, mai a Januari o mai le whai ungo mati, na tā ue Wesley tanu vasa, o le whaitou whaal tamau ai ngā le whalatupe o le ASB, o le a whailoa I whaamaunga le tūlanga o le maketi, a o le itupu le taua, peitai, e le tali tonunga. O le tele o le numero tangata o sa ili ni ngā luenga, o le a tili alua I lunga le whai numera, po le au whainga o tangata le ini ngā luenga, mai ono o atu le numero tangata le ini ngā luenga, I le 5.5%, ai manatu le BNZ, e ono o atu le whai unga le tausanga, wo I le 5.5% le mawalunga le numero tangata, ele ai ni ngā luenga, Whato a ono to I le leile numero ngā luenga I le luafe loa fitu, e tu sai mani manatu o whaito whaol tamau ai ngō whale tupe. O whaatu ina le vaenga whaupwhai le act se fina ngalo, ina I tu watu I whale talawai nisi mata whai oi, mo le tonga fitinga o ngase, e au fie le vaava ai le leo vai mawhala au tonga fitinga mo ngase tu mau, whape Malaysia kinga o le pao, ina I tau tu I titi ai le tele o ngā luenga fo mai. O se polisi le na fola le tai David Sāmoa I le Northern Club I Aukilani I le asolua. Na wha silsila I Sāmoa le masino aperila e whapea, e ama tātu le masino iuni, o le ama whai e whale talawai o na whai e tonga fitinga, e pei o ulu utua, o mangeso, ma tonga fitinga mo tangata I le lava le tau mawha, I le vai auli, mo fina ngano Sāmoa ina ia whaapopo atu I ai masiaki mo whatawhata, o awhianga I talinga, a awhianga o le pao, whapei maniti ngā o ngai o, ini vaenga o le tino. Na Sāmoa Sāmoa, a whai e lato e ngā lulu e whale talawai tonga fitinga, e le ngata e manui ai ngase, ma whaasao ina I fo inisi siaki a ngā e tangata I fo mai, e lava nisi ngase mo mia le va ayo se fo mai,
mai po o se GP. Mai ei fo inisi whailonga wa ai e mo mia waweni siake pe tai o le winga tonu lava leo le ave o le wha mua i le tangata o lo pito silo na mo mia ina wave le tonga fitenga pe ona sao noa si moa. E le tali tonunga le tai o le Labour Chris Hipkins e mawhai ona taunu o mawhaatino le folofolanga le vaenga whaapwhai le Labour. O siaki tai tolu ia le tangata i le fo mai e au noa mase tutongi i le tausanga. Na whaasila sila mo le Labour a na whaapea o le tai i la tau le malo se manu e whaatolo na alu le tangata i to tasi le fo mai e au noa mase tutongi i le tausanga e whaonga i le Medicard fo lango i fo mai tutono le atunuu ina ia mawhaiona umia i la tau whale mai la iti ma whaava noa i lea o siaki e o atu i le whaatesi ma le 5 miliona le tausanga awa o le atele i taimia vanua mo fo mai whaapea fo i mea whainga alwenga i whaonga mo tonga fitinga ma fufoi fo i whaafitauli o tupe pe ona whiangai ma whale mai ale atunuu na Sāmoa Hipkins se le Morning Report. Na whaia le leila lato saile linga au le i whaalauloina la lato polisi. Mai te le lava lo lato tali tonunga e ma whai lava o na whaatino. O le whaafitauli ni sila o le to tele fo mai ua latai na malo lo to mau pe retire whaatase ma fo mai ua to ualenga luenga pe ona Sāmoa le tai o le Labour. Na iaini tangata e whaongaina le tautua le company e le tisele Mercury na se seo na whai e le company e whaapea e le itatongi na lato pili. Na whailo whaatasi ia i le company ma awala e tatongi a lato pili e na misi peitai e iaini tangata le ini pili na misi o na tatongi. Na Sāmoa Soraya Flemore Smith o le Mercury i se whaatu i senga i tangata o na o le asasi. Ma ua mai a whai ona lātou whaafiso o ta ina tangata ta itasi uma na a fie le asasi ma whaato ese i ai. O le a whaapopo ina le numero o tangata e a fie le stroke pe a whai e whaawau pe le suinga o le tau le tūlanga o lo iai le taiminei. O le vai aso taluai na whai e se la pata inga le wha patonga o le soifua maloloina a le lalolangi i tūlanga la matia o le soifua maloloina o le whai ai ona o le suinga o le tau. Ma o le whaatuptupla ia bea o le vivela o awanoa fo ia e lamati ai soifua maloloina o tangata e a fie le stroke ma mali liu mai ei lava. O se su enga pito la tamailea na lo mia le International Journal of Stroke. Na o fie mapolo fisa ana ranta o le University o Tako na avea o se tasi na taita ia lea su enga na sauno le tamaita ipolo fisa ilunga le teo New Zealand. O tūlanga la matia ia peo na tā ua e mai le matua vevela lava o le tau, whaapea fo i le mātūtu o le ea o mū te tele o lo o tutupu, whaapea masavili, po o matangi malolosi e whele le solo e ma le pefu ma le one. O tangata e māsane o na awhia i whaafi tāuli nei, o e wala matia mai le stroke mai se ngase o le whatu, o tangata mātutua, o tangata i tele whaafi tāuli e whaingofio na awhia ai, ona o le si o manga, o tangata e ngā lulu e whafu ai le o tutono o whale, o tangata i atunu e maua la lalo, ma feo lolo tupe maua, ma nisi lava o whaafi tāuli peo na whaalia le tama i tae polo fesa, na ia tā ua foi, e au le malona wa ai ini polisi, e whaititia ia awhianga mai le suinga o le tau, ma whaititia i fo i le tele, o ia awhianga. I ta alonga, ua filifilia nei le uni la kapia New Zealand le sa avea mawhaia ongo le au baseball a le Black Sox i aso ua tuanai. E lauli liuina le polo kalame o le High Performance Systems po polo kalame i le leo na whaatino ma maua mai ini whai unga le leo le lakapi. O Don Trika o lo avenei masui peristene o le polo kalame o le soifua lauli lei o tangata alo i San Diego Padres i le Major League Baseball America i mātū. O le filifili ai o ia wa ai le High Performance System a le uni la kapia New Zealand o le anafa i fo i male wa ai o ia polo kalame mo awa le atunuu o le awala ato tangata ta alo whaapei male atina enga o tō mai u whaia o ngā mota alonga la kapi. Na sauno le pulisili o le uni la kapia lo iel taiminei Steve Lancaster o trika o le tangata tonu lava lea mōna ngā alwenga o na sanga lua le pule o le High Performance a le la kapia New Zealand i le vao le luafe se fulu ma le luafe se fulu valo. Tala fōwia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au.
Aso lulu manuia tātou tanu le nei fo I wha o popongo tala I meo lo tutupu I Sāmoa o se mai eilau whafonga. O le poloketi o mai leo mei tua alo sa whaatino msoswani pe tali ato I fo I le malo I le atunu Ia tunga lunga sa tu ina atu le malo le tausanga lua felusi fulma le whama le lua felusi fulma le lima I le whaale ngai nai leo mea tato. Nau mai ai le malo manisi o whaala popotonga no lātou whaipa anga Ia mai lei matufutufa ina atu iawhio anga sa tele luna mana o mia. Pei tai o le vai aso nei le foto a wha lawi loa ai ia leo te lenga o tamo whainga masu esu enga sa whaatino I lea foi poloketi. Na ngā lulue whaata se le ofisa o whaato angam whainga whaiva whapea foi man whaala putonga su esu enga whaasai enisa Sāmoa le Ross. E nei whaamau maungan tu inatu matanga ruenga o whaato angam whainga whaiva na o atuai I le ono se 40% leo whai o whaato anga na whaalenga ina e me tua alo ai wao ma sa a fia e maletamau a ingo lea tunu I le tūtau fua o whaale leanga. O ntanga ruenga o whaato angam whainga whaiva o le Ross sa ngā rue whaatasi ma whapa anga malutanga ruenga o le vai whafo ma whaatau wa inga le maloni usila le TFAT e tau ala mai I le porkalame le Market Development Facility o I lātou ia sa tau la mua le whaati nonga ma le whaatu pengo le ninga ruenga I tutonu noo ma fio anga e se furuma le lua le sa whiwhiri he le porkalame. Na ngā I le porkalame le nei I le iluruina ma le sue no le au ngā ma le lei ato to me totia po le trapping system le sa whiwhiria e pu e nai I a meitu alo ai vau I tutonu noo ma la la whanga I tu malo whiwhiria. Mai o se tomu whainga le malo e tari atuai I le mamano le atunu o loo whengai pēr ma lea whawhita uli. Wanga I atu Sāmoa e le whaongai no a wala whaona po nei po whainga e whaongai nei a wala wha teknolosi le telefoni. E whai ai whaatau matatongi nai pili e au normal whaongai no se lene te wina mai ato mo wina I lima e pe ona masani e lo tātou tanu. O ia whainga wa tā o le pack wallet ma le tic-tac card. O ni whainga fau le wa amata na whaalawi lo mai ilo tātou atanu. Wa whaalawi lo ina foi e mawhai o na whaongai na lau telefoni whi aweai e tewi nai au tupe a ngai au teo ngā tupe. Ma wa whaata oto e le iwa masina e wha masani o tātou tangata ia awala fau. Na maua umantau I se leni mo le au si uma le ngato atunu na whaantasi mai ai whape nā fo ele awa Sāmoa e ta alonga whaavao malo ripo laulangi lena tani malo ailo tātou atunu ma le tātou asosi si ua mea mawha. O le tā la au se tā lia sa whaongai ne whaatupe nai whaai longa e se mai ile se lau maleonu afe tā la sa whaanganga e whaatupe nai whaai longa whaapitoa. Mo le au whaatu matatia mai lanto uma na mata ina le whaatinongo le taalonga le nei taamilu sanga. O le au atoa Sāmoa e whase furuafe tāla au se tā lia no lanto maua. E se mai ile se furuafe tāla au se tā lia na whamania ina ile tamaita ia se ine stowers e le maua e o lana tau mawhainga le nei taamilu sanga. Toruafe tāla au se tā lia na maua le li o sa nele mao ma le lima fetala au se talia mo le li o John Tuffy. Ai o le fast food wa fetala au se talia na maua au uma Sāmoa, so no le whaia o ngai atu au pepe asiata Jerry Warwick, na vai tutusa o matu le au ato uma le atunu o ato ai mawhaia onga. Wa amata to e te liwa atu o la ato tunu o au na whaatasi mai le tāmilu sanga le vai aso o mawai, a mai o no la ato whaalawi loa le mawa e ma le mawalunga, o le tūlanga le taringa mā lolo tātou o tunu, ma wa whaita wina ile leina tutusa, ma isi atunu o te tele lalulangi sā tali mā lo mua. Ai o se avanoa na toi whaamanatu e le whionga le presidene o le au si le atunu, o lo tui atu pe i le mā lo mo ni tau I se leni, mo alo mo whanau le atunu sa maupine, I ta alonga le Pasifika le ua mawai. O le vaeso neina wala au ele whaamsinonga le mata au polo o tangi ele te ita yo le atunu, ato ai ma le whionga le minister o tanga ruenga wa onga, e whaasanga le te ita yo le vanga whaupawhai le JPP, tui le e parupe sori ai Dr. Sailele Maria le ngoi, e tua inga opo whaarumaluma o whaaleanga I naile te maali anga o se tangata, e wha mōrianga o tu inatu le tua leo,
mai o loo te ena o mai le taitai le JPP hia tua inga. Peitai watu SS ina nei le whaamsinonga ia tangi e lua, e SS te meo le a sue nai, i aso mateimi o le a whaatulanga ina mai. O talafauia, manui tele ni aso lo tātua tano whaasoifuia. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Se foi mal fitu mai no tele o tele li tu lai valu te mon taiao tu mo si fonga lo mo ben tone man por kala ata taiao tu no atu ni so tanto telefone tala mai Sāmoa te fa fonga li tu lai ver tau nei ma li tu lai se forma lua ia e le a woli fi lo mo leva no mat fa ta se foi mal tu fini an fa solo ia wa tanto por kala nei tau con moni talo fa ana malo se fu monuia talo fa malo se fu to ngani mari to fa talo fa il tato fa fonga nei taiao le asolulu ia e mo ila va le fa malu mai ele o palasiti se timu taimi nei ele o malulu tele fo ifa fo atu tato ofisa mari taiao nei mo ne le ia malo le lo sume foi fa manga luenga e se foi tanto tu masani a mai le o nga tonu le va yaso ia sa male mo la fo ima te lo foi le manu tu se tato ile lo fo le tua ia me se foi tato au fa fonga pe o la to la vai le o lo a foi foi il tato tua ma tato pespese to ile aso maleas moni le tu ino tato tinu ile aso ia ai te lor neva yaso ana ia o se aso taua mo to ni to tupa ia o la saulo fo tu mai ai wanga ia o ia te lo fo ile pentu mama ina te mau nai ia ana ma pespese to ma sunga ia tasira sunga fua a mata mai la sunga fua ta pena ngau to was ia wa ini so kadisi ana misale tato kadisi la mosa ia ono le usunga fono fo i malu re neva ia solo a matson nga solo le na fa mana tu ni la sale na vai tu nei la to santina ia to telea io la sane mana io e te lo fo ta telefoia vai aso nei ma lo wo tinale ka kana le leila i se tupe pa i se tupe to ro ka to wale nga tele ta to New Zealand ali fa no ngo tu telefo ta se sai Sāmoa le wa matau na fa era to ka telefoni so le ono no winga la wa fa po to ile ka ta maile pe fa pe fa fo me Sāmoa to tamala na le fa no tu ti aro malau telefoni tap scan no winga no vi ma to ina ma lo tu Sāmoa ava ma tupe la fa tu fea la fa telefoni la lei se alo fanga lei se alo fanga le fa fengo fifo ai Mario Taylor foi por las filinga lo tato fa fonga wai ia o nei o le tunu tele o le ala volo foi mo sofa ia tato i fengo cards ma fengo o te nga tupe ia ai le fa tai Sāmoa pe on fa no to ai ni sa sa fa tai foi ona tu le card le telefoni ia we vai la il mele la Sāmoa i tula con tecnologia la to ia o te loa e la ai luma tecnologia mai e aga i pe ni so atu numa malo i da Pacifica nei fu isu nga pe nei ta to New Zealand ia be mo nei lo so no nga te le a fia nga fu i le ta to te mo mawina le taimi e ta si e ni awala fa ina malo pui ai ia fa ba nga me si fu e se le ni malo le atu ia ma ni lo fa so ia maternita au tu tinane the card io te lo wo sur caria io tu la ka fu i de mo to wasu ia e ta o tele ia alo lina ia ele ase panga volo se tau mafutanga o fe auto no ainga tu so fe au foi e ta lai tasi tu la ngotanga mea ia o te pena ino fale ia ma re malo lo mai tina ina fe au ia tu sa mai tima marta mal ai awani ni funo ina ni po mai ni po tina ne mai gaso a te lo foi ia e kalesia lo foi ala to por kalame mari fai por kalame la sa fai por kalame la stonai ia ole fa fonga foi le kapelancia de Kalesia Katoliko ia po le kapelancia mato ia e fai le mafutanga fa atasia tina uma Sāmoa ile astona i pitone ia e mafaion falongo ai inicio social workers ia po ila tau foi mafaion so soani o ani me mafaion so soani ile soi fo malo no ino mafau o tina ia me serunga wenga fa matua ia so uma e te tala mo ile fa pe foi na o tina Katoliko ia po so tina la valofia a wai fo ile workshop o le foi ia so mafau
Ia ngai atu ai tatou tatanoa ina. So wa le si vai ngata ole le tatou ma le tu pa tina le ngata foi le tu pa ta mamari. O le soifo malolo ina mafau. Le ai fa mafa la vai tatou i el tatou tau si fonga lau mo. Mo ni le mana i ra lo lo tu tu nga poka la mena a. Ele ya si panga se me alo fa ta u mo le satina. Da a wai tu fu tu nga poka la mena. Ya ele nga te ma wai fa si nga malo si fu ele fa so mai stina. Ya ai fa so to mai male. O la alfa ngole mea, o la alfa ngele tina o le mea. Ya o te lo poka la meta, o te lo fo inisio poka la mele mai ta wa tu fo o le poka la me o tu la fo o le ni breakfast na tina. Ya fa ta lo ina mta puta su fo mano lo ino va o mana. Ya fa ta o ina le aso sa tina. Ya ai a fa le fa ta ala mai le wa kalo ya to va aso ne la sa tina. Ya o te fa mena to la pesia tu ya o la so for really le ma wa tu le to fa va ma wo por su nga tasi. Ya ta la to ja to la ina wa ya solo. Ya me so pesia ka mo la sa tina. Ya ta pena me so pesia ma sa solo. Ya le wa leva na longa tu la so fu ya o la so really ne. Ya fa ile na por klan ma tu fi ya e mana tu fi ana la ta tu wo fa fi fianga. Le to tele la tu le mai mo man le te montao. Ya al pesen nei fa fetai i le tua ya motina uma pesen nei o lo fa tu tatu polo klame. Por klame la tu tau tatu tu tano ni so telefone tala mai Sāmoa. La tu teni mai i nei fu te montao. Fa fetai i le tua motina uma. Motina uma Sāmoa, Yesuvi ia oe, ele au noa. Alleluia, alleluia. Le atua le tama, whamanuia, i o matotina. Tuna tuile tua I taimi uma I taimi a taunga le muai ma taimi fo I o fevesi a inga a ia tu mau o e ia lofa pa I au le tua Motina uma Sāmoa, Yesuvi ia oe, ele au noa. Alleluia, alleluia. Le atua le tama, whamanuia, I o matotina. Le atua le tama, whamanuia, I o matotina. Lo sulu lo minutu teli tu lai valu whaafetai mo tina uma whaafianga nei te mori tai hao. Tu whina ana lena mai tatu telefo a mata nei tau tu whine fo ia Saverina. Ia le fufuanga lena whaelau ilo mai lesa nafi ile ministale a Chris Bishop a misfo ministale a Simon Watts. Ia o la ua leo fito I tonu ma tulanga o le RMA Reform. Sia le gati fo I leo o le minister mo pure ngā nuu.
le fufuanga le utu mai tolu masina le utu mai amata mai la swan nafi tau mai le tolu masina e te tau e pulenga no umai tonu ni sia pe amar fitu si fulmon tupu ya pulenga no ona seu si de sila ma faini la to fufuanga avatu ni la to pol kalame la sia ka iluma o pulenga no ui tonu ole atu uni o tatu ni New Zealand ila ga iluma nai ona ole mai tau atu o upu yen fa ngai ni la swan nafi tu so wo tele pulenga no ai pe wa foilele o fiso po ai ga ruenga ma tu te foile tu so me te tauna fai fa tasi foile o se vai ga po se fai tu langi foile se region ya ai pe o lai fai le pulenga no tu fai tu pulenga no ai to ti ja la ya tu lango o no fuanga e felata ia foile e la mana tu foile ya pe ya langa te tauna tu e se sila ai le pe au mai fatasi ya ni so pulenga no ya pe fata apenisi ai ata punis pulenga no ai mai lalo sisi o tu nga manatu na le wo mai le te mini a mesele ato fala ingar ministra ye to lu moni le falongo mai tala fo savelina o le vai atu o le wa mataona falongo wa mataona tapina ona fa atino e to fatasinga nisio fa itu langi ya le ai Northland Waikato Bay of Plenty o tato Wellington Wairarapa Hawke's Bay ale foi fa pe mai a fa pe e fa ia ni fa ai unga le tau sanga nei o le am fa ona fa mautu masai ni lua fitu ono no wingole ele o se taimi mama o le lata mai le taimi le tala no ia bishop vaingan o la so mala tu nei bita apuan te lo fela la fola tunu mari po la fa sala to fina ngalo wa ia te ilo yai ia e fo ila I fango pakiti o le a o te le lo po se vainga fe malo e fa ala titi tu se fe mai tu pe ponisio o te lo plaso manatu marine vainga te lo fo ilele sisi tu o stolanga wa o kelani ia o le o fa te inga na o kelani o super city le peana pe fa ele lima pulenga na ia fo pulenga no manukaula toia o Waitemata ia ale la wo tu fa tasi au kilani o super city ate tinga la tatu nei Wellington no winga o le atu fa tasi Polrua Heart Valley Upper Heart man pulenga no Wellington ia makapiti te ilo ia e la tasi ia pe fa popo mai fo I Mawararapa la toia tau ai mastoni te ilo I fatu ai pe a fai e tatano nei super city ia lo winga atu fa tasi no winga tu fa tasi paketi la o tasi umala fonga o la to te le tangata fai la fonga I tono pulenga no ia te ilo ia pe fa I rates ma tu la pena e I tu le foi tu le pe la o le si manunga ia la Rusia tu ile ia tua manga ia fa Polrua la tu ia moni o le tau le fa pe ia ono no winga le ia matuale ia tato pulenga no o le la to ia fa mo no o Polrua ngalo lo nga ia le masal feona patano atu Anita ia man la to vai ngan la to matafa ioi ia no winga e au tasilo ia e ave uma le si pitonu ia tu sorfina un me la fa e fede ia o le hafa ia na o wala Heart Valley mo fa tsa inga ia bela fa toto na ia isi tama inu ui toto ia te le le tunu e va tu leva noi fa so mai ai la tu ia ma le fa tu fa inga na ia I foi lisi tu ia pe ia lisi tu e lua tu pe ai la tala fa tu le telefone ai fa so man tu le na o tatu nei Wellington le tano tu o la tu nu a toa ma le tfa fonga mai la no foi night Dunedin ia po en vakango ia e wai fu tu pulenga no ia e le va pe ese pulenga no ina ese pulenga no e foi pulenga o la so longo nei wai o telo tatu ai e tu tongi meo rates to no pulenga no ia o tu lang fo ile ma mai tai tu ia e tau sa fo il mano si tu sa la e au fo ila pisi ka pitia fo ila pisi ni Polrua ala tu fa tasi la si tu ia ta ilo ia ona e tonga tai o nei meo pulenga no ana I tu pe fa alu ma pena ia man tu o pu fo ie o te lo lima ma se ve a fai la a tu fa tasi mala Wellington I lalo se kauto se tasi fe la ni rate tu funele una fa ti o wale to tele la tu la fa sa fu ile pe ia te o wa ia tu le
ya la ta to ma tu ya pe me ma ni mo ni la so no an na ni ya to ma sina a fa mo tu do tu sang ni ya ma te tu sang fo ro wi ga la le to sta to pure do mo le wa ya ta to ofenga winga Leo mai la fianga le pulem Savelina mai la tupe fa alu il tato ya por ya la when no free time ya no winga le a ta sia tato tupe vai lei wa yo leo mai utu mai la ta valesia so fai fa ta ngai ni por ma sa mai la tupe nei ya ai o tato le tele ana o nei ai por le fa alu tato tupe klela ba tu la u so mana tu ala pe a fu ile alu ai fa tiro po kala me le a la fa la bua mai por rua na so mana tu menna mana ya fa senta mai I no winga mai u pule no ya tato ya no winga o so mana tu pena fa lo go mai ala ni sima ga ya me sala tu I wai rapa ma mana ma to e tangu fi ma to pa ka ta vale na lu ta la li tula mana ya a aruna na on fa po kana fa senta mai ni por rua le te lo me wai man tu ta tu le lo ka tu no mo tu wi ne so mai o nu ngai kapiti o mai Wellington ni ya te no la ta tu mu ya po a tu lu ma ngon ni fa mo ana mana ya te tama fo fo ngai ni mana tu a fo ile o va so fo la so to na I le mai ta wa tu nai lo hat ta ana te ta la lo I ile le awala le na le mo au vili vai ya la usava vali ile I si tu ala o le train ya mal motorway na pitoni o sporo ke ti wo 4 miliona tala to sera mo 2 miliona le fa aloi ya le mai tau tu stale la stona I don't know wing ya on mare visia no esa vali mai o chalo avela wila vers forward mana ya te la fufa infantiti ya just to mana ia o tata noni pulenga no marima ngai la ufai awala ia o awala na tala ma ho aile vave o faingo awala lo hat ia ona la pele ele o tata I poru e poloka ya se awala e fiu atali taimi e tala I mona fai au I lo hat le awala papale alo ngai o le Queen's Gate ele atoa se fiu ia sona na poloka I tavale na la awala ai tala Vavela manayala ni te wapea le Hat Valley watu ya la tole la mua pe ate o le tulanga fo ile le mai te watu o a bata mai le pitone la le te mai nei a wilaya fe mai lu mo to wi ana wai o tele a mai mo to wi e mai foi mo ina le la o la tu la tu a wala va to a wala sa vali ya o la mali se wala foi le sa wala choi la to ya la sa vali tu foi man lo tele ya mai o tele ole fai pule le a pa cha acceptance o le tai foi tu ngai o Chris a bishop le fai pule le lesto e tele na fa nga wila o pa bende wili la kan wenga e leo cha vali tele fa nga ya ilungo la wala na ya o tuane la o trade track na pitone le la la tale la stona I rush for ya solo se por kala meta o fo ile ya fa ta o fo sa vali o wa mata fa sa mai ta to ni shola tu ya la la nine hat ya o pole la mata wa to tala to so li foi to a wala fo Amia la to wala tele la to wala wila pena fai Wellington I tai ile talangi no fan mai tele la to wala wila o fai fa pito lava a wata se le len ta vale wa ave umai wila o se vai nga le mari o se fel penisini wa o tangata tu pe ye le feo ai wila na ele utu ni la to penisini ele o fai veni la to lista man pe pa la to wila o le ma le o e me ya talo sia fa nga te tau ia tulanga ni wa 4 miliona na lui fingo ni me ya ai na burn te mata au te vai ia mana o li ya o te mi la so le mani va ya wa afia nei pisini sia na tu ta vale tu ai no pa kai no ya o le te mo na se le ya ai ta to ma te tu foi tulanga na moni o le siba nga mari o le fa no mai telefo Savelina e fa pe le faita miliona o tu pe ale la fela wa inga New Zealand le wato e maua mai ia mo su engon mana vale na fatau tai ai leo ia veta vale o le na mawane na se sasi le fainga o tests ia na se on fa mawina leo le faita wafe o ni su enga po test na fai sole ia tu so e mana ia le temi mun muli lo e te milena ia a fa o mo tongi o nei va ia
Talu si tau tu fa fo ia tu la wa pa viole e ia me fa pe la pe ngal wenga ana ia ai tu se holu te leo li tu peso se sfuma valu milion moni ele fa pe tolus fulu afe le tests po su enga mana vana seona fa mawina mapuina lo me pe se sele ia la tau data po fa mamonga ia o tele ai le la wa tele fa tau miliona ta la tu pe ale vainga o le si vainga le pe fa ka le maria il ministale a Chris Bishop o le umina na fatu ai le fa le tonu le lipoti ana le amaya lipoti le mai tawa tuna sa no ngale na fa ai o le le na sa no ilunga le tonu sina ya ele fi umir tem fatu afa lo lipoti ya mo mo fa ya e tona va ver na fa o va pe nei ia ele stulanga le a fa le fa ma pull over takata fa sia ale umai fo ele sa o pese fa ma wina mal pu ino wa ngani to ilo ia to mi ma to e va pio ele tonge tlo tu pele fa sa testa wa tele ta ma fa ava io to no fa si ina to ia da vela tu be tu pe da va pele na e finau e se poloka leo ele tama faina sa ava pele over foi mai pele o mga welo tu pele va ngai elena wa se fa ma wina ala to fa ma sole ai se mai lu gol besi ele tala le la mai le tai au alla ole fa tu ma wina pe o fu numero le la to pol paseno la to unemployment rate e mai tawa tu le tai au le mai ono pitu mo lunga te mi numero tanga tele ni nga luenga ya male mai tawa te ono tu mau le 5% ya lo na la si like ti ti tono masina ye tono mai ya januari o mai fa o mati ya ile pelo numero anda moni e ai tala ma fa mo ngai fa ina tatu mo li mau mo ya ile tulango le leo ni ngal wenga le temi a misi ai la toa ma lo vai mai ngal wenga ya ono so inga fo nei temi la toa ya ana mata mai ya pa ingol fenga ma lo le tu man temi ni te lo ngal wenga na ese ngal wenga ma lo ya ngal wenga company business ya ma tu ale fengo fi ale mai ta what pe la to the construction industry le pe ma tele ai na fi ma fatile ya la fo fali le ni ngal wenga fo fali lo no ale fa wina ni fale ia malo lo uma telo ngan benga fa pena o le valo ia pe o le fa pe talo sia e fa to a ono to ele lele no mero ngan wenga le lua fitu ia o se mo i ta tele tala no ma wani me to por va to sanga fo ia o telo foi Marius time le fo i fa manato el palota le ta o la palota pe fa pe o ini vainga sa le mali ai poni fofuanga fo ele nei fenga malo wa ai e fofo e lau e kisi le fa unga tau sanga tatu palot ta o tele vainga le wesa no ai ana tu se ele va ai le vainga fa fai tilo ia e tali me ye ti mana oi la male fa tu ana pot va fa fai ia e tilo le ia va fa fai te fai tau la tu polisi ai polisi tau se fo malo loina tau a onga tau ngan wenga ia na vaile po feo vaenga ye te au ta au ro palo ta moni ma ana batau fo e anga e falongo ma ai le mai tau po ai vai fa ana batau e anga mo e malo waing ai per fa ma fala mai mari o le palota ele ma se anga ta to te la unga la ele tele na fa manat ai le o e fa le kisi po le ele o le kisi o le tosi fa sa a le tik na to no me ta la lesino mo na lugar fez her o fai palota fa mo bole ia ta o tele ia fa tuanga le te morta ia o lesino mo ta buda ulunga le te ni ma tis mar fa pasene pe ava tu mau e per tu na gol fuole ia e lo tuanga le o nga luenga me ta ua se fo malo loina o nga fa na pe me ta ua i so se malo alia o nga lenga luenga le fa mai ma pena yo lan me la le fi ma lo tilo tu ta tu fa fi nga le te morta au manaya mo le tele ia nga solo fo ma lo tilo le kalisia e fa casa ana wa ia le usu nga fo no wa le tu la nga fo ia ole on sanga ma lo le tu sanga le mai ta wa tu ia o tele o na le tu su nga fa fe nga mo la tu fa tua
ia mo ia fo inisio la tau le malanga ia tau tuana lau passport na fau tuaka masani wal malanga tu Sāmoa vai la what's stupid just for la mana stupid le kalesia ia unga sole malu Emmanuel.
asila si langa ta ua. E tusa ma lo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Toe sfultonu minuti on tale o le i tula iwa. Tale iwa ona toe awina tule o le whapoponga o atatu talafou. Tautua si ufonga la mua biona e whaafonga mai ai mangalu e to'olua toi male tuanga ni a Mari Whaipalu. Mari mana e whai sinta ta mai tala i le whamoemoelen ta awai atu ai tai le Wellington Free Ambulance i le vaiastu wai la solulu. Mali. Na olo e le tatou video na ilunga o le YouTube. Nana e tangotu ilunga e mai mua i fo i le tau au ina aloa ia atu le ta awale fale mai mo Sāmoa awala atu le le fionga i le komsina maulunga ia awamsanga to le afua. Ta o te le whamoemoelen tatu iaia mai mo fo i ma whaafonga le tatu tunu. Ia tau au ina atu le whamoemoelea o le ta awale fale mai le Wellington Free Ambulance ia na foa ia atu i le Rotary a Port Nicholson Wellington ne o la tula le sa fa tu pe le tu fa le leia ia o le fa tu tonga ina tonu o le ta vale le ia le fofo e ave se tu nei New Zealand la suma fito me ia tu le Samoa ia le fa nga ina le ta tu a ona ngal sfesa po le Samoa Fire and Emergency por pulenga o tine mu ma fa la tu pa fusi so ta tu ana e fa le tala ono le se miti mitaka foi na yalo ma fa na o te mali fo i la tu o tatu Samoa lo ka lui ia i tonu ro na ka free ambulance Wellington ne moni lebe o si te mai tailia ia le lua ia li i se tau ma oe ia ma si tamale o Isaac Isako pe la ua ia Samoa lo nga le lue tonu le Wellington Free Ambulance e se fo ile le loto Samoa ma le ni finau e wa e pe na ola ua ia tangata Samoa e toi tonu le ole au nanga le ta ua te lo la tunga luenga fai ia le faina mai moi lungo na tatu YouTube e fatan loanga o le fionga ia le lua ia li ia me sifo ili sunga ia Isaac o le tautua fo ile a wale o tatu takata ona la le ua mautinoa le tatu whamoemoe le ua lausi le fiumo le tatu tunu o foa ila le Wellington Free Ambulance ma le Port Rotary Port Nicholson Rotary Wellington fo mo Samoa mo le tatu pulenga o tine ibu ma whalawalau tu whafuse Ave stata la ana wai o ta ua diso tagata ia malisunga fo ia kao ia Morris tatou so le tagata o te ilo tatou tagata bua o whaida tatou sa valia to tono se ofisa va pe wai o tatou ia na o tatou ai atu ta avale ambulance ma ta avale leo ma ya tu sala e stata la wa ta wale na ave fare pe ta o VIP foi what a meter what so pe o Facebook le o face o le fo abatu ta o fa bata todo lo fanga le Wellington le lo fanga o tule o headquarters o Wellington Free Ambulance ya va sauta la wa o ia atu ma hofa I potula ia tatu o ia ba de tu e va sauta la wa o so si o vo le toro se ya ti faka vo le o tawana pem faina o fa le tu ai fa tai fo ia wa tai lo fo ile fa petel wa to e alu tu na talo sanga ia si te mai tai Samoa le ile la to CEO la to puli e mai le fatanga na mfenta to to no le na mfenta to ma tanga ne fa ya kal ta to sia
le vainga foi le mari e sa o e pe la tati tono sa tati fanga. I le potu foi le atal telefoni. Ia. Ta mata mal potu tal telefoni. Ta mata mal potu tal telefoni le Italia I vala au le tas. O le numero la tas. O ula le fa pea so fa pea o ia la tua se ko se ta vuile le. Ia le o le la tua le tal ia la total telefoni le 111. I tolo wale telefoni ambulance. Fa pea fo ia la official leo moni. O le maha e fo ile o le whaalongo tangata nei. Ia, umantuai o le tusape o ata tifanga I nono whaatasi o mātou whaatangata malana ia headphone male mic. O isi tangata ia e le mwhainota whaialanga nuenga mari e matuai ave ato lota mawhauwhau I tangata le vili mai. Ai peo lain tato atu le aso leo lai whai training so isi tangata fo. Yoe. Tele yo la topea balsu malbon tupule woto e fafaiga luega leo atalia la to apalai tsanga bol galwe la watu tfaila to training etatu ulo to lo potule ta telefoni tas ale sitasio vala au mai taupo ya vala baba taupo ale tale tine Wellington ya mafisho swadi ele si potun tatu oi alla solo mo TV or screens or cameras vaga ia tu sa leilo atu e la to ye ile ofisa ia ka luega la fai po di fa la lu la tele ia tu so CCTV tele yo camera lo wiga a batara tu sa bo tele camera la ye e lo uba tu ai la to ni be tu pu lu la tele fe belevi la tu dei ia fe po nei lu mo tu wile po rua e ia e shua e camera po rua la ye real time live ia mai e ia tangata ora langa luego ora bate tu o tu la screena ia foi forma e o tano I lugo telefoni ma pena o mai nga le e tangata pawana langa luego ole pe ona mata ile screen tele e au isi foi tangata e pe ona sa no mari forma ia ele fe mai lo ela to forma mai le id o tangata nai e la to te soani pe fa pe te vili atu ai le vatu ni fatonunga ia oe o ame tauna e whai I le tangata le te vili atu e pe o so le mai to lo e whai ona fatonunu mai fo mai ia launga I uinga e whai ai maha e fo ile ta ungo la taunga luenga mari le tato wawai whai la stata la le winga o mo li matala wai ave luo ofo makale fa ma wai makala la luo ma wai o e atu o le alu ala tu sope wa fa bo ya perela eso e bai o ele la so bai o toro el potula ona foi la leta tu le sipot elano e felana no ai mai ia screen ia le lana fisilia si ne fionga le lo ali po hawinga o moli malanu ia e fa matala mai o mea le tatu te vaia ia so mai ta ava le ambulance ia le fa pea o le screen la lanu viole o le screen na o le wingo lanu viole o le matua i tu nga fa la lave o bise fa te ingol cardiac arrest o le taimila na te vaia ta ava le fa le mai e sai lini to e momoli tu sai o lua e o lua le u sai lini e o lua le u sai ma emo moli ma le emo moli o le tu vainga na tu lai o tu nga tu ne fa tali maliu po le o le lanu red po lanu mumu ele no matala ele ai ali vainga na o la fo I tu nga ai le tu nga te le pe lanu viole o le vainga la na e na o moli lights only le itelen vai si ambulance na o so la masawa twa na o ele o sai lini na o moli la emo ia ona o mai le ile lanu moli o lanu moli na o le speed e vai ta valena le na o le o ile ni moli le ni sai lini ia o la foi fa tope ai le o tu nga te le pe lanu mumu malanu viole ia malanu green ia o le nomo ala e alua le spile alo e ta vale tato ma ia na va tai fa mo no tato fa o puka na mai me se ia winga o molina mai ia le me vole tato o me tato menna tu sa te ia vole la tu vole tu stava ambulance po se stava le
e te ewa emo fafu ma tola pisho la wala voi le ia te ewa emo fafu se I le ta vale a foi mu ia po leo po le ambulance pat so lo winga o le lavaro tu I kiule ia o tu so tala ia manatu ia ta to voi ale le loivo le e ma fu aga te tau e ola e tu sai a faila e molmoli to e alu sai ni yo lo winga e tu bala kes ya le wo fa batala tu sa bo e wona I le tato tali e tai makali le ina wailua a pelete le tato fa longo e tato te fai tio fo isi tai mi fa pe ele ia se me pisi vale fuai e te ia ai lo ga ise keisi o ia ale tu tato I ruo kiu fa tadi piso la fa pe tato wele o man na la to tu le kiu ale fisilia ti ale lo ia li fa fela e ma fai ona fuile alo le ambulance wale fia tu le kiu pela ma fa nga tanga le fa pe e fai ona e alu ese fa nga au moli e fa mai le ma fai sa tu la e fa sa to e track e fa sa lai fo ila to pe a fai le tu langa le o le be fa ba di o le lo o ba I wele tole ta valve tu se o bastone wata to ngale alu bastone ia o fa pe bawa tu se la le se Sāmoa ia e te tu pos pa pena le la lo o e la ke se waru e lo le oli te lo tale ave dai ambulance ma leo ia fa ftai la tu tua o te fa ftai wa gale tatu o todo l'officer alla mata fu fa pe e ala so to alo mai wo le to ia o tali atu to war pa to vida ai atu ia o lo le sona pe wa matana ave lo CV sono la so ai io no sai lo io ale pa tu ne ave ta vale ave ta vale falma da do ravia le te merta lo ta per mai tatu sul foli tu laiva ia ai odisina o vaga pe de ia le fa boy la suru va today e fa ter ba fu merta tu tu Fa'atu sahina Awa umona folasia Malolongo ile tusipa ia Tina lelewa sililena Ima atawa uma Awa otina umana Ele ai oni pona Aso lulu manuiru tātou tanu le nei fo I wha o popongo tala I meo lo tutupu I Sāmoa o se mai eilau whafonga. O le poloketi o mai leo mei tua alo sa whaatinu msonswani pe tali atoe fo I le malo I le antunu I atunga lunga sa tu ina atu le malo I le tausanga lua felusi fulma le wha le lua felusi fulma le lima I le wha le angai nai leo mea toto. Nau mai ai le malo manisi o wha la popotonga no lātou whaipa anga ia mai lei matufutufa I nātu iawhi o anga sa tele luna mana o mia. Pei tai o le vai aso nei le foto a wha lawi loa ai ia leo te lenga o tomo whainga masu esu enga sa wha atino I lea fo I poloketi. Na ngā lulue wha ta se le ofiso wha atu anga mwhainga whaiva wha pia fwoi man wha la putonga su esu enga wha sa enisa sa Wallace Ross. E nai wha mau mongan tu I nātu matanga ruenga o wha atu anga mwhainga whaiva na o atuai I le ono se 40% le au whai o whaatu anga na whaaleanga na e me tua alo ai wao, ma sa a fia e ma le tamau a ingo le atunu, I le tūtau fua whaaleanga.
O mtanga rengo whātu anga mwhai ngā whaiva, o le Strauss sa ngā rue whātasi, ma whāpā anga ma mtanga rengo le vai whafo ma whātau wa inga le mālo ni usila, le DFAT, e tau le mai i le Porkalame le Market Development Facility, o i lātou ia sa tau la mua le whaati nonga ma le whaatu pengo le ni ngā ruenga, i te tōnua noo ma whio anga e se furuma le lua, le sa whirwhiri he le Porkalame. Nā ngā i le Porkalame le nei i le iluruina ma le sue no le au ngā ma le lei ato tō me totia po le trapping system, le sa whirwhiria e pu e nai i a meitu alo ai vau te tōnua noo ma la na whanga i tu malo whirwhiria. Mai o se tōmu whainga le malo e tari atuai i le mamano le atu noo, o loo whengai pēr ma lea whawhita hauli. Wanga i atu Sāmoa e le whaongai no a wala whaona po nei, po whainga e whaongai nei a wala wha teknolosi le telefoni, e whai ai whaatau ma te tongi nai pili, e au normal whaongai no se lene te wina mai ato mo wina i lima, e pe ona masani e lo tātou te no. O ia whainga wa tā o le pack wallet ma le tic-tac card, o le whainga fau le wa amata na whaalawi lo mai ilo tātou te no. Wa whaalawi lo ina foi e mawhai o na whaongai na lau telefoni whi aweai, e tewi nā iau tupe a ngā iau te ngā tupe. Ma o whaata o toi le iwa māsina e wha māsani o tātou tangata ia awala fau. Na maua umantau i se leni mo le au si umai le ngatoa tunu na whaantasi mai e whape nā fo le awa Sāmoa e ta alonga whaavau mālo ripo laulangi le na tani mālo ailo tātou tunu ma le tātou asosi si ua mea mawha. O le tā la au se tā lia sa whaongai ne whaatupe nei whaai longa, e se mai ile se lau ma le ono awhe tā la sa whaanganga, e whaatupe nei whaai longa whaapitoa. Mo le au whaatu ma tātia, mai lantou uma na mata ina le whaatinongo le tā longa le nei tā amilusanga. O le au atoa Sāmoa, e whase furuafe tā la au se tā lia no lantou maua, e se mai ile se furuafe tā la au se tā lia, na whamunia ina ele tamaita ia seine stowers, ele māua e o lana tau mawhainga le nei tāmbil sanga. Tōru a whetala au se tālia na maua le li o sā nele mau, ma le lima a whetala au se tālia mo le li o John Tuffy. Ai o le fast furu a whetala au se tālia na maua le au uma Sāmoa, so no le whaia o ngai atu au pepe a siata Jerry Warwick, na vai tutusa o mātu le au ato uma le atunu o ato ai mawhaia o ngā. Wa amata toe te liwa atu o lato tunu au na whaatasi mai le tāmilusanga le vai aso o mawai, a wa mai o no lato whaalawi loa le mawa e male mawalunga, o le tūlanga le taringa malolo tātu o tunu, ma wa whaita wina ile leina tutusa, ma isi atunu te tele lalulangi sāta li malo mua. Ai o se avano na toe whaamanatu e le whionga le presidene o le au si le atunu, o lo tui atu pe i le malo mo ni tau i se leni, mo alo mo whanau le atunu sa maupine i ta alonga le Pasifika le ua mawai. O le vaeso neina wala au le whaamsinonga le mata au polo tangi el ta ita yo le atunu, ato ai ma le whionga le minister na tanga renga wa onga, e whaasanga le ta ita yo le vang whaupufai le JPP, tui le e parupe sori ai Dr. Sailele Madia le ngoi, e tua inga opu whaarumaluma wa whaaleanga i naile tamali ango se tangata. E wha mō dianga o tu inatu le tua leo, mai o loo te ena o mai le teitai le JPP hia tua inga. Pei tai wa tu SS ina nei le wha amsinonga ia tangi e lua, e SS te meo le a sue nai, i aso matemi o le a whaatulanga ina mai. O tala fawia, manu e tele ni aso lo tātua tino o whaasoifuia. Toi whaatala whaatol whapoponga o tala fau mai le si ufonga o le lau mua. O whaalia le matanga luenga wa onga o le afsosani a onga e ono sifululi mai whaatupe
Matutongia la tau pili o le ave senga o ne one ia na mawaile asbestos e tasi te si mo le family o na tala le tupe u whaatanga le matanga luenga e whaatino ia ngā luenga ia onga e se laulua se fulfitu a onga na talo sa ngātu mo se vai ngā tupe e tasi te si male ono miliona tala peitai e to sa male afale au wha inga o a onga ile italia ina la tau talo sanga. Ona ole tele o ia talo sanga, sa whaia moni tupe wha Yesu e suenga, mai le ole i tū lea na whaanganga i eilea vai ngā tupe. I eini a onga maa wa onga amata na tāpuni al tau sanga talwai, ona o ne lanu ia na maua ile asbestos, na wha sisila mtanga luenga wa onga maa sino o te sema. Le wha avaenga o se polo kalame, e fisoso ani malangolango a ia onga na wha alu le whaita wafi o tupe, e to e su yeia la tau ka peta o ie wha malama, wha pea ai maisi mea tō tino. Ele imanuia le whina o le whalitupe o le ANC di le whaamasinoga mawalunga e whaasanga i le tangi tō whaatasi mai ni tangata no tupe o le tangi tō whaatasi le na whaanga solo a le Credit Contracts and Consumer Finance Act lua whema le tolu. I le wālu tau sanga lua fisfulu lima ma le lua fisfulu iwa na solia i le whalitupe tu unga o tupe no atu mai tu saimal tu la fono e auna tutongi atu i le auno no tupe ni tului mani tau umalawa na whaia pe charge ia i la tau i le taimi na le muli ta ia i le tau la fono. I le tangi tō whaatasi na ta wā i le vāo le asatolu se fulu o me lua fesfulu lima ma le lua se fulu valo o me lua fesfulu ono na se i le whaamomonga se tasi o polo kalame le ANC i tului le na mafua i le sasi e na whaalia le ANC o lo ilo le whaingwa le whaamasinonga ma le isi la asanga e ao na la tau whaia e au fiele toi apili o le whaai unga. Wato ina atu le malo se la pata inga i pule ngā nuu, ina ia umane le tolu masina o lumana ai o whao ope whailo atu ni fuafuanga i le tu whaata singa o pule ngā nuu. Ale ai o le a whai loa i le malo. O le fola sanga le ana whai e minista o whai ngā malo la iti, Simon Watts, whaapema le minista o le RMA Reform, Chris Bishop, i le au lia na nafi. O le masina o novema le ana whaasilasila i le malo. O le atu whaata sia se komite au fie pule no o tō malo maa ai. Ai wa ai ele malo e tape nai ni fuafuanga whapea. Peitai i le folasanga minista i le asolua. Na tā uai, a whai eile wha o ngai pule ngā no o le whainga fau lea na tu inato. A le a wha amalo sia loa na wha au fiane i a suinga. E wha apoto pe wha vai pule ngā no o ni a lātou kulupu. Ma tu inato ni a lātou fuafuanga mo i lātou i le malo. I awala mana na oi wha atulanga ai le a whainga. Na tāla sanga Bishop i pule ngā nuu, ina ia awana i whaafai ngā luenga ina ni kone sale taunga tae tāpena ina, fuafuanga e mana na oai, o le wha moemoenga o loo iai, ina ia whaia whai ungal tau sanga le nei, o na wha mautu lea masainia i le luafi loa fitu, ma wha tino, a ole i whaia le whai ngā pālo tā pule ngā nuu, i le luafi loa valo, na Sāmoa Bishop, e ei nisi pule ngā nuu mai tu malo ua tāpena e wha tino le tu wha singa, e au fia i Northland, Waikato, Bay of Plenty, Wellington, Wairarapa, ma Hawke's Bay. Ua toi whaatu langa i le lalau whila ua inga New Zealand whaitau miliona o tupe. A waso su enga i e whai e leo, o le mana wale ave ta avale po o vatu le ava malo siolo i e tau mawhaina, a o ave le ta avale, sa ieni wha amatalanga le tau sanga talwai, na se seo na wha amawina e leo le whaitau wafio ni su enga, o whaatanga le NCTA le wha amatu watu le 10 miliona ta lai leo, ina ua mai aseilo i longa whaatu maoti wha amamongo su enga o mana wa a ave ta avale. Na wha alia le te o New Zealand tau sanga talwai, e tu samal se lau tolu se fulu leo na su eina i le atunu ina ua maua, e tolu se fulu afe su enga o manawa po breath tests na se seo na wha mawina ma po eina na Sāmoa le minista o whilawa inga Chris Bishop, e winga ilo na le fie le umio le taimi wha ato a wha alawi loa le li poti, ma ua umo na whai iai ia vave o na whai, pe o na ia Sāmoa ilunga o le te o New Zealand. E fōlinga mai le mātau o lau whaitou whaal ta mau ai ngā whalatu pete tele, o la leise suwinga le numero tanga tele ini ngā luenga, mai ono tō mau ili 5% a le o le nā, o le asili la ititi atu, i te tono māsina i tolu, mai a Januari o mai le whai ungo mati, na ta ue Wesley tanu vasa,
o le whaito whaal Sāmoa ai ngal whaltupe o le ASB, o le awha ai loa i wha maunga le tūlanga o le maketi au le itupu le taua, pe tai, e le tali tonunga. O le te leo le numero tangata o sa ili ni ngā luenga, o le a tili alua i lunga le whai numera, po le au whainga o tangata i le ini ngā luenga, mai ono o atu le numero tangata i le ini ngā luenga, i le 5.5%, ai manatu le BNZ, e ono o atu le whai unga le tausanga, o i le 5.5% le mawalunga le numero tangata, e le ai ni ngā luenga, Whaato aono toi le leile numero ngā luenga i le lua whelua fitu e to sai mani manatu o whaito whaol tamau ai ngō whale tupe. O whaato ina le vaenga whaapwhai le act se fina ngalo ina i tu watu i whale talawai nisi matawhai oi mo le tonga fitinga o ngase ngase e au fia le vaava ai le leo vai mawhala au tonga fitinga mo ngase ngase tu mau. Whaape e malesia kinga o le pao ina i tau tu i titi ai le tele o ngā luenga fo mai. O se polisi le na fola le tai David Sāmoa i le Northern Club i Aukilani i le asolua. Na whaasilsila i Sāmoa le masino aperila e whaapea e ama tātu le masino iuni o le ama whai e whale talawai o na whai e tonga fitinga e pei o ulu utua o mangeso ma tonga fitinga mo tangata i le lava le tau mafa i le vai auli mo fina ngano Sāmoa ina ia whaapopo atu i ai masiaki mo fatafata o afianga i talinga a afianga o le pao whaapea maniti ngā o ngai o ini vaenga o le tino. Na sauno Sāmoa a whai e lato e ngā lulu i whale talawai tonga fitinga e le ngata e manui ai ngase. Ma whaasao ina i fo inisi siaki a ngā i tangata i fo mai. E ei lava nisi ngase mo mia le vaai o se fo mai po o se GB. Mai e fo inisi whailonga vaai e mo mia vaveni siaki pe tai o le winga tonu lava leo le ave o le wha mumua i le tangata o lo pito silo na mo mia ina vave. Le tonga fitinga pe ona sauno a Sāmoa. E le tali tonunga le tai o le Labour Grace Hipkins e mawhai o na taunu o mawhaatino le wholofolanga le vaenga whaapwhai le Labour. O siaki tai tolu ia le tangata i le fo mai e au noa mase tutongi i le tausanga. Na whaasila mo moe le Labour a na whaapea o le tai i la tau le malo se manu e whaatolo na alu le tangata i to tasi le fo mai e au noa mase tutongi i le tausanga e whaonga i le Medicard fo lango i fo mai tutono le atunuu ina ia mwhaiona umia i la tau whale mai la iti ma whaavanoa i leo o siaki e o atu i le whaatesi ma le 5 miliona le tausanga awa o le atele i taimia vanua mo fo mai whaapea fo i mea whainga alwenga i whaonga mo tonga fitinga ma fufo i fo i whaafitauli o tupe pe ona whea ngai ma whale mai le atunuu na Sāmoa Hipkins se le Morning Report. Na whaia le leila lato sa i le linga au le i whaalauloina la lato polisi. Mai te le lava lo lato tali tonunga e ma whai lava o na whaatino. O le whaafitauli ni sila o le to tele o fo mai ua latai na malolo tu mau pe retire whaatase ma fo mai ua tu ua le ngā luenga pe ona Sāmoa le tai o le Labour. Na iaini tangata e whaongaina le tautua le company e le tise le Mercury na se seo na whai e le company e whaapea e le itatongi na lato pili. Na whailo whaatasi ia i le company ma awala e itatongi a lato pili e na misi peitai e iaini tangata e le ini pili na misi o na itatongi. Na Sāmoa Soraya Flemmore Smith o le Mercury i se whaatu i senga i tangata o na o le asasi. Ma ua mai a whaiona lātou whaafiso o ta ina tangata ta itasi uma na a fie le asasi ma whaato ese i ai. O le a whaapopo ina le numero tangata ia a fie le stroke pe a whai e whaawau pe le suinga o le tau le tūlanga o lo iai le taiminei. O le vai aso taluai na whai e se la pata inga le wha patonga le soifua maloloina a le lalolangi i tūlanga la matia le soifua maloloina o le whai ai ona o le suinga o le tau. Ma o le whaatuptupla ia pea o le vivela o awanoa fo ia e la matia ai soifua maloloina o tangata e a fie le stroke ma mali liu mai ei lava. O se su enga pito la tamailea na lo mia le International Journal of Stroke. Na o fie mapolo fisa ana ranta o le University o Tako na avea o se tasi na taita ia lea su enga na Sāmoa le tamaita i polo fisa i lunga le teo New Zealand. O tūlanga la matia ia pe ona tā ua
e mai le matua vevela lava o le tau, whaapea fo i le mātutu o le ea, o mō te tele o lo o tutupu, whaapea masavili, po o matangi mālolo si e whele le isolo ma le pefu ma le one one, o tangata e māsane na awhia i whaafi tauli nei, o e wala matia mai le stroke, mai si ngase o le fatu, o tangata mātutua, o tangata i tele whaafi tauli e whaingofio na awhia ai, ona o le si o manga, o tangata e ngā lulu i whafu aile o tutono o whale, o tangata i atunu e mawala lalo, ma feo lolo tupe maua, ma nisi lava o whaafi tauli peo na whaalia le tama i tae polo fesa, na ia tā ufoi, e au le mālona wawa ai ini polisi, e whaititia ia awhianga mai le suinga o le tau, ma whaititia i fo i le tele, o ia awhianga. I ta alonga, wa filifilia na ile yuni la kapini usila le sa avea mawhaya ongo le au baseball, a le Black Sox ia so ua tuanai, e lauli liuina le polo kalame o le high performance systems po polo kalame i le leo na whaatino ma maua maini whai unga le leo le lakapi. O Don Trika o lo avea nei masui peristene o le polo kalame o le soifua lauli lei o tangatata alo i San Diego Padres i le Major League Baseball America i mātu o le filifilia i oia wa aia le high performance system a le uni la kapia New Zealand o le anafa i fu i male wa ainga oia polo kalame mo awa le atunuu o le awala ato tangata ta alo whaapei male atina enga o to mai u whaia o ngā mota alonga la kapi na sauno o le polisili o le uni la kapia lo iel taiminei Steve Lancaster o trika o le tangata tonu lava lea mo ngā alwenga o na sanga lua le pule o le high performance a le la kapia New Zealand i le vao le luafe se fulu ma le luafe se fulu valo. Tala fōwia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. Taunu
Ma fianga mato fietina pele ina maile lulu lewa band ya ina vanga ole tau lo su lo minuti tele tu la iva to lunga tu metatu telefo to fa fonga le tu la fu ma lua ya ile wo nei manga lo tu ma tu fini an fa solo nei vanga tatu por klamen le tau malo fa tai mari mana foi tapa ini sio vainga taua ia ono fanga solo ni por kalame fo ia le Wellington Free Ambulance o te lo fo ia tele fo isi a ona ngalo fa ia le ia o onga po training sia Mariam fai fo ona le stala pe awaya toi fo il tato a me se la valta so fa fonga il fai ngol CPR Maria tele lo ia o ia o tele ele fai la mania o training po nia wa onga ia ai o se vaenga se le tāua whalongongo fo i le talanoa a le roa ia li e mana o la vena i o tātu tangata ia ma wale tō mai lea po le scale lea e whai ai le e mawhai ona e tango e la vea ai se soifua e le ngata i lo ainga so se whala putuputonga po so se event e te awa iai ai o so se mai whafo se i po le ale vaenga e o iai alai ai le tangata i loa whai le ale ngayoinga mo of soswan ole ta wa yo fa po le ana wai le la ta lo fo impresitasi o general managers ya lo ga lui le ta to le Wellington Free Ambulance fa pe por kala belle o lo fa tu pe le Lloyd Morrison Foundation fa tu pe le fa mo le ya mo ni le ya te le yo el soswani o lo amate no CPR ya besia wai o le mai te watu I fa mo ala ile vai asa se tasi e fai le lima tangata e ono mo le belo cardiac arrest e po le alua le se mai o so fatu pe wale ta sa al fatu e po tu pusfa le tolu voine o le mea va vea fai so soani ai le o tu ta vale ambulance po le fo mai fa mai o lo fati do ine le CPR ya e tele o va no biga o tom fere pabu fu le tu lo wal fatu ya tu ta fatu e se rhythm fu le fatu ya o fa mala vai no tangata adding oxygen into that person blowing into that person's mouthpiece to fa ya fa sa mai tu la o se mala vai tu no vai ngata we le mai te watu a o le la fa le Wellington Free Ambulance pe ama liva sul minute le pokalame ni tulama la afa fai fua la pokalame le ia o mai ata so o se aki ka foi pause tangata la so ia e wa no fete ia ana tano so ela to pause e no po feo I so ela pause io o te lo se vai ngata u tele em fai e ola to le o nanga le por fala putonga le Lloyd Morrison Foundation Murray ia pe ola to le ngan lo fatasi e o tono a onga o pisinisi o whalaputonga o ainga e so stangata la vem whaiona ona onga mai ai o te lo se o tato tangata fo I Pasifika Sāmoa le tele ina mo le cardiac arrest ma li liu la iti e o le isi vaenga lea ono le o le leo se to mai o tato le mo tali atu tangata o whaatali il tawari whale ma ta o te lo vaenga le wole o le CPR le o le cardiopulmonary resuscitation o to fai to fa ola mai e fa ga fo ila le o e fa lo mai ana upui e sa upui wat ata malemo to la lota to cameras po ana e o tabale le automated external defibrillator tabala e pedi ele ni ya fo ele ni uri beia le o be to e foi le pete shock ko ele to o fai te fate mai le fatura tu tata e ele uri of so bena le pe Billy va tasi what sai mi fi o Marile ta o mai pitol ia o e fata sala fonga ai se ta o mari o ia la vea ile soi fomalo ela vea soi fomalo ona ai me se la va ia fa pio sto ai o le ainga o le tangata le o maliu o se vai vedere o ine fo I tata Sāmoa e o te tele leva fo o palangi le o sign up ma fai ia kosia e free e lise tu betong e manuia ia lato i mtele la tuto mai au le tala me leva no mo tata Pasifika au rafa mo na tata ma tua fai fo
O le tu tai o lalo a. Ta o le tu tai lo lo vila tu se me atu fue ma ta. Mari sa fa me so la ia wa. Mari nesse ser. Olha o min manam e on minute. Misia manungan fatwa. Misia lu ko il fatwa ya walu balafa ya tu lo fa fo bata tu body le sa no ngal tu fini pe fa ta telefon. Ai ta o te lo lela a vai ngoma ma ana bele. Wa pe o courses nei o first aid ai mesala va ga ni o va ga ta o wa e tsa o ma ta to no fa me nei a tu pus fa la vela. Ia pe tsa o tulu kana tele la is fa la. Fa na fa se ga no ga la ve. O sa no ga le sta so clear ele ta no yana. O lala fa upuga fa pe monile tu sa e watu nai fo mai male ambulance watu a le wo fa so ngan benga foi just it's enough just to foi le ya batala ngan benga le wa ana le ila se ver e watu nai fo mai tu wai ai lord ta fa ile va ngal CPR fa ile resuscitation le fa ga defibrillator va bena ya e watu nai fo mai le wo tau sa e sina rhythm fo le fatu ya ta o te loe e tau tatu e whaiva hanga ni e ora mea mana i e le to here it's a free course ya a mana ia te loe la mama ala ia whai ia pue matama o ta ua tau na whai course wa mena wa te o te sau fwene i o wai tu o ta tia mai lano session tatu ofisa alena lo tangi o le ropola le me tonga whai ia na le tangi e mutu wai o le halu fa ga ia va no va pe ia e fa o te lo sa fa io e o pasi mai mai CPR o CPR la lo ia o CPR la ia Australia ia oni se vai nga ta wa le un fa so atwai le ni foi vai nga tai au Mario te ro foi te le tato sa ile ambulance sa mo wa le te le na wat foi tato la foto pet tono e tele e vai nga le tono ia inferne la for coin it donates to tono rotaries e olona sawi ile vai nga le wa veia fatu penga o taval falma e vai la utala ana wa e monile e le tongo fie fatu penga o le fo inta vale a e fa taya ya tato le mua ya fa taya le tato rotary mal Port Nicholson e le roto fo isio tato tunu Sāmoa ya le wa ve fo ile fo ai Sāmoa Whaina lau tala ana wai o la unanga lea le Wellington Free Ambulance e whaia fua tono lau mo nei. Nena wa asoa maia ala fionga ia lupa matasila si tasio pōkalami na o te ropo o lupa matasila po sisi nei lungai au kilani. Na whaonga ina ambulance lungai au kilani. Ai taunu mai nei ai saule invoice au kilani le St. John's al ambulance. Au tātou nei Wellington a tupus wale tonu e le tutongia. Tu so o le se kana e o niso vai nga o New Zealand pe nei o kilani ia e tau no atu fale ia o tau no atu mala invoice se va na ia ke se so nga fo ia mani vai nga fo ile ele mo bi ele ia na kavala ia le so vai nga fo ia mo na tanga tama tua ia ai o te le ata tau o kilani ma u ia pe ia wa mena ta o le Wellington Free Ambulance wa vai lai e ma wa e abu ia tatou abuia tatou ia ai pela le vanga na o vanga tupe le fa tupe pe ia valu supasene fa tupe le e le malo ia le silu supasene e o to fai mela io fundraising ma o teilo o la tupe alu wa gana tupe na pa ta fai sa ia va ia tu ai taro tupe pe ia o teilo e ia au ngate le matala ia lai so soni Vai valus fulfa pasene le fa tupe ai fa tupe tu sai le fa tupe ta vale fa tupe tu tongi o paramedics ai ole le foi le onga le Wellington kolisilia Wellington ni tile la to sao le o halu le Wellington Free Ambulance o le fa pe ama le vas fulu afe ta lana mawale so nga tupe kolisia sa la to so nga tupe ai la le tama matua pe se tama o se tama tia onga le ana fa alava le se lau limas fulu afeta la e mawele tawo le si ta wal falma we vai like so le fa la wa o ga fa la to so si o mafti days yo fa vo ye su era to ya avela yo se tu ngo se tu la le fu ile fa o se fi fa la the act of giving fa se mele le monisi ya me se ngal wenga fi so
Ya wai o ta o yo la o nanga ni I've been very blessed for le ta o yo tatu o le tatu o. Ya tatu o fo if tatu to no office. E te la ona alfa ftai. E fa malato vending machine. Totally. Malato. We vai lai me to vending machine tale al Wellington free. E mar sai bini o le bickering. O ma ai ale la to ai masini o to. E se vai se officer Mari e tu vai se la to ai masini mai la to apa inu malato snacks. E le on ala ta to ni. La wai lo le on aso di machine ia ta to. Ta si le so ai to if you fa to. Ta o tele ia fa utuanga ia me se fo ia. Bala tua lo Wellington free ambulance ia i lau va soa. E me se auto e fai me o Willy ma va pena officer swani o monthly contributions e il tatu au pa fonga ana o te ai tau ti comments. La fai mai il suga Wilma ma la to o la to ie la fai la to monthly contributions in the Wellington free ambulance. Ya malo fa tai o ta o e na tatu u mana fa tai. O te roia nga o mai tatu ai ngai Sāmoa ta wal fa mai o ave. O ave te whanong longo atu pe o sa va ila le la lo il ta wal fa mai le na ave nei. Al ta wale na ave mo lua fe lua sifunu. Ya o polu te roia nga te le mo tatu ai. Am ia o to. Na fa tai a lenta apele ma huta mai le fa so mai. Ia fa mai ma le fa so tu vai nga le tono e fa a o ngai. Ia wa te watangi mai si le mai manava. Ia tulo. Ia wa tu lo bile ulu ia na. Na tonu a ma fa ala e tano tu limba e vo o vai. Ia ai au ngale o le pokana melia. Ia o te lo fa as favorite tato e fai a fua e leses tongi ia au te lo. La to so mai ni so ma mo understand me ia foi la fiona lo ia li e au go fie fa mo mo. Ale la ro te ga foi le e tawana no umba fa now. E wa te utu pusi mel fale ya si ta ma batua po si alai lo se va fai first aid basic first aid na courses lai fai ya mo wena mala fai pepa na o ya certified meal first aid e te lo le fa nga o le bea ma e te lo foi me fai first aid pe a lawa si ta me titi pe lawa si tu lo te lo mai pena eva ai le video na le teni titi malon to ngane le so lungo trampoline ai le pe se te ka loki po se apple ta mai titi le pe fif pe ono tau sanga la tau fai o so a ten titi la pe se fulutasi ia o la lai ai ta mai titi wa lawa o le pota la lai titi le ia te lo pena fai ni ona on e lo atu fai le ia pe vai ngane sa no first aid e por pa tu ia fa ole se kone a po minut ele ato se minuti pena le flima se kone a to okay tama mo elo mai latina wala mama mal fale ai le lo ele tama titilia faile ne me mo tali atu pe atu a me se lava le lawa wa e malili wa ila vaisi ta tolu wa gale fautuanga le te mutao ya va ai po kala me va pena tu sa ta to no isi me lau el mele sui fo mal ma si fo malo lo ino tangat e mesia ole la vea in faina fight team ole ai ka chono lai e tere tau be simple things for ile e mesia la ole tele o fa mo mo ye mo ma wai fo ila to ye ngalo ambulance it's very helpful ya to ambulance ala umon fight CPR da to la to fa wa ro ngalo o be nutela ele to lo to ambulance is very critical ta o team a fai lu palasia tu lo mat pongie polas tu no vili lo eta to vili la le ambulance a fai le CPR la no on da vai mai fa matsala mai la tu fa ga la fo mai ana la no fo mai tu si da lo tai a matsala mai this is what you do follow instructions da fai mai fo mai yo o va ga pena ta o ngan ya to mo le nga fa tai e na ngona fa tai fo mai o ambulance o ga wenga nei fui mu o leo ma lo tau tua wa ia ta tu tanga e le fa ngufi ia o lewa mo ma ana ia e le fa ngufi nga ruenga te le ma te le vai atu te ia wa suisa nga ruenga lumana o le na ala fa atu te to fi fa lo mai le la vile atu tas vile atu le te tali me tas ta lo for si fo ia o Carlos si fo lo mo ale o Wellington ambulance te fatali atu le ambulance mai ta lo for si fo lo tala ma tia tau sanga mai o le mahuta mai o nei Australia tawai maa mai hia tau sanga whangai
E so se taimi e vili le ambulance lima se lau. Ia wai. Ia. O tūranga nei Australia. O nei mātou free ambulance. Wellington free. E to te fio foi asta. Ia. Mau e mātou le tongia mātou ambulance nei. Ia e whawtani mafuta mai le teimo tae au. Tātou whawhianga nei mai le tia maa. Whawhianga aso leanga. Toi langino le pala pese. Pero lau siri whio tātou tunu. Neu toi e fia. Rosu te minuti. Ili tu laisu. Talo falavenda malol se fomo wien nei teimo tae whawtani mafuta mai. Ia lang hata fo ilea ala sunga ya ngalo ngafo pula sa fo taru telemos.
e toi ai sei si whainga. La la, la la, la la. Se fu malvara mi uto tole al tala uto la se fu fa fianga le table tau mal tia maa fa fianga na aso leanga. Le table tau tu tu mo si fonga lo ngui wini tone ia pa tala pa tia Ronnie tau tasi ma lo se fu muia a tala pa fo ia ngalua fina o pepe a tala pa fo i le sunga ia fa mausili ma lo se fu muia a fo pula sa lo tele moas ma lo se fu muia alo fa le table tau pe telo alo sio ma lo se fu muia le ma fu mana i perfect Australia ropeti mai lata ma lo se fu muia la venda ia le ma fu mai. Ata watu nisi foi o tatu paanga mai Sāmoa ana o le o lo ia o nisi nei o malo le fai mai tonu tatu lo mua ia le mafuta mai lai wai tang rua ia alo fatu mo o rua a te mafuta mai lo fatu Veronica mame ia ai wa mafuta mai o te loa tu la ile KFC a le vetu ia tas tu e fai le malu ta te mini lo to ia nga fo ini nei vai ngani mai Sāmoa ia ele nga fo ni avoka mani falao io wa le lava fo ila to wala pala sira avoka Sāmoa na jo so Sāmoa to to mafala avoka ia mantua la o so lolo tamale Sāmoa la avoka Sāmoa le mana tauna breakfast at KFC lunch le mek ia fa tai la to lo fai mai tono tato lo mua le taimi ia manato o fai alo ma fan la to ia o wane ia fai na vutu langol o mato malu lu ma seni ama to ni lo mua ia pe te ni shota o la tato ia mai Sāmoa i tato fo ina of tino mal apa ia la o te o mai we to le o mai New Zealand to sa la wala tala pe te sa kilani mo ia pe like Sāmoa ia it's already winning to ya ole o New Zealand no to ai ma ata malu maritime o malu lu la to ia o tau te mo uma tau nei ma fana ma lu savili mane foi wa si mai ia nei tato ai ngai mai Sāmoa wo ese mai foi male ia el telo me fai Sāmoa ma pisi foi la to i fala lave o me fai loto me fala ainga ia le foi mai malolo mai ia pera si mai foi pe no mai ni fala lave ia mo nei tai me mafuta foi manai ainga nei yo e leva tau na ala tatu tama na o leva tau tu no me ale tumuti ya e malo ba tai ya ba we foi la wai e tono lo wo nei tai me ya pera tata uolo nga solo fono i Sāmoa e la malanga la toi sunga toi ina mo la fortua sunga fa fenga toi fa tonu ya mala tatu pulenga mal patanga wenga nei Wellington ya basia tu fo ini shuva ya o ta penanga warfon tele ya e tele yo fo tama ai kala to ya pe mai tawa tu pa sese ono fuanga ya o fa taunga o me ai ya Sāmoa ya tari le fo tanga o te pisiane to sanga an lai sustain ya for tanga malua for tanga mutisi mane kari si conference fo la to ya ole ava ai fo la le ni ole ava ole la le to i la fo la le ni wa Sāmoa te mi Futala. Pero tai me va penei o nai ana fai lo fai da Sāmoa fai business. To say on prophet that be to should timini. Ye le fai go fi fo ina sai lia mai fo ia tulak. Ya malo fo le tai mo le aso inga lo ngolo fi ngai mo tatu tunu ti lo le wi fa na ti mo la onga. Ya nei ma tu fo i mo ta malao. Ya vai tu la kola tu appointment to fo la au fa la tu ma sani nei aso. O le uti ata wa le fa ta po kana me le sa text. Sa le email to sa ma text mai le fa mai. O va sa fo le so dua la o shaki fo le o mata li tu to ka vale le na fai. Pora matanga el tu sanga nei na fai la o surgery na. Ya ta o te le longo tu fo mai ya oi ya text email la tu martusi o pero tu se tu vai atu fala e tu vai atu ya vai ga ye le loko mai ya lo ga tau te le fa yo tatu felo ga fo mai ya o le tau vai ga le mari o le tau fo o le sa o fa mau maunga a fa pe suila o telefoni tau o le longo fo mai ni te ua te fo wala tu se si fia misar fo mai fa pele mo se text ai o no le ta o lo numero fo im fa fe ona vai pe di suia sa email e o vai nga e tau ia ile e o langa ia so mai nei wa la toilet text o vai nga tau na pe o appointments e mai len mana ia marina foi o longo mama mai o e la wasi singa nai fo mai fa mana ta toia
Asia singa fo mai nei vai aso. Ia tautona fo pe nei stava la Mari. Talo fa malo la va fo manuia. Morning. Good morning. Malo se fo manuia ni tao. Oh ia. Oh, kalo ko Mari. Oh, tunga lo ve ainga. One one peda ka nga be. O lo mo singe kuru e. Pone o soro na ya ma mo fa ngolongo kwa lupo la no ka ngo me ho la ho CPR yeah. So what is that street at the stand for? Can you tell me? That's the one of my money. Vai ruia o tanto o te loe mulia I fai nei kose sa o malama fa tino ngol mele o le to la vea o tangata o mai ana ko mo pe ko ngolo yo me voy a dar ni que o ka o se o so yo ruia o fai ana dei be o boni eu acho que eu quero do mal é me como caro do poa coca pronunciation name se peseta no hace fu mai esse lo fia pe a vidi mai lungia pero a ver la forma ya que se lo prepare ko ayo ya lo ko ko de pinga para ir me al sitio wa ko kasi da to la ka fiola me ya para ko mo lo vai mo tai fiola mai o vai fiola e to li o wala ka la ka de ko mo wa de oi e vai tasia ho e fa fonga mai e vai tu sei o ta ua le vai ga le ta lo sua ulugia e fece soani foi ni sina la vea e ni o tu fo mai foi le tau no tu ambulance e marima o que ele foi a o de o le ngara ki ro ka foi le ya o que ko o que o ele primo foi de me ka ko lo manga vai wan me ai foi ia tu so o fatu e o fatu ia mali manava pe i mo mia e non ko sa ko si o rimo mo fa mo ngia me te talo mo ka no e mo pe no po Yesu le o le tawa i o le vaenga le a unungia i tō tawa fo i wa whaapupu o le CPR a wa runuinga na tau upu ato e sa o e lai ma pe vai lolo vai eu tive que com o cão mas será que foi dele se no puede flugia a veces oficina tu ape e se sau me voy le sau ato voy le first aid kits foi no mota me voy e sina band aid ani vai a fo e não vai a pena ringa meu o ninguém mano se ai quero me não falam com muito de coisa para me Mary Bemo mana ka taxi hoi de fa penga hoi last week Naya mo mana taxi kara ka vai o maka hoi hoi de 2 weeks ago ai de mo me nga ko se o me o ngi o ke mo me o mo ro na no wo fia hoi no mo fa la nga ka yo me ye ke no ko ma we e wa me so e de fa no me mari vai pe mo ko mo no pai vai un baka no me umana e vai na dai nge wa mo ko ai sai de ngi ro mo ko ngi ko me nga fai yang apa ilang nangalan o pwede lo video ko ay man menehon mayan ako yan may Sāmoa yan may sa relay yan ha so na ano mo ka mapring na or tentak yeti mga kayo po iya ba ay la ya ano po sa Rus Furwa o ka in 20 pieces de pie de so ako Ano fa pe mai se no kanga ro pe ani kai mo fia ia na ivange ni Sāmoa i lau faso o lungia ai era la ane mene ai como lo fa po tenta ki a ko foi ko Sāmoa me na me ne sa me foi me o fa o fa ngal ma ko fa me na so delo me na so delo
Olha só, ele ia mais olhando, kamay, pua ele, de Burger King, ia maliwa ina le. Ina Burger King na KFC. Iyo, ngat kuwa awa kula le leudi. Mese mangia mangi sida ho ia o edu ala ko me do le se so o ngi ai kupi ai fa pe ai. Ia ngala mangi lu po kala. Tai unia. Na mo video koi. Na lo ka di fi fa ngolongo po la sa o ngot mengal si pia o le po la ya na no. Mau wow fam kala me lo po kala mo me ngi ya so ana mo mari. Manuia fale whainga lau CPR wala waonga ne lo fatu lungia Sefuia ia Pasifua Taile to whaia lungia Iyo Mafuta mai au kilani le te muta ho ia o le cardiopulmonary resuscitation na lungia wa asa whalogo welo o le vea toi o laki nei o le whaapupu upui al sofa malolo CPR ata whai atu nei e tau motua e le iloa e le stangata mea ta te le lo fiu e whaawasinga le taungo le cardiopulmonary resuscitation le tusi what about e no statu ngana e o upu e la tua pulea o e vai no upu e e whengo fiat CPR le vea tu whamei tau sanga whanga i o carbon dioxide o tamala na re mo tua mo mia tonulo kisene le ya ta ua o vanga foi ta te to en nei te mo ta ya ai alu fai sau kos o ma ana le e tu mai mo lalo le la ta o fai on ta mai la ia to tala vela tu te fa pele tu no ta te pelo ale la ma o sign very important o le no mana fa first aid wai o le si me ana o le no fasili ang ye patient first aid kit wai na mai ta avali ai mai la wanga first aid kit so ayuni me ave ta avali tu sala o me fai tu o lo te no pen aid e mer se la u ai la isi me ai tu no first aid ta te o lo pola la nga el me pues pa ila na e me ta warming blanket a heating blanket foi le amarulu o la fo num pneumonia foi le maru fa ngala tamana yo e vai o mea nai au ngai te lo to wai to fua to na ise first aid kit na ai ana tau nei ya te wai ise me la vea lima ala tapa ia yo la ia uma ia fusinga o wa gala nai mo mia fa mala malama ia ia ngal wenga fo ma ia tu mun fai ala wai so ngal wenga you know basic things that don't ta to lo mala mai ma to lai Sāmoa ia so ia mar ilinia me first aid kit ala le mena ia ala vea e me toina alo mili me fu saina ia sau fa pulo e vele e va ve ona pe te lo vele mon maula tunu ile tele o metutia fu fa ngai tato matua ia ele si taimi no i Sāmoa ai ta ele faile vai o le siote e me toina ale me motin fangalango fangai Alo tata no nei first aid kit. Ia le ni ni Sāmoa. E ia lava vai Sāmoa e fai ala to manu am fai ala to. Fangalango. E malau la. Ia no tata mi. Yo e no tata mi ana ia. Te lo vola mano le nei molita lo fanga yo la santina. Ia wale te mosi sia mano ilungal por kala me ia ai. La fortuna e so fa monianga moini si fia. Moini fa monianga nei te mutao. Ia tai Maria o le whamonianga o la sa tina mo nei ia o tina umalava o nei o aunties i la tau umana nei so la tau sao i lo o langa ia whasisiria lo whaanga mo si o tina ia whai le aso si nio le a taua manu ia te le sa tina mam ia mausa uma i la tau umalava o tina o tau tina i tono a inga o paanga si ufonga lau mua mato te whamanu ia atu i le nei sa tina Aftai ia mo le atolo fa angola santina su tina ia i telele fa valu ia mo nge telele santina mam ia lo fa foi matu tina matua to tasia grandma le se fua ia tina ia to lima lilo ia mo nge santina ia mo nge santina o mala vai su tatu tunu Sāmoa to no tatu fa ngalo ana lina me foi ia le yo ngai o to fio ia msanga to reka ia me se tatu fa ngalo ngal board litasi to litasi tina ia for ete ia tofa so for kush ia manuia tele la santina ia tutu a me se lolo tanto tunu matu tina nga luenga ia le villa tupa ia me se tina o mo se matu kali sil cornerstone worship center tau ia manuia tele la santina mo o to umala Sāmoa fa tai mo to sao tono ainga
polea malea ia o tina o toa ia o le pai ma auli tono tatu ainga ia tua o mai ta mama whanau I tele o mea ia o toa o poe masani voi aleisia tu se ainga a ili tina ia o ia I umame o mai na ia mole langa whaftai ta maa whanau ia tau tāpena ngordei vai aso ia vai va lele tia toi aloma tua la toi o wheau mga luanga masani ia ai mis ia o laso umala so sa o laso tinala toi ia te ele fa pe papito tasi le aso tas ia ono le ia atunu ia tatu whatau ana I tatu tinai le aso ka pena vuita mai lo lato waso whanau fo I lato te ia ai ma alomo tatu polklame le aso ana tatu mafuta I pele ta ia mo tatu tau tua moni o le so mai por kala me up fai o malo por kala mo le lava le full ya foi o malo su tas ia matato e vai va tu lava se I pai le tu la lua alo fatele mo to uma fa manga lo foi le ma atal tai au ni tai au pe I se upu le long ma le lo fa fonga alo fatele atu lo fatele atu tatu tu pese nei mai tatu iso ya pole fionga ya tu ya sau Cherry tap mana ya mama ea awalo fatu e ulunga tu por kala me atu tau ya me vona sati na ya venrika ma me le ma uta mai alo fatu na wata pena e tasi le te tusi ya na alo fatu le ya so por kala me tu mo si fa con lomo Lokulo to vai ina ua vili mai matangi lawe mai le ai sengangana se upu se tala se itaufa amatala uatata vale lo uma fau lo utu inana pele ea ua fai malanga atu nau ilo aloha ia umi pea leola mele tasi o ia te au I maso ualu mama ea va atopa mai ua moa tu le vai e ui na vai ngata tui o na tinga le malanga ale oti o lo fa solo pea mama ea ina e pa topa mai misia oe le vai Ngale paingata machui tinga ua o inuai la umanu na chuli sanau nau iai a olea ualea lo moe ia o lo uolanga a olewa e alu le ai masetala pa ama vanavana nau ilo aloha ia umi pea leola mele tasi o ia te au maso ualu mama ea va atopa mai ua moa tu le vai
Tolu minuti lo te le tu las fulun le te mo ta fa fianga mai luso ya tu ya sau Jerry tapu mana ya olvi shon tu a mama ya mana tu ai fo ina tina fa ilangin fo longa lemon tu ne fo tu sanga ila sau tina ta tu to mana tu ai tu a ina tina ya fa tai lo la tu sau lo tu si fu mo so ma tu ne yola mana tu pe la to ya ia so fa penei me se aso yo tina ya ma sa tama fa nau mana tu ai fo ila to fa ilangin fo longa mana tu pe la to ya la to ngalu wenga le ya ala ta tu wo ya ile le te me le ta on por clamo mo you never ya ole por clamo le ta ya olo o fa tu te ya ele suka ele fa venga reverend fa lo tele ape tan saka severe ole fa venga le kale si Sāmoa Holy Valley Assembly of God ya pahat ya spolo klame o mola wina tu lunga o tatu tutua ya le la tu fa fonga le taao polo klame nei ole morio lava mal suka fa venga reverend fa lo tele api tan sanga severe o le Sāmoa Holy Family a Holy Valley AOG ya pahat so si mai fa fonga So
te o whalofa ma whātalofa atu le nei vaenga le aso. Le swafa manu malo le tātua li o Yesu Keriso. E whātalofa tuai le pa ia mawalunga I tono si o tātou atu nuu Sāmoa. Tāpua inga inai o tātou mātua, mātutua. Ia malo le on sai malo le whātua toa. Malo a fōi taliti ngā. Ia pe ona iai fesuia inga o le tau. Ia pe ona iai tātou le nei vai tau o le soifuanga. O te whawhelo ia te fōi le pa i o le au whai ngā luenga tofi o le tala lei. Ia o wha maota le malu so se tafo le ola nei. Whai ona maua mai nei por kalama. O whalofa mwhātalo whātu le suafo Yesu. Ia me se fōi le lo si o tātou atunu. Ia ma whai nei por kalama o na o whalofa atu. Ma whātalo whātu whāptol whawhelo ai. I le ngang pa i o le tua. Ia o i o le whahao le kalesia. Ia o tātou malo si anga leo lo mua muli o ngā tonu. Ia o tātou iai le ola nei. Nei tai ao. Ia o tātou pol kalama masani. Pi ona iai. Ia so lulu taitasi. Whātalo fo I tai fono. Sunga ia malaki mua iawa malpa i o la ufai ngā luenga le maftanga whaife autu whātasi. Ia umwhai iai on tāpena ina le nei wha moe moe le sota inga. Ia o le aufai ngā luenga maltala le lei. Ia e whaatala lei na iso tātou atunu. Aola au taita ina I tātou se tālo il nei vaenga le aso e amata ina I tātou por kalama. Mātou mana au whaaptoanga ngupa ia. Ia o e lava e te whaamatala loto I le winga o le mātou ola au maule nei lanlangi. O e foi o le tustala na whaamawina nei tuspa ia. Ia mātou te tālo au ina mailo mana te ngalua ifo, ngalua atu, ngalua ane. Whaamala malama I loto ma ayo fina ngalo. Le winga o lau fina ngalo ina ia mātou I lona whaia lau fina ngalo I nei langi. E peo na whaia I le langi. Mātou te tālo so se whaasoa le a mātou tufa na iai le nei vaenga le aso. Ia ngalua maia ina ia mawhai o na tofu whaalu manga I mātou. Ta pena ina I pealo mātou ola. Ia mātou iai le nei o langa I le tu mau. O le tālo lea malavala au. E latu le swafa manu malo o Yesu. A mata e oe. Whai ue lau a fio fo iatu louvi inga. O lo malu malo file mu. Ia si o mia ina I mātou uma. Ona o Yesu ala tuaile mātou tālo. Amene. Ia ole a. Usumaile vi inga o le tua. Ia ona o whaita wina leo se upu. Ia e taita ina I tātou ile ne yaso.
Moni ma le whamaoni. Vi inga pe ona pese ina ni tai ao. O la upo le sulu ya uvae. O le malama fo ilea ya uwala. E whaapoto ai, e whaatonu ai, a o iai le soifuanga. O la upu e pa ia. O lo o iai le mana. Le upu leo te fia e whaitawina i le nei tai ao. Tō matau ina ai le tātou sāwalinga ma le tātou fōlaunga. Ia o tātou au mau le nei lalolangi e le tū mau. O le tusi filfilia wa o filfilia ina i le nei tai ao mo i tātou mau ai. Se whaasoa whaaleanganga tātou te whetufa na iai. Mau mai lea i le whengainga fau i le mo muati mo teo i lona mta upo e whaa. Ai, o te whaitawina le whai upo e se fulu ma le lua. E tasi se whai upo o filfilia. Ia e whai ai le tātou whaasoa i ni tai ao whaafonga maia. O le au whaitawina mo muati mo teo le mta upo e whaa. Au lona whai upo e se fulu ma le lua. Awane ino se tasi i lo tau le lea. Ai ia whai oe ma whaa o a o ie ua whaa tua. I le upu, ma le amio, ma le alofa, ma le loto, ma le whaa uta, ma le ngao ia. Awane ino se tasi i lo tau le lea. Ai ia whai oe ma whaa o a o. Ie ua whaatua i le upu, ma le amio, ma le alofa, ma le loto, ma le whaauta, ma le ngao ia. O le tātou tusi whaitau lea mo le neia so lulu. Il tātou polkalama o le mōli o le ava. O te tali tonu, o se mata upu wa tala noa so o iai, wa tātou whaasoa fo iai le tele o taimi ma le au whai ngā luenga to tofi o le tala le lei. Wa launga ina so o fo i tu tonu o malu tāpua. Ai au te fia e toi au mai le nei tai ao. E tau longo mai ai pea, ma wha manatu mai ai pea. Le fina ngalo a o mai, po le fina ngalo wha tonu mai, po le fina ngalo apo i mai, o le tala le lei po le awhionga pa ia lo tātou atua. O le ngangana ua masani a i tātou, ua hao Sāmoa i le tala le lei. O te ioe ma o amene iai. Peita iane, e le mawhai au na tū wha maunga se tasi ona langona ma ona manatu. Ia malona sila fia po lona foi loa, malona lava tali tonunga. O le winga leo le tātou polkalama o le mōli o le ava. O le whaasoa wha le nganga. E leo se whaalia inga o mawhauwhaunga po ai wa tonu, po ai wa tamai, ia po ai wa sili atu lona sila fia. Ai o le tele o sulu, e mau aifi ngota. O le tele foi o manatu malangona. E fatu wa i eise melelei. Ia wata e hao mal tātou wholaunga. O le telo lima, ia e maa eise avenga si. O le upu a whai matusi whai tau o le nei tai ao. Ta pena ma iai sau whaasoa i le nei tai ao. Ao tātou iai le tātou whaamoe peona iai le polkalama. O apo inga Paulo ia Timoteo. Whamai Paulo, Timoteo. Auane i ino se tasi lo tau lea. Timoteo, ia whai oe ma wha o ie ua wha tua. I le upu, ma le amio, ma le alofa, ma le loto, ma le wha ma le ngao ia. E ono vaenga o nā tura ma sani o le olane. O loo apo ai Paulo ia Timoteo. Ina ia whai Timoteo ma wha o ao. Ina ia whai Timoteo ma wha taita inga mole au wha tua. Tātou tu ese la Paulo ma Timoteo. E ma whai ona tuu iai oe Sāmoa e ma tuu iai tātou. Ia maltus pa ia.
Ia po o le atua fo ia ua o le atua o le upu o le atua. Wa po i maile tuspa ia mo oe maa u Sāmoa. Ina ia fai tātou uma Sāmoa ma faa o ao. Ma faa teita inga mole au faa tua mua i le upu. Lua a mio. Tolu o le alofa. Fa o le loto. 5 o le whautauta, 6 malele ngau ia. O le fesili mo i tātou le nei tāo, e whaatupu manatu e au mai ei sau whaasoa, e whaapea. E whape whea o na whai oe ma whaa o ao. E whape whea o na whai oe ma whaataita inga, mole au whaatuatua, mua i le upu, lua po o le amio, tolu po o le alofa, wha po o le loto, 5 po o le whautauta, 6 po o le ngao ia. I le whaamalia ino le fina ngalo le atua, e le aise isi mea e siri atu, na ilo le olo le tangata i laulangi e tusa, ma le fina ngalo le atua. O le fina ngalo le atua, ia ola le tangata i le upu, ia ola le tangata e tusa malana amio, ia ola le tangata male alofa, ia ola le tangata i le loto, ia ola le tangata i le whautauta, ia ola fo i tangata male le ngau ia. O le winga leo le tala paulo, ia fai oe ma whaawa o ie whaatuatua, ia fai oe ma whaataita inga, ie whaatuatua. Au le winga fo i leo le fesili whaatupu manatu mo i tātou i le neita e ao Sāmoa. Fesili whaapewheo na whai oe ma whaaoa. Whaapewheo na whai oe ma whaataita inga. Ia le la tai na mai tātou pese. Ai tuu i nātu matatala i nātu tātou leina. Telefoni masani, 325 lua o whaatas. Ma le 325 lua o whaalua. 325 lua o whaatasi, ma le 325 lua o whaalua. O le fesili whaatupu manatu. Whaapewheo na whai oe ma whaa o hao. Whaapewheo na whai oe ma whaataita inga. Pio na laui na atu vahenga e mai eisau whaasoa. I le upu, a mio, o le alofa, o le loto, whautauta, malele ngao ia. Ia manuia lau whaasoa mai Sāmoa ele nei tai ao. Ala tui na atu ia tasi, ia e tai na mai se tātou pese mo i tātou nei tai ao. Oh
Toe whamana tuatu tātou telefoni o le tolu walu lima lua o whātasi, tolu walu lima lua o whālua o le tātou tusi whaitau, ia pēr whai e tele i maua ina o le mua timo teo lo mta upo e whā, au lona whai upo e se furu ma le lua, o rapopo i ngā paulo i lona teli o Timoteo, mai paulo aua ne i ino se tasi lo tau le lea. A ia whai oe ma whaawa o ye ua whaatua tua i le upu, ma le amio, ma le alofa, ma le loto, ma le whaatua, ma le ngao ia. O le fisili whaatupu manatu e mai isau whaasoa, ia o nā turu o mea masani na au mai e le atua mo le tangata soifua, ina ia tapena ina ailona soifua au auna. Lea ua whaatulanga e le apostolo Paulo molo nā tali, a o le whaatulanga mai fo i le atua e fsoswani mo i tātou. Ina ia whai tātou ma wha o le fisili, wha pewheo na whai oe ma wha o mole au wha tua. E ala lea i le upu, o le amio, ia o le alofa, ia o le loto, ia o le wha utauta, male le ngau ia. A whai fwoi a mai sau wha soa po sau fsoswani, i le winga lo loto le tala le apostolo Paulo, i lona fesoa swani mai mo i tātou. Ai, mawhai ona o fisoswani teisi atu i le vaenga mua whamai le apostolo Paulo i lona tali o Timoteo a o le fetalai mai fo i leo le atua e ala ilan tuspa ia mo i tātou i le tae aole nei e whaapea ia whai o e mawhaa o mua i le upu. Whamai Paulo, Timoteo, aua ne ino se tasi ia te oe, ona o lau tautala. Whamaile isi tu se tala i ona langona whaalia e poto i upu. Whamaila na tala, o upu e so ona tuulafua, o upu ia na te mawhai ona ia, tutuina se afi a mataina i le feitangai. O upu e mawhai ona tupunga mai pe ali mai i le upu whaatinga. O upu lea e mawhai ona ia talepe ina seolanga ua mana ia. A oni upu e tupunga mai ma ali mai ma mawhai ona whaasoa mai le anga alofa. O upu ia e mawhai ona ia whaalau le leia se ala mai ia toe wha maa fola.
upu fo'i e mawhai o na tupu mai pe ali mai langona ole oli. O upu ia, e mawhai o na ia wha malama ina, mai ia momoli ina mai, matapena ina mai se mea moni. O upu tima, o upu ia e mawhai o na ia au maia le malu mo se o mafatia i se ma. A o upu le ola. O upu ia e mawhai o na ia whaamalia ina o tātou manaonga. Whamai leo le wha o le vesili, wha pe feo na whai o e mawha o ao i le upu. Ai whai mai le poto Solomona, il tangata e so ona e fia poto i ana upu. Whamai le poto Solomona, i le whata oto e luas fulma le iwa, aolona whai upu e luas fulma. Wa e loa le tangata, ia ono lewa il tātou wala au e whata alofa alo i atu tātou wala au. Alo se fua e lau sunga, whawhengainga. Ia, soi fua manuia. Tai au mātango fie. Whaftai. Ia, avasau whaasoa le meta upu a. Whaftai. Pe a whaila wa o le fesili pe whapewhea o na whai ia a. Ia tātou matangata e whai ma whataita inga pe Timoteo. Ia. Ia te umaia la le tamafu leo lo bless a. Mene tuan a mata mai ali tamai tiki leo la tiki ta alo ai ta longa fuia tamai ti fa solo mai ai lunga i awa onga fa solo mai ai awa kalapu se ia o no o mai le hurricane a ia o inala e piki mai ele tanga tanga i lunga lo black ta to va baila se silingia leo langa tamai ta alo lea ta to te mai tawina ai leo le tinga ai na ia na mata ne a tau fangolon tina u sulunga ya le toleninga a ita yo lai o le tiki tamai tiki man tu ele tamai te fango tu le tidai le toleni a se o tim ia te fa penala le vai ia ile ia sauno mai ole ia te sauno mai ole mo le yatu oi ole mo ia le faro le ta ben musika la ori na wa te ta fe to le mo le yatu la usuma la ia ma te ben lai na le tamai tikina e o ai na wa ele se me foi confie ole matua foi nga car pikingo ka kolo plet a si le tinga inga koleni e kinga inga kamoe e kinga inga fa malo skingo e kinga inga foi le okele ko papele okele ko ole ko kinga inga ka male o pikingo lo plet anga maka maya kinga inga maya la ikiki o nga fa solo maya wa onga sawi awa kalap sawi awa le pikelo lo plet olai o tenia mfatonu mantua foi tatou o le me faktate leona e fatonu tonu stanga foi ka kelen kalia ka ko le belo fa ko mai o le stanga pole awa o mai o le stanga pole awa i mai o le stanga a tanga taia na la to on sai me na fatonu mai ai me na o mai ai me na popo i mai ele ko le wala yo na la to fa pale na la to o lunga le to tulanga le o plek to fa pena la le langa fa le nganga ile ave mon tu Timoteo ele fa pena o kometile o Timoteo tulanga fa fiau liela ana le ai awala na ui mai ai Timoteo na ba ai Paulo le olanga o Timoteo o le tama o le tangata o le tua tangata mon tu la Paulo le fa ia Timoteo le fa tu na tinalo tinana foi lo tina na ia te oi mon tu la afatino foi le fa tu ele se me fa confia le fa tino no le fa tu pela menna le mai tau tu ia wa ta matala no ama si o to luan na fio fam tala ia ile me o tonga ti wi vota fa luan ai o le bin pete e ke vai ke lo ngofia le la awe ele ke wa o le be o le fua a ngi ia le malo yo fua ia e ke lo ngofia le ki wi ke le e fua le mai atili fa kwa va ai le la fa se la awe piko sili o nga balingi mai o lo maka ku so le la awe e purungi a pega ka ko langa diela e manga o mia ka ko langa le awa i mankuan ka ko mai lo ama ka lon ku mai le tuor sala moyo ka ko loto o le sala mola na ta to no foi lo ila lo isi fai fe au ma matalona o ma i mo fa ton mai fai fe au i wana o no foi lo fai fe au e matua o te tele en fa mo lo loto mo no sai mo talia nei me o mo no le fiona le tua
La e ta te vai ai se ia o la ina ua tupu pea le o langa o le mea la te mai tawina o le taimi lava e puluni ele la au. E muli ane fua le lei mai le la au. O me hola le fe matala tu se e pelu mai a o noa tātou male a o inga. E leo tātou ni tama ni atali o le tua tātou tama tua i fale. E mana o mia la tātou le a o inga pea le mea le te wawa ai au iai. Ele e mauti noa Timoteo le i o fua le tūlanga fai fe au. Ele i o fua Timoteo i fua le i e pēr tā o tātou mata o pua fai mo wha au. Ana le ono sa i Timoteo le taimina o ina i o ia e i foi fai fe au tāno foi lalo. Ma mata mai elo na o langa se i o na o to fai fe au. Pia lau lea wha soa atu i lau sunga ape nei tai au. Ia e wha te tele lava mo lo o ava noa i ono le suafo i sua mene. Tai mo le whaasoa mai lau sunga la. O le ala se vaenga o lau soifuanga i whai ei oe ma wha o mo e o whaatua tua e ala i le upua le tua i a malau a mio i a manisio vaenga peo na lau ina atu peo na o mai mo i tātou nei tae au. I atu i le wala au peo na iai alo tala peo tātou leina tolu walu lima lua o whaatasi ma tolu walu lima lua o whaalua o le fesili whaatupu manatu ia whapewheo na whai oe ma whaoha o ie whaatuatua ia ona lauina loleo le lisi peo na tu inatu e paulo i lona atali o Timoteo awa tu ina mai ele atua ala ilan tuspa ia mo i tātou ili nei tae ao ia o te whawhila ia tu le wala au le anga o siri le na e te siri mai ei o whaloko i ma telefon ia sauna o le siri le whapea mai ei pe iei la se vaenga e whai ei au ma whaawa ia maria lau ale ta ua i vai ia awane ino se tasi lo taulele ai fai oe ma whaawa o ie whaatuatua i le upu ma le amio ma le lofa ma le loto mama ia e tau ona o whai atulanga le lei e whai ei au ma whaawa o istangata ia le ngata o le whaatuatua e le ngata o le upu wa le pe ta o mai no whalongo te lau tusi o le lenga o ia wa le lau tusi o loto mama ia ia e tau ona o e peia nga o autu uma o me mafuai ona mau me ia lau stunga ape o le mea lava le o le onsai o le onsai lava ma le lote o le anga malue fai ei le nenga luenga o le fai o oe ma faawa o mo istangata e le ngata o le fatutua o le amio me uma hapena ia wa e tele tai to a o talimo to a malanga ilunga o talimo ile taimi le tele le fati nga tangata ile taloto ap ata te ono sai ele tele taimi ia e fitala o uma to inga ingole tele taimi e pala vale mai tangata ia te ia ai le feno to tali tu ia o te ono sai mo o nga malumo fa pale langa la te ba fa le fionga le tu la vo te ma fa o le tali o le tu e tauno fa fa te inga le tangata i pe o la ulea paso atu la usunga o la tu italia tu na tu sai la le u fa lotu i fa mo po uma ofisili manuele te i mo telefone la urin ia le ai o le lava tate lunga fa so ma na na walo fa so mai fai oi ma fa o lo no winga o la wa upenga e te fai ai oi ma fa o lo ono sai malanga malu pe ona e fa tino i nai le upu ia fa tino i nai fo i la wa mio ia ma whaatino i nai fo i le alofa, ia me se fo i le loto ma le whautauta, ia me se fo i le ngau, ia whaftai tele lava mo lo whasoa mai, ia me se fo i lo sao i le nei tai ao, whaftai lava. Tai lava. Ia, whaftai, whamuni atu le tuapio na ili whasoa i le nei tai ao, pe ana tā ua e le o se teimi mua nei wa mai e nei mta upu. Ai so se mata upu e mai so i lunga o leitio, malaunga so i lunga o pule laa, e iailo na mafuanga, o lo a fifia i nale fina ngalo le atua, o lo manatu ma fina ngalo le atua, e whaasoa mai moona tangata. Pe ona iaile whaasoa mai le neitai ao se tasi o au ona, ia po uso foi, ia e vi ia ai le atua. Pe ona tau mawhai e mamoli atu le vaenga, e whape feo na whai oe ma whaawao, whape feo na whai oe ma whaataita inga, ie whaatuatua i le amio, ia o le upu, o le amio, ia e meise o le alofa,
o le loto o le whaautauta male le ngau ia. Le wa mai le whaasoa mua na te whao ngā ina lona ono sai ia malona anga malu e whaatino i nā i lana whaataita inga ia po lana wha o onga mo nisi o eolo mo mia le fsoa swani ia e mai se foi le au whaatua o lo tala ina pēr tātou leina tolu walu lima lua o whaatasi ia mal tolu walu lima lua o whaalua pe ona tau whaamala malama i nātu le winga o le tala le apostolo Paulo i a Timotea one ino se tasi a te oe ona o lau tau tala. Pe ona fai mai le poto Solomona i tangata e so ona fia poto i ana upu i le fata oto e luas fulu ma le iwa fai upu e luas fulu. Fa mai Solomona wa e loa le tangata ua fata alise i ana upu. E fai le faa moe moe o le tangata i le vale ai le aise faa moe moe i a te ia. A vea oe matangata e poto i upu e lavea ina i e ua whaatutua. Ma lavea ina i seo mo mia leola whaatutua. Tō tele o tangata e fefe whailoa le tala nei moni. Ai a vea oe matangata e poto i upu e whaamalo sia i se ua vai vai. Ia matau sia i le file mu pei o se tau whaamala malama i nā tili. Ina ia mawhaion te tala ina i pēa lo fina ngalo e mai sau whaasoa i le nei tai au tolu walu lima lua o whaatasi, tolu walu lima lua o whaalua tātou leina lo tala ina ia latu inatu ia tasi ia mos tātou pese i le nei tai au.
e whatalo whatu le tato wala au. Whakua sunga te au. Ia. Alo se kua lau sunga whawhengaina. Ia. Po a singa o manatu e tu se foi o fisili le te au. Ia, sauno ia. Tau whaunga po e le potarane foi a pese au. Ia. Me whawhengaina. Ta watu e rese manatu e stasi foi o usu. Le ana po. Mai sa rotu lunga e tilangi sa alanga i re ka le si praise lo. E mai lo matua sa wala au. Whamera e deo manino le wala au lo matu. E mai na umoro wala au e whaero whaise au lo matu. E whamon mori. E lo manino le lana wala au le wala au. Pe le leipe a. Ia. E whamai tali e lo matu. Ola wala au le no wala au. Olai. Olai, ia. O sa ola pero si de la sunga fa fenga ngani teo. Te fa pe fiona ve tato ma. Ia. Ia man tu fa mai ra kung pa ia le tu. Mai polo tato tu sfaita o la. Ia. No ino. Wa ya se wa. Wa talia le fa ole. Ia. Ola wa taito ngole. Ola ole tala Chile ona tau. Ola ta dio. Lielo. Ola ta noa. Ola ta amio pe ona sa un fo stasio tama. Io a pe on me luo te le vai termine ole pos fai tato ele elio lola. E mo ia e lo le tu ia e ola te mi fa fitao di pole. O fa misa o me fa pena. Ia. Le lo la ia pe io a fa pe o tato te tonu ala e le ia se tata noi i wa taimine ta no tu stanga telefon pa ia to mbu o mana Lielo. ai a fa pe o la ta mio e tatelo ne va malesi uso ia mala ta no fo lesi e fa ngo fo down wa no fi de fion pa ia le tu ata so ni fo stanga wale ang ole pitu mo tanga ole te o la ta Ma lielo. yo ona wa nga te tungo e ni la wa do ole foli nga tanga tane si don ta wa e ti va to le fion pa ia ale tu ni so yo fa pena na ye se so ia pe yo so ne fu de tu se la mata u punita ya fa mon viare tu e la shunga fa pena inga sang Raftai. ya ia de Whamanuia foi le tua tu sai male whaasoa mai whaftai mo le walau mai. A o ta ua ele sui le le foi tau le whapeo tātou tu si whai tau o le lalulangi. E moni ma le whamaoni. O le au keu siano i nei ona po. Wa tau le whai tau ina le tu spa ia e pe wa whai tau. Ia mionga pe on ta ua le sui e te tau o na o lai. O le winga tonu ana o le vaenga le peo na vatua i vaenga peo na uta ua i le amatanga. O na tura i e ono o lo mamanu ai e le tua le tangata. O le fina ngalo le tua ina ia mawhai o na ola i peo na ta ua lewa maua mai ina ia ola i. Ola i le upu, ola i le amio, ola i le alofa, ola i le loto, ma le whaauta ma ola i le ngao yoa. Ola i le ngao ya. Ta ua i le pese mua sa ta ua i le fesili whapea. Ai se a e le tali ai. Ai se a e le ua mafu ai. Piona ta ua i le pese le anto e ta ina tunei. E ta ua i fo i le pese le. O loa lofa wa nau. E au ina mai. E tali ai. Ia o te whatalofa tu wala au. Le wei tato wala au. Alofa malo le soifua lau lei lau sunga le whawhengainga. Ia, soifua manuia. Ia le. Haftai. Ia sia whaasoa tu fo i le fesili wa au mai. O le fesili pe whaapefeo na whai au ma whaataita inga. A leo wa tau mai e paulo ia te ita tau le whaataita inga tau na olai. Awa o le avea o oe o sangata o le tau lea lea. Ia lewa umana tusi e le. Tusi a le apostolo Ioane i le me tau o le tau lea lea. O winga o lo o le tau lea lea. O lo o iai le malosi.
O le taimi le o le whaalialia bale o le mahalosi o le mea o le tau lea. A o lea wa mai lea popo inga le apostolo ilona tali I whaaleanganga. Pai mai awane ino la se tasi lo tau lea. E wha pēnā fo ia te au. O se whaataita inga le lei lea mō lau whanau. So se tasi a e wa ai mai la ua mio. Le wa lau mai e paulo me tau ona whaataita I ei tangata ia taita o le a mio. O lo whaatuatua I le upu. O lo walofa. O lo loto. Malele ngao ia. Tusa o lewa a mai e le apostolo paulo le. Apopo inga ilona tali I whaaleanganga. Se whaataita inga le leila ia tea o lona winga. E tauna le leila ua mio. E tauna mamala ua mio. O lo loto e tauna le leila o loto. E tauna o alofa I so se tasi. E te tau foi ona mamala o loto. Fai mai lo fai upo suma tolu. Ia e whaasanga le fai tau lea. Fai tau le upo le atua. O le upo e awao. E awai e whaatonu. E whaapoto ai. Fai mai lea. E tauna e apoapoa ai atu. A fai wa le upo le atua ia teau. Ma fai ona o apoapoa I so se tasi o lo onge le upo. E ma fai ona o fautua iai I se wo o whaale tonu. E ma fai ona o wa ai la o whanau. E ma fai ona o wa ai I se tonu yo tofi lea o ngā sā. A fai o se fai a o ngā sā. E ma fai ona o wa ai le whanau a le atua. Ia, le iai lo tangata. Whaatua tua I le atua. Fai mai, ia te oe le whaatua tua. Lona winga. O le whaatua tua, o le watato I loa uma le winga o le upu whaatua tua. Ia vea o stangata e whaatua tua le upu, lona winga. Ia o sabali le upu, ia o whaia le upu. Ai se a waolo sa ili mai le atua, I se fua ia teau. O isi ia fua o le anganga e tau ona maua ia teau. O isi ia la o le tangata whaatua tua. E te tau ona maua ia teau, e tau ona uofu ai. Wa a lela wa mio, vea lava le meo te sabali ai. E ese le tau le leia. E fia fu itangata ia teau. Ai ale anga la ua mio. Ia o ai se fai mai a taita. Le ua fautua mai le apostolo long na tali fale anga. A se fa taita inga le leile ia taita. Awane inosia ele I fai a tātou ele atua o tangata inosia. Ai na fai a tātou ele atua o tangata ua whaapai ina. Ma ua ola le upo le atua. Pastai mo lo ua vanoa wha manuia le atua. Ia manuia po kalame le ne yasa o suafo Yesu. Amen. Whaftai tele a molo whasoa mai, whaftai mo la ngona whalia. Pion toi tā ua whaile upo leo leo lai. O le mua ngana wha le tala le lei a whaalua ina se manatu. O I naolo fina ngalo le tua o mai ai mo I tātou. O le mua ngana wha whaila unga e whapea. O te lefia whalongo I sau launga, o te fia wa ai. O e ola I lau launga. E sili atu lo uwa ai o e ola I lau launga. Nai lo le leo tele o lau launga. O la ngona faali na o le apostolo Paulo ilo na tali o Timoteo. O le ala sauni alu e whaini ngā luanga. A o le winga leo le tua lalo le apostolo Paulo. Tautuana ma oe. Awane I ino se tasi I ate oe. E lea o ngale masauma le leo tele o lau launga. Ai te tau o na whai oe mawhaa o I le upu, I le amio, o le alofa, o le loto, o le whautauta, malele ngau ia. Pi o na whata oto, le ala fua ma faufaunga tātou te whaasoa ia I nei tai ao. Pi o na whaali mai ai nisi o la ngona I nei tai ao. Whape feo na whai au ma whaao. Whape feo na whai oe Sāmoa e ma whaao. Whape feo na whai tātou ma whaata ita inga. Mole au whaatuatua. E ala I le amio. Pio na tā ua el tinana se ma vai atu nei. La tātou amio e tā ua le amio. E ma whai ona e whai a ise fili nga sao. I le vāle o tiu te whai. Ia malou saonga le mu. Polo pa u atu lea I se whaasalanga. Ia polo pa ua tu foi lea ini whaamanianga. I tu tonu o le tuspa ia. O lo iai tama ingo ia tanielu. O le masani a tanielu I lon talito nunga. Na ia le ai mea ai. Na laulawina I tu tonu o le malo paperonia. Ina ua whaatawhea ina aile nu. Ona o lana amio. E masani malona atua. E tusa ma mea ai. Ua whaasaina I le tulafono. Wa o ina I fo I lona tangata au auna malon tangata whaatua I le atua.
O le a mio fo ia atua Elisaia. Ia ono leo i tātou wala au o te whatalo whatu tātou wala au. Talo fa lo sunga fa pianga. Ia, soifua manuia. Te roi ngā revidia kuringa dunga. Ia. Ia te festili leo whalongo ai te whapesiona bia oima whaawao. Ia tūro whantunga ia Timoteo. Ia. Pe sao lea. Ia, sa whape whiona whai oima whaawao. Ia por whātaita inga mo e whātutua i le amio, ia ma le alofa pe ona iwa e ngai ono nana lau e Paulo i le apostolo, Paulo i lona tali o Timoteo. Ia, ai se e watula tina whaasoa. Ia. Ia, e te tonoi ole ko inalo Timoteo na oa ole le i Paulo. Ia. Awa ole le i Paulo. Awala na ngalwenga le la le fai ngalwenga tonu e tali. Pa tonu ina fo ila e Paulo. Ia ao o taime fai fit feeling ai tonu e tali. Ia te talo le le ile tua ina ia au mai e pa ai lo me nga pa ia sanga se fai to finga. Ona le nau vololo Paulo. Ona e ole nga pa ia e ta ina ia sanga se tonu e tali sia. Ole no vini. E mama o tanga se pa ia o tanga se fai nga luenga ile tua. O tanga se wa maua le alofa, maua le losto mama. O me umaia na ola Paulo se olanga. Le tala se ngai masina ngalo le tua. Ai ina o ola le kaimina se na vala uina ile ele tua. E se Paulo ina i fai nga luenga. E le foi la o se tufa tu. E ai loa e Paulo ia Timoteo lona tali palenga awa ko la sai le ngalwenga le tua le temila nei lo e silingia o ania o nga o ani me tu fa so ya mai le o langa o Paulo le au kai tawina pa ia wale pe na maua ia le tele fa so e sa o moni ma fa ma o le fion pa ia le tua o le sisi le o mai temine ai te fa ia tu tangasa que fa son o que se também o ta so lo male tu ale esenga ale esenga e esse ale lo le tu esse nela fai e na te lo le ia le tangata e o le tu fa longo le la uma salia le upula ona ola ile masabali na fai tono le kalisia ai esse ale também o se lo foi ta so lo mai moni la le tal no me dispai ta so lo mai al dispai o ta so lai e milani matua a mai ro po ta tau na ta so matua fa le nganga ta so wola fa le nganga sa va bali fa le nganga pero tu si pa ia to a lo sa waile lo fa mai at ni se tau le fa linga lo no winga e sa ua ona lo fa sa bali pai le sulanga na maola o le fa lan pa ma lo si ia foi le ia Paulo ia Timoteo a fa ia te lo fa ile tu ta na lo fa tu le se foi ka o selection o le loso mama ya na o ya Yesu lo na uso o tu se ma sai ya lo fa le o le masia la unga ya a Yesu na sai le auto ta o te le melo loso ya wa sa mai amu ia loso mama awala tu te lo atu le kai kai ngai lo inga nga kai lo to ma sa uni upu fa le sa wi lo na ponga ton se talesia na o mia tanga se loso ma awa tau kala mai le upo le tua e mamā mea le tau e tino mai fo e mamā mea umala tu pai o lana wina sa te tau ana sa tau wola le temine a kai wa e tau noa sa ua sa ua pele a de lungo le fonga lau mua tem tau lana wina temine o ta tau le tau on ta tau fai le tina ngalo le tu le tau ntoi ta tau toi ola i mea o putu uma mea o ia ele tau ta so ka ke le ola ka ke le oma ave le tu me ai go o le mele sa mai sa au ta le vai ten tau ta so ta va bali ma fa le upu ma ta stila te ngo pa ia le tu sa mai le te ngo pa ia le tu sai ngo fie na te sila polo i yo to te al fan yo le vinga na le samsala yo nei le i ai lo ma ua tu ia ta ua o le lo soma sa wa ne vai ko ia o se ta se tono e kalesia tu so matanga ai ese mo vingo tanga tono vin o wan me fa mo pa wa o ya i upule tu lo mo taria va si ai ya fele ya alle talo mon natanga o i lo me talo mon natanga
Whaamanuia ki e ta whelai sa ia tue. E ta whai ata. Ia sa wa whaastoa lea ni. Nanga rua umalau tai. Whaatai. Ia e whaamanuia te lea lea tue lau. Tapo kalame ia. Waka Yesu. Amen. Whaatai. Ia, ona le tātou wala au muli muli. Msalo tātou wala au muli muli lea. Ia, ona watu lea se whaasoa mo i tātou ni tae au wha umai tātou po kalame whaatalo whatu le wala au. Talo whala waila sunga mālo le soi fua whaastai fo i mole mata upta wala nei tae au. Whaatai. Mana ia nisi o whina ngalo wetu anai. Ia o e sao noa fo i tu uia la ia Timoteo ma Paulo ai tu umai ilo tātou o langa o iei nei. I tu o lava langona vai vai. E tu sa male whaafesili pe whaafesea. O na whai oe ma wha awa o ma wha taitaina. Tele lava sao noanga ma oi tele lava wha upunga. Tātou wha longo ma wha fonga so o iai. Ni te po iwa wha pia na o na tau langi. Ai le sabali ai. Na o upu foi. Ai le ma whai o na ola ina. O na wha pia leo so ola ngona vai vai. O na tātou wha sinonga e. E manino ai tu langa ia pe ona e lisina tu sa ole upo le atua o tato wa nio o le alofa o le loto o le fautau ma le lenga o ia a tato fatino ina tu langa ia pe ona e sao no ia o ina e atangia mai ia o tato on te ngasa o lo ia ile langona fatu atua ile atua ia malangona fo ile tato te fia fai atu se fa awa o nga ma se fa ta inga ia mo nisi fo o so atangata o mo mia ia ma o ia i te ale fia maua o le upu ma le asi o ngā le atua o ale tele laval nai nisi o kirisiana o tele fa leanga i Pedro se lima a se langona wana ona tato ta o mal tau langi o le suafa o le atua ai tātou te leo o laina, tātou te leo sāwa vali ai. Tātou te leo whatino ina foi. Ia pe so o lea langona vai vai. Ai tātou whanino ina tū langa ia. O nātangi ai lea. O lo tātou langona ma se manatu. I lo tātou wali wha o le tū samalana upu. Ia mani a mionga i tau. O tātou o laina, o le tātou whatino ina o le alofa, o le loto maulalo. Ia ma le wha au tauta. I mea tātou te whai, ia malenga o ia. Ai tātou whaai loa manino, le whina lo moni o le atua, i le moni ma le wha maoni, ia ai leo se wha upunga se, wha se ina, i si o tātou so tangata. Ia pesa langona vai lea le nei tūla, manuia tele polo kaulame, manuia le aso. Whaftai wha manuia fwoi le atua, whaftai mo le wha soa, ia ona o lewa umal tātou taimi, ia muli atu le nganga whaftai mo e sa, whai mai o lātou sao, ia au te langona ua lava matu e whaasoa pio na iei nei aso ia e whaalia i langona pau lava lea na utus whaitau leo te mana e whaai ui nai tātou polkalama i le roma na su lua alon whai mua o le lua e whaitau ina whapea o le nei le au soe o te ai o iatu ia te o tau ona o le alofa muti vale o le atua i au tau tu ina atu au tau tino i le atua o le taulanga e ola e pa ia male maalie o le mele te tau wai ona o tau whaia. Aua fo i tau te a mio whaatasi ma le nei lalolangi. Ai peitai, ia li liwina i le toe fuata ina o tau loto. Ina i au tau sue, pe se a le fina ngalo le atua, o mea uma wale lei, male malie, male ato atoa. Ioane mua fai po suma lua, ai lato mo ene talia o ia ma whaatua tua i lona suafa, na te avatu iai lea manuia tā ua ai lātou o whānaua le tua le wingalo le tala le apostolo o Paulo ia Timoteo. Timoteo o nā tura na e ono e whausia i nā ilo tangata ina ia vea o e mataulanga e pa ia e mālie e ola ia whaafonga ina i le tua. Ia whamnuia le tua i le au whaasoa le nei tae ao ona o le swafa Yesu. Amen o le atatu talo. Whamnuia o ele li ia i o mātou tangata whaatua uma o ena mwhai o na whaalongolongo ma ena whaasoa mai ala i lau upu whamanuia i nei ofisa whaasala lau. Whamanuia i tiu te whai ma tiu te o te toiol nei aso tātou ma oe e manuia ai mea umahalu ma le mana lau fina ngalo fola
maua se nganga mo oe malo malo fa mangalo I mātou nei tai au I le toto pa ia o Yesu Keriso lo mātou li I ma le mātou faola mo ole mavala au tuai. Amene. Fifilama I le nei hoi vaenga o le tai au, mātou te toi whantalofo mwha whailo I atu I le manu o le tātou tunu o ma le au whafonga. I le nei hoi whaau poponga o le tautua ma le polokalame a le si ufonga o le lo mua whaapitoa I mata upu tau I upu whai o ma lo. O le anganga maulunga lawa peia o na silufia, ia o le whaasoa atu lea ma tele no foi I nisi o mata upu e whapea o na tula I mai le teimi ma le teimi e winga I ni whai unga whai ia po ni mata upu foi tau upu whai o ma lo whapea nā ia o nā awhia ai lutu soifua ia ma le tātou no pia ia I le nei e tu nuu o New Zealand whaatalofa atu ma le whaaloalu tele I le malu umalau whaafonga I le ngāte I New Zealand nei ia ai whapea foi o isi e tunu o lo o tu iai le malosi o le nei o unanga. Ia ai mumofo i o na whaelo atu, ia o le sunga ia Mari Whaivalu, le o a whatasi mai foi, ia o a le nei whaopoponga o le tātou Paul Kalame le taio. Nei, ma lo lava le tawata I lo sunga Mari le nei taio fo. Ia, lange maso I fomanuia la ufionga la wano, whatalo whatu fo I le nei taio le tātou tunu, e le isi whapoponga nero Paul Kalame o whai o malo, so I fomanuia. Malo, tā alofa lava. O mātou I porurua ia o lo o whaamanu manu I fōlinga fo I matulanga o le tau ia apitai o lo o toa mai e le o timu ia mai o lono inga ia o anga lawa ia fo I o le tau masuinga o tātou iai le nei vai tau o le soifuanga ma le nei tau sanga ia o tātou iai I le vai tau e ta uruai ia lawala au ia po o le autumn ia tā pena ia masa uni e tuai le tau malulu ua to ni nai masina ia on tātou o via lea o le masina le nei o me o tātou o iai ia ai o le nei vaenga o le polokalame a mata ia I le tūlanga peisa lauolunga iai ia telefou mai le amtanga o le vaiaso whaiunga o le vaiaso ngā solo mai iai le aso nafi ia maleso ngofua ia pei o le mataupu o lo o lauolunga iai tātou mai ta wina fo I li poti lau whaasara lau I le TV ia maise o tustu singa I newspaper ma lunga o fesota inga tele vavave o le tūlanga lea ua saini ai ele malo New Zealand ma le malo o Singapore ia le usaini alo ia I se whengainga o tele tausanga o tau mo whai mai e whaamautu I nai ia le tūlanga o he whaatau inga I le vāo tunu e lua e pei o le tū tāua lea o lo o mafua ai o na pei e mamafa ia whaatara noanga fōi ia o malipoti e tūsa o le marienga le nei o na
ua tupu tonu i le teimi ua vevela, ma vevesi ai le vao malo i le taua le Iran, ma whaina ai ia maketi, ia atoa ma le tau o le suau mo le pensini. Ia ai o le anganga o le whengainga, e pei ona seini le songofua, e le palemia ia tui sinave maulu mtotua Christopher Larkson, ma le palemia o le malo Singapore, o Lawrence Wong, i Singapore, ina ia whaamautu wai le whaavea inga o loa ia tau le malo sianga, po le fuel, o le aise tūlanga ia whaina ai, le motusia, ai le au maia o loa nei o le pensini ma le suao u mo tātou i New Zealand, mai i le atunu o Singapore. E tusa lava, ia pe iaini wha whitauli, pe oni taua, ia mani vevesi fo i pani wha le lave wha le natura, ai le o guarantee i le agreement le nei, e sau pea mo maua pea i New Zealand, ia le supply, mo mia, ia mo vaenga ia o le fuel po o suau umo pensini, le teimi ma le teimi. Ai, in turn, ia po o le winga, e maua e Singapore, i lalo lea whenga inga, ia le supply ma sani e le motu, mai New Zealand ei, o loa ngosi, ia e moise lama o le, o loa ia fofonga tā mafa, o mea tau me ai se tu lou. Ia pei o le ranga tonu le o le whenga inga lea ualo ia nei, ia mai a tonu e pe ia ona Sicila ma mai mo ia o matua fa fia i nai le whainga malo o lo tu nei le foe ia ona pe o stasia leo vaenga o tele iai manatu fa alia o le mamalu o le tatu tunu ia mai se fo o fa i tionga e le tulanga taunga tale ia i le pensini a tātou a talu ona amata le taua a Amerika ma isa la elu ma Iran. Ia la lela pe ua le ua wha mautu mai ia pe o atu langa iai e mautino ai sau pea ia le supply mo le vaenga a wāmana onga ma sani o tātou i New Zealand. Ia pe o le maita watu le mari iai le tulanga e pe on tātou moli mawina le amtanga o le mai aso le ua toe taliu mai le li palemia ma le whainga malanga. E le ngata i le palemia na malanga ai ia e whapea sa o mai le wha punga e whapea o wha o minsta e to o lua ia na o e le ngata ina matua wha moe moe ina e le i palemia a e pei o minsta si nia ia o le kapeneta e iai la le minsta tupe wa pea o le suita i tai le o le partia le national ta mai tai Nicola Willis ia e whapea mo le minsta ofe whaatau inga Minister of Trade o Todd McClay. Ia ele i malanga ia le sui palemia a sa iai ia po o le minsta le vai fafo tal whengai ia pe patino iai le matata o le vāwhalo ai moisi ma lo i le maita watu le whainga malanga le nei mari ia atonu ia ua tali i le fasili fo i o loo tele i na maso salo iai nisi i tūlanga a ngai ina le maapopo ia pe upunga whaingo fie ua tali malepe ia le whainga malo so atasi le i nei e tonu parti National New Zealand First ma le Act ia ai e pe o anga ia me o porkiki o le o tātou iai le tausanga le nei o le whainga palonta ia mai o noinga pe o tātou moli mawina ia ua te lea i na alu maano le waa o le parti la tau ia wā le langolangoina o le la tau vaenga e ta pena ai mo le masina o novema i le tātou whainga palonta tele i le aso fitu o novema mari. Moni leila o fionga la wano, ta ua i o le whiangainga leana sainia e le vau le tātou palemia tui siname mo mutu tua whapea fo i Lawrence Wong o le palemia o Singapore. Mai ta watu o Singapore ia o le vai tolu o tātou swa o mai tonu Singapore lo fionga la wano. Oi. O le tu sol third of our fuel supply le mai ta watu. Ia supply mai i Singapore ta ua tele la e mo mia la Singapore tūlanga o loa tau mafa ma vang whapea. Ia e mo mia ta tonu swa au. O le vanga ta ua la lea pe mai ta watu ia o leva ona ta mo whaile nei whengainga. Ia mai e lua fesu tasi le mai ta watu le na sau noi. Ia po lua felua tasi o tilo mai lo. Ai ta ua tele vanga ia wā le anga iluma. Ia pe mo ne lau sau noa ngai vanga muli.
ia e le fionga e wasa mana ia o i or minister fitu i tonu man patangan wengol mai fafo ia ai me se la tau inga i vao malone ia e tata tau ana ia i le minister ia au te lo ia ono le ua le te po mala e tulanga ia o nisi foi o fa le tonu i te tonu o wa lo so fa tas ia pe o i la le o pe ua le mana toi fo ia le parmia ia e avela na minister ia o fa o puka foi ta ua ia o fa o puka lo fionga la wana a fa pe o the most trusted ia o te lo la i nala i e tasiala wa ai mele ia ona mala malama foi ia il vai liur fa foi ta lo ile fionga ile parmia tu sinave mo tu ia mana fionga wa semana i o minister vai fa malo io e pe o le tulanga moni na va aso le na ma vai tu nei sa ta tu moni mo United tonu o le parliament na mo tua bevela ai fela fo inga ai mo se ala le va o le minister tupe ia mo le taita i o le New Zealand First ia va sa mana ia le sa pe isa ia le fa opunga e fa pe ale minister tupe o le palota mo va sa mana ia mo le New Zealand First ia o le palota lea mo le Labour a wai fo linga mai e ui o la tau te ngā lulu e nei ia pe o la fonga lava o meo o upu fa i o malo ho ile nei e le ngata e whaatou sina tu aila o palota e lango la tau pati ia ai whaalea ngai le si tūlea ia mai pine ia inale te le o le vale o iai i te tonu a o le loto i whale po o le lio o le tātou whainga malo o lo o iei nei o le fau tātou mai tau wina le matua alu le ato suinga ia mana alu malo e whai a o le i uma le taimi e tū wai le foe le teita inga o le malo i le mau a fo i tūla fono ia u tātou wa i tu nei iai i nai taimi e te toi o le no fo inga o lo o iei nei ia ai pei o le tātou tātou sia ia e o te tau na tātou manga whakafa i me tupu mai o liwa hui o te tau on maua sau whina ngalo ia po whea le pāti ma le vaenga e awe i ailau pālota pe a tātou o lia ia November ia e fua i mea tupu tau o le soi fuanga ia ma mea umalamba ia a whia ilo tātou soi fuanga i te tonu o le nei e tunu ia e pei o vaenga na o lo o mai tau atu iai taro na amata mai ia le nei vai aso ia o le mea lava tau i pensini mo swao o ma le tau ngatau le soi fuanga ia le tele ina whai tio ina ai le whai ngā malo o lo tū nei le foe ia ona e fo linga mai le o matua alo mai le malo e au mai se wha mama avenga o iai ia le wha mama avenga mo se vaenga o le tunu ia ai o le tele o tātou ia le o lo o malo loina wha punga o le malo e musu e ave ese la fonga le mafu aina tau ngata le pensini mo le swao ia awa a ave ese o no inga o le atilia ia le tātou o feo i solo ma wha ngā pensini ma tātou ta vale ia o no inga i le manatu o le malo e le se mele le ipe a wha tau ngō fie le teimi nei e ui ina matua polonga lava tātou i le tau ngata o iai e nai sene i ua pau e le tele ia ai le tai te tala whea ngai i le ova o le mātou pitunu pea le ua lua tolu tā la lua iwa sene i le lita e tasi ia le pensini o le iwa tasi ai o isi pensini ia e fua lava i le pensini e alu wailau ta vale ia pei o le pensini ta tele le na o tele tātou e utua ia tātou ta vale i le pāmu ia pei o le tūlanga na i si o mātou area i le Upper Hutt ia ai te tonu ia atonu o le tūlanga lava na e tasi o lo tātou o iai ia ona se enai le isi vaenga taua ia le tūlanga e pei ona mai ta watu i le Hutt City lau sunga mari le neita ama le tātou Paul Kalame le whaafonga mai fo ia le mamalu le tātou o tunu o loo ua whesilingi ai e nisi fo i whaalapo putonga ia mai se le tunu ma le awhai la fonga i le vaenga o Wellington ia le mafuanga o le malosi o le lango o le Hutt City Council ia po o le pūlenga o le ai o Lower Hutt atoa le ta ua i le ngana Peretania o le Hutt City le mafuanga
e malo si ai la tau lango. I wha po tonga ho nei mari te ua le ngana Peretania o meo lobby groups. I a tonu to te li tātou e le manino po le a tonu lava i le winga o ia me tau o lobby groups. I a tonu so mai ho mari il tau wha manino i nā tili o le vaenga. Ai mo le wha fonga mai o meo i o lobby groups. O ni wha po tonga e te le na umalo lātou leo. Ia mao lātou wa fianga. E meo tonu whai le whai ngā malo, e le ngata i le level lea o le City Council, po pulenga wha ai tū malo, wha le nuu, wha loto i whale. Ai sili o na te le lātou wa fianga, i wha ai unga whai i te tonu o le pāremene, i male whai ngā malo. O se, a tonu po se whaate i ngā upito lata mai, fo i masalo lo mana tua e le mamanu o lau whaafonga, mai se tātou le lo mua i Wellington e. Sa iai ia le Mean Star, sa iai o le whainga malo le Labour, o le li pule, sa tu mai le tu malo mana, o le sunga le ia Chris Whafoi. Na iai le taimi a o ngalue o ia o Stasio Mean Star o le Carpeneta, na wha ma vai ai alo ia mai lo na tofi wha Mean Star. Ia mai se o le ito e alu il palota, ma le pale mene, ia ona o le anga lue e avea ma se sui alo ia o se tasi o lobby group ma alosi lava i to tonu o le mauta o le pale mene. Ia e to ua o le vaenga le a fiai me tau insiua mari. Le e sa whaasa lau fo ima tātou whaalongo ia il nata imi. Ia sa mau whalawa fo ili to tele pe ai se alava ua fōri ngai e le fia Mean Star ia lea tamali ia ai whamawai i le tau aveina o ia o le sui alo ia o le lobby group o mata upu tau insiua. O le maita watu la iai mari, o le pei o lea ngā ruenga ia po o le mata whaioi sa se iai le sunga ia whafoi. O le vele o ia masui alo ia e whina wina ma tā upu tau insiua i le wā whenga iai ma le whainga malo ia maisi whaipule uma o le parlemene ina ia mauti noa e iai le langorongo sua pe au maise pili po se tūla whono o ni swinga, ni siitanga, po o le alava e mana o ai ia le pulenga ia po company te tele ia e ta ua o company insua. Pela os whaate te inga lea fo ile nei i le maito mai fo ile manual au whaafonga i le au ngā ma le winga o meo whaalapo tonga ia e ta ua i le ngana Peretania o mo lobby groups ia po o whaalapo tonga nei e oi tau wānau ia le langonong sua a le malo ma le pāle mene i ni tū la whono e a whiai ia whaalapo tonga ia o loa vei la tau masui a wai. Ia tonu pe ei se si fala o tonga o e tau silo fia. E mo se whaate te inga atili e winga il name ta upu mari? Mo ni le lau fionga la wano. O le si lobby grupo i la tau e tele la tau saoi. Tulanga o whao sa whiinga o ta opo e mese tu la fono a mese le influence o a fianga i tono vanga whao whai. Ia o le mai tau wina la talua i nei o tulanga fo i o la tau i la tobacco lobbyists. Wanga ia le tu le inga tu langa tau mea tau sigaleti o tapaa tu lolwa fong mal tatu tunu. Ia le na tatu mao mai a tau nei. Ia i la tau tu la fono i o smoke free lau fionga la wano. Le na o mai fo ave ese le malo. Le na tu la mai le malo si ufatas. A o level tatu tau mo fai tino le poloketi leo le tau mo fai nga i fai titia le fao ngai no ulau tapaa ma sigaleti tono New Zealand. Ia ono le ile tupe lea ma le wahanga leo la tau whina wina le ki taupea le tu tono pisinisi nei. Ia e mai tau e fo ina i wahanga whao whaina maua mai ni la tau tupi. Ia o mai tu tono. Ia ono lao tu lango la fianga mal malu si ango le tu lango o wha la putu tonga nei. Ia uma whai e fo i ona
a ve sia nei tu la fono o le si as a lobby group o le ia il racing ia po la cho ia I ta lo ko ia sur fai tu unga tu unga vo sur fono tu lo va mo ta tu no ia o le minister o ta longa ia o le minister ta o le New Zealand first ia o le fa lo lo tu e mo ma le ma na la tu ni tax break ki tu sa fold foi ga ba lo ta le ngai mai pe o ile il manu si anga pe o va hanga ni ia e la tu ta maua I se ta se o va ngo ni ani ta o pula tu te lang ina pe le na ta all insurance ia tu hele yo ta o po e ia lobbies tu lang sua o tu lang o so se me au te lo a ia se la un lau I se ta o pulo fe o lo e foi le tu pe I tu e o e fi na ia a one ia fa ina ina tu fa u fa ir malo ia mo I le lei lava mari pe ia o le tu langa na le pe wa hala ona tātou whaasoa fo I mataltal noa I ia vaenga tāua. Wai te lea in silence fo nei ma tātou le loa ia le te le o le rola ia I tu a inga o whaalapo tonga I meo whainga malo, suinga o tu la fono e moi e malo losi a tātou vaenga whai o malo, ma o le lātou mata whaioi, pe a sāo whanga I le tonu se whainga malo. O le fausia o tu la fono. Ai, peila ona e sao no fo I whaafonga mai, manu le tātou tunu. E iai whaalapo tonga, ai mai se ala ufoi businessi, e a fo I, e la tau te tongia, ia le whaitau fia se lau wafe tupe, I ta ngata e ngā lue, o le la tau wa ngā ruenga, o le tala noa I minister ka peneta, o whai pule o le parlemene, e whaahali I ai ia le mau, ma le fina ngalo o se businessi mas whaalapo tonga tai peila o le au ngaosi to paapo o company sikaleti, ina ia, ai mese a swinga o le tula fono le, tātou te whaalonga soa I la fonga po tua inga a le tua ngai whaasanga I le malo. O leo ave ia tax breaks ia ho I landlords, I ma company sikaleti. E o le winga tonu o le mea, o le wha pa u le o la fonga to tongi a company ma wha po tonga te tele ia a ngai I le malo. Pela o le au ngā tonu wala le nā o a fo I o wha po tonga nei e ta o lobby groups e o e tuli a upui o le me mana o ai I a company ma wha po tonga lai wha tupe ina I la tau. Ia mai o se ngā luenga full time mo le to tele o loo a fia ai a wai le tasi se wha po tonga po se lobby group o iai I te tonu o le tātou o tunu I New Zealand ei. Ia ai pe I tā ua le tātou manga whangawha iai mea whapea wai e se ale fina ngalo le whai pule awe I te tonu, pasi le tūla whono. Ia ai te iu tātou whaalongo tu, ai le ua iei le swinga la ia a whai ua iei se swinga whaafosei e maa fua mai la I lobby groups nei. Ia male matafa ioi foi a le au wanta mai o loo whaatino ina ia le atu langa. Ai pei ua toi foi atu la le tā whaamta langa mari I le lipoti leo mai le Hutt City Council. Na tā ua ai e whapea, o le pulenga o le ai o Lower Hutt, e lona lua, o le second biggest supporter leo lobby groups I te tonu o New Zealand. O whaamau maunga alo ia le, e au mai ei le whaapunga lea. Ai, ta atia ia la le lango ma le tūlanga whaapena, ai pei o le mele e whesilingia I la o mai tau watu I le tūstu singa le nei, mai I le Hutt City Council, ua whesilingia ai le tūlanga o le me fui le tau le sa atun sa o fui tātou tala I se si por kalame o mawai o le conflict of interest ia po o le whete e nai lea o matawha ioi se tangata whai ngā luenga ia ma isi vaenga e a awhia ai lana ngā luenga ia ona o tūlanga whapena e pei e le whitaui pe a whapea o oe le te umia se tūlanga maurunga, ia ai se whaalapo tonga, o la fo ia te awhia ai, ia e te e nai la, ma iai le ese inga le mafua ai o na whaasa, ma le alo ia whaale tūla fono, ia se isi e tūla I ma iai se mea whapea.
o le whaatitainga lai le Heart City Council, o le CEO le iai, ia o le tamai tai, ai fo i swafa ia Joe Miller, e whapea, o ia lea, o lo a vei le taimile nei ma Pelestene, o ia o le Pelestene o le whaalapau tonga, e umi ale ingoa o le whaalapau tonga nei o lobby groups, o le ingoa maoli o le Taituara, a local government New Zealand, and Chambers of Commerce. I o no inga, o le whaalapau tonga e haa fiai, ia pūlenga wha loto I whale, wha ai tū mā lo, ia ai wha pehai, ma whono ale au whai o loa. Me ia tau o Chambers of Commerce I lea a ai ma lea ai e tofu ala tau ma whalapo tonga lea au whi businessi. Ai, o se whalapo tonga tū ma oti o loa au fia ai ia whalapo tonga ia ma pūlenga pe o na au tā ua mari. Ia o la lea e a fwoi e a vea ai ma Pelestene le taimi nei o lea whalapo tonga ia le CEO lea le pūlenga o le Heart City Council. O le tausanga whaale tupe talu wai, ia tusa o le ripoti lea e tau lima ina nei e whapea. Se furu lua tesi ma le tolu miliona tā la, ia le vainga tupe, sa whaangai o iai le whaalapo tonga leo lobby groups ia pe ona o tā ua nei. Ia alono inga, e le o sima fai lava si tele o se leni e a fiai I la lea man tata. A e peila on whaai lo mai e lona lua ia le Heart City Council ia le tele o lātou tupe e alu ai I lea whaalapo tonga ma lātou ngānuenga whai I le tausanga tasi. E numele tasi le ai o Dunedin o le sao o le malo o Dunedin I le tausanga e tasi, le e nume le tasi ei nei, e fitu se lau ma le valu afe, wha se lau lima whātā la. And that's taxpayers' money. Le e ave te tonu o le whalapo tonga le pe ona o tā ua o Pelestene ai, ia le CEO o le City Council o Heart City, o Joe Miller. E lona lua la ia Dunedin, ia le Heart City Council, o le lātou se leli na ave e whaangaio ia I le whalapo tonga lea, e lima se lau ma le lima afe, lua se lau lua ono tā la. Ia pe ua te ale afa miliona. O se vai ngā tupe tele na ua, le la ua fisiringia nei e la o mai tau watu, ia ele ngata ina te le se leni. Ia ai pe o le ale mafuanga, o le a fiai o le Pelestene, o le CEO o le Heart City Council, I la lea fo'i whaalapo tonga tele, ia ma le ngā ruenga tele pei ona ma ua tau whai e whaamtale I nātu. A le lātou budget po le lātou tupe a whaangaio iai le tusanga, se furu ma le lua tesi ma le tolu miliona tā la mari. Mone le lo fionga la wano. Ol matau pule le ue wha so mai nai le pule ngā nua le hat. Ia, e maali e tele pe ata mawhau ilisi tu wai o le pule sili o le pule ngā nua ia ai tue presitene o sisi o lopis. O le pule le wha ngai no conflict of interest. Ia, po o le aia white na i le I tūlango o ngā luenga whai. Lolo winga I eise me mana oi le sosi po le whalapu putoga le mana oi. O fiana fati no sia o le pule sili le no fo le te ia le pule ngā nua le hat. Alo winga fa ia o pe o vaenga na o le fatu to ina tangata o le meta ua le lo fioga la wano. Ia o le ia vaenga ia le mata tu ina le fatu to ina o fala tonga. Ia o le malo e te lo longo fironi me vapia. E fesini ia po le ala unga luenga fai e fesini ia o mau fai unga fai. Mai e teimina e amata mai e tofika e toi fo I tue ni contracts I ni whiangainga po ani mea na whai e whasiringi a fu le alono winga o le manuia ni pisinisi o ni poloketi e pe aisia ona la e ilau vested interest e ilau lo wa sau manatu fu ile e ile mea te mau mai I waianga ne ia po
Por fa la toka la pe nei vai ga le ma o ka o ka tele le vai ga le lo fio la won. Mata o tia lava. Ai tā ua tele le tātou sila fio nei mea. Le lo mo tātou whai ngā pālota i a Novema. Pei o le lipoti le pei o na au tau lipa ina maari. E a fōi, o lo tā uai, ali le sa pule nu le o sui atu i fa wono mantu le pule nu le nei le pālota le na uma mo le Heart City o fa wono Ken Laban. O ia la, na sui atu i le tamali isa iai mua e ngo ia Campbell Barry. E a male mai tau atu, e sa sui pele stene ai i Barry. I le whaalapo tonga le lobby group le o pele stene ai nei, i le CEO o Joe Miller. Ai o le taimi o tūlai mai, i Campbell Barry la tau i le tofi pule nuu o le Heart City. Ia sa ave o ia mo sui pele stene. O le whaalapo tonga le nei, mai na mauaila na tupe to i te atoru se furu awhe tāla a o lona te tongi. Mai whaalapo tonga lea, e ese ai i lona te tongi mō lana ngā ruenga o le pule nuu o le Heart City. E le ngata e whaapopo i le te tongi o le pule nuu. Ai, sa maua fo ilona te tongi mai whaalapo tonga o le Vaia Wellingtone, le ta ua o le Wellington Water, lea ua sui nei, ua sui o le tiaki wai, le ua whaingo wai, le Wellington Water a tātou i le lau mua. O lea fo isa mauai, ma le isi te tongi whaapopo o le tulawhale le sa pule nuu o le Heart City lanto i a Campbell Barry. Ia, e pei o mafua ona talanoa, ona ua lea ua nginga ma hali ni mai li poti fo i mawhai tionga. A nisi fo i whalapo tonga ma tangata teito o tasi le vaenga o Wellingtone. Ia le tūlanga lai pei ona tata ua nei le meleo le conflict of interest. Ia po o le fete nai o to whinga. Ia o mani mea e ono manui ai. Ia ma tūlanga umai pei ona whaafonga mai nei. E le ngata Sāmoa le tutongi o le tohi pule nuu. Ia le hoi Sāmoa le tutongi mai i le lobby group. Ia ai whape ai ma le whaalapo tonga o le vai lātou. Ia ai sa iaile la ngona o le to'atele o tātou. Le au pālota. A whai ua e pule nuu. Ai. Ia walawa lo tutongi na a o le mele na filifidi ai o le tohi pule nuu. Ai le whape a e sao i tonu. Ia ona maua leo sisi au tupe wha popo pe a vea masui pele stene o le lobby group. Ia po o le whaalapo tonga tūma oti e pūlea le sua vai. Pe o le mea matautia lea i le mai tau hatu. Mari. O le tūlanga le nei ala o whianga la wano. Ia tātou mati tūwai. Ia e tāu tele ia tāu wapele. Ia o fo e na manu ni tala whape inunga. Ia e sa ili ai takata sa ili lifua. Ia toi maua lava. Maua uma mea uma mai tua. Pea no tau. Toi su e mai a whai unga whai mai ai po lala teimi nā matai. Ia e mesi. E maani ele tā pule ele ue tā ue ili tūlanga o le sa vema pule tu o ia e sui paris teni tono o le nea fo i whaala Mali. Ia ma le lai mau i fo i vai ngā tupe. Ia rolo winga. E te follow el me il tupe. E le ia le upun lai follow the money trail. Ia rolo winga. E umai ia. E le lopo le mafo anga nana marolo. Ia te iwa a whaina i si tepi. Ia le la pe ua matau na langa mai luka. Ia o a fianga ia mai tā ua tele. Mai si aini moro kiki. E mau chinoa ia mamā le leima ia auana ini vaenga ia a fia i tātou i tūlanga nei. O le la ua iai le whaafisili te le lava. Ale nisi fo i whaalapo tonga i le vaenga o Wellingtone. E pe le whaamata ua te tau nei. I le committee e le committee e tau o le Audit and Risk Committee a lea fo i pūlenga. E te tau ona o ia isa lātou suenga i le mata upu le nei. Awa o le ae manino tu la fono i o le whaatino ina o ngā ruenga whaape nei. Ia moisea ngā ruenga o iai le whaatuatua ngā atoa o le atunuu ia mamanu o le au pālota o i lātou o tusi au iai. Ia oni taita i le lei ma le whaamaoni e le iaini winga whapea o le fo i la o iai ma le whaafisili pe le whaamata e te tau
I le pule nu ule o tula I mai nei le nei taimi a whaono Ken Laban ia ona whaia se fufuanga I le tulanga lea o le sao o le Heart City Council la tau I te tonu o le lobby group le pe ona ta ua ia ma wha sao I na ini tupe ma ale pulenga e awana I toi so ona alu ia yo a pe ona wha fonga mai e lona lua le Heart City I le tele o se leni ia o contribute ia po o la tau sao le iai I le budget a le lobby group le I le tau sanga ma le tau sanga le e ova I le afa milion ia alu inga o lo ta Lucia ele au palota o le Heart City ia o le a iaisa swinga mo se fuafuanga a le pule nuu o lo tu nei le foe I le fionga ia whaono Ken Laban ia I'm salusin Maloronga pupu ia ona toi so atua I la leo le tātou Paul Kalame. Ele toe so ina atu lao le tātou Polo Kalame lo e whaafonga mai, whaapuponga le nei o le Polo Kalame o upwhai o Mālo. O le astona ina te nei, pe ona whaafonga mai fo I li poti o tātou telefou I le amtanga o le newa e aso. Na whaiai ia le pānota tele a le motu o niwe, pe ia ona sila fia fo I le manu lau whaafonga, o niwe o stasi leo atu motu o le Pasifika e pule a lava e I lātou I alo lātou whai ngā mālo I a matulanga uma o no lātou atu nuu se ia vangana ai I a le tūlanga o le vai whafo I a ma le tūlanga ao ao lona pui puinga I lalo leo le whaamalu malunga a le mālo o New Zealand. E vei ona whaafonga mai, o le tāua, o le pālota ani we I le neitausanga, ai mai seo le asto na ina te nei. Na tula I mai ai, ma o le ua whaamauina e whapea, o se taunu unga tāua le I le tala whaasalo pito mō le Pasifika, I me nei o whai ngā pālota, ia ai mai se o to whinga I to tonu o le pā le mene, o se atu nuu o le Pasifika a toa. O le palemene o niwe, e lua se fulu la whai o no foa o lona palemene. Ia mai o ia no foa, e filifilia, e iaile lātou lola pālota, e ta ua o le lola lautele po o le Common Road, e ono la le a whai o no foa o le palemene, e pālota pe filifilia e le lola le nā I te tonu o le palemene o niwe. Ai o isi no foa e se fulwha, o no foa ia o nuu ta itasi o niwe. I o nuinga e se fulwha I a sui fai pule e filifilia e nuu, ia pe o sui ia e whaasino I nuu ta itasi uma. Ai se vanga nala ia no foa e ono o le maota e filifilia e le lola le ta ua o le Common Road. Ia mai atonu e marmalama fo I le to tele nisi o tātou ia e ua to tele le tātou tino o iai pito I le motu o niwe ia pe o tulanga wha pena o lo o pe nofo I New Zealand ia pe nofo I niwe ai te lea so tanga o niwe mai si o tātou tino o I Sāmoa.
Ai pe o ta ua ia le vaenga mari ona o foi no mela ia u failo mai le soe fa pea. O le taunu unga o le palota, ua tu lai mai ai e to a fitu le a fai o ta mai ta ai matina ua ofi i le palemene o ni we i le tofi foi pule mai i le lātou palota tele i le asto nai. To a fitu ta mai tai mai ino foa i luas fulu o le palemene. Ia la le ua wha mawina i e wha pea o le a whai o le pasene wha tūlagaina ua tolus fulu lima pasene o whai pule o niwe o sui a whai pule o tina ma ta mai tai. La le la pe ona o ta ua mari ia ua tula ima yaini ue i le tala wha asol pito o le Pasifika o se atu no mua lea ua ausia ia lea vaenga ma te utia ma le maawalunga o le to o tele o ni tina ma ni tamaha itai ua saofanga ua filifilia e o lato nuu mai tu malo e a vea ma whai pule o le motu o niwe ia mai ato nuu o se tūlanga e te tau o na whaafia i nai le to tele ai mai se ale tu pā o tina ma tamaha itai e le ngata ia tātou i New Zealand nei ia ai o le Pasifika, ia mo se foi si o tātou o tunu i Sāmoa wa le pose lilo. O le tasi nei o ta upu tele ina vevesi ai upu fai o Sāmoa. O sui fai pule o tina mata mai tai. O le fai inga tā tele o na sao mai ni tina mata mai tai i tonu o le palemene o Sāmoa. Le ana mahu ai o na iai na faile o na fau fa apitoa le tu la fono. E se fulu pasene e te tau o na o iai ia le au wha inga o ni tina i te tonu o se paia inga e tasi ale palemene o Sāmoa mai le taimi ia mai ui ina ua uma na whaatino ma sa wa i paia inga ua mawai atu nei ai le tātou te mai tau ina lava ia le vevesi peo fina ngalo ma se fe ese ai o langona ia pe ao i le taimi whātau nua ia mana onga ia o le tūla whono o Sāmoa lawa ia i le se fulu pasene o ni sui o tīnāmata mai ta i tonu o lona maota ia alela e pei e tā ua mō tātou umala mai tau watu ia ni ue lawa ia e le se tūla whono whaapitoa na whaia ai o le lava ua ave ia le filifiliga a le au pālota o lea fo i motu o le Pasifika ia ma whaataua ia tinamata mai ta i to fitu nei ua ofi ilo lātou palemene. Tolu se furu lima ai pasene o le tu pāo tinamata mai ta i lea ua i te tonu o le maota e whai ei tonu ia ma whai unga whai mo le manuia o le motu ni we. Moni le lau whionga la walo tā ua te le wanga lea wai. O tātou wā i ni New Zealand tau la mua te lo mea. Ia pua nei sau noa i tūlanga fo ia. O le paloto tinamata mai tai o langa waa foi. Ia, o le tātou atunu foi Sāmoa, le ana tā whaatuina le tātia, ia o le ruai ta mai tai pāna mia mo mua i le atu Pasifika. Ia, e pe o le ua tau la mua niwe. Ia, i le tūlanga foi o ni tai. Ia, a o li tūpāo ta mai tai, tono le pāna mene. Ia, o te lo se tūlanga maana, ia le outright foi le mo mene tūlanga fono i tau whai. Mau mai, la vano tina i tonu. E sao mai ala tau ile filfilinga sa loto ale atunu ia i la tu ali fa ngā filfilinga lo whiona wan iyo e le o le ae fa fonga mai mo maro le tātou tino e le fa ingo fi o se fa te inga o tele tau sanga ia o sa moana mua tuto tasi lo na fa ngā maloma maua lo na palemene ia o le tele o paia inga mai ai le amtanga a tele a tasi ia pe to lua ia ni tinama mani ta mai tai e sao i tonu o le maota o le palemene i tia whau i tu la fono ma whainga tu la fono tu ai sa ia i o whainga pālota ia ona atonu la pe o le mafuanga le na leana e aile to wha ho i si pae inga o mawai tu nei e whau se tu la fono wha apitoa ina ia mauti noa e to tele ni tina ma di tama tai
e o i te tonu o le maota o le palemene fai ei tonu o le tunu o pe o le mafuanga au tu al na o le tu la fono le o le 10% o lo o aia ia ai le whainga e whai ai ia a tō male a whai o ta maa i tai e te tau na i te tonu o le palemene mai i lea taimi ona la e pe ona taua e le whaingo fie ona sao se tina po o sta maa i tai le tohi foi pule o Sāmoa i le tūlanga sā iai ia ona e mafuli a tātou sui a whaipule i le tūpāo li. E pei o le tūlanga la le nā. E pei ona e tā ua ia e moni o tātou alena mua ia ona maua ia se tinamas ta mai tai e ulu ia se whainga malo i le tofi pāle mia. E pei o tātou ia i New Zealand nei le eise me popole i le vaenga lea. Le tātou te mauti noa. Ia le tūlanga alo ia tele, ma le amana ia o le sao o tinamata mai tai i lea paia inga, ma lea paia inga, o le lava ua o mai ia i le vai taimile nei, o le whaanga ina o le system leo le mō pi a tātou whainga pālota i New Zealand. Ai, ua tili ai ona matua alo ia matoa tele, ia le tūpao tinamata mai tai o New Zealand lava ia, e sao whanga i te tonu o le palemene i le tofi vai pule. Ia pei o le mai tau atu Māori i le paia inga lela a uma po, lela a whaata apene i a novema i le pālota. Pei e limas fulfitu ia tamaita i vai pule i le tātou palemene i Wellington e le iai. Mone le temi nei limas fulfitu. Ioi, o se hau whainga te le na ua, mai i la whainga i se lau luas fulu, pei o se lau luas fulu a o whai pule maasani a ie te tau ona iai o le palemene o New Zealand. Ia ai o le pālota taluai lena o i se lau luas fulu tolu. Ia ona o whai pule Māori ia pei ona ia le ai lima se fulu fitu la ia la whai o tinamata mai tai le o mia nei le tohi whai pule o lo tātou palemene mai le pālota le lua afe luas fulua. Ai ona tua atu i le pālota le lua afe luas fulu. E ono se fulu tasi. Ono se fulu maltasi i a tinama ta mai tai sao lātou umia ai le tohi foi pule le taimina nā o le whainga malo tauta ua fo ili nei le leiba e le imo o mia ai le leiba le lango atu a seisi a pāti awa na matua ma fuli ale atu nuu e lango le pātia le leiba. Ia, ona manu ai la lea e pei ona silfia i lalo le teita inga le tamaitai pāle mia i a Jacinda Ardern. Mai onas fumaltasi la whai o tinamata mai tai sa a vea ai ma fwoi pule le nā taimi. Ia pei ona ai fwoi numela i o toe tā ua mari. Ia ona o le tūlanga tā ua. Ua o i aini wela tau malona pāle mene i lana pālota i lasta o nai. Ia taunu o se mea mutua ono mea te tau ono whaafia i nai. Ia New Zealand hoi la tau a pei o le vāwala lata ia so tanga mani we i le tūlanga. Ua o i ai le whaatawa ina o le sao. Ia ma le matawha ioi fo ia le tūpā o ti nāmata mai tai i le hatu motu o le Pasifika. A le loma sia tātou fo i pālota i le masina o Novema. Ia mai le limas fulfitu fo i pule tinamata mai ta i le teiminei. Ia e mautino lava e le lo pesidi atu fo i pēa tātou o lia le pālota. O le mea nalo fionga la wana mai tau atu. O pālota i e lua New Zealand te roi ni lua whelua sifuru ma lua whelua tolu. Ia, to say, e mawa e ale sao tinala tau ia. O le teimi o te sinta lea na maua ile majority te ala whaso pito le o le momo pito no New Zealand e pena e tā ua. Ia au si ele si lia mane ono, tu so o le afa tonu wale, ono tūtasi. Ono tūtasi no fōa ni se laulu sifuru ia mawa. Ia alpaya inga olo i teimi ni lima sulfitu ia o la e maua lunga atu langa o numero nei i tono tu pao tina. Ia o i nai loi. E a wale nei lau tina. Te le fo i latu sao wa fo i upwhai. Ia o le tātou tunu mo le tātou malo. Ia ai. Au te lo fionga la wanu i o te lo mati tu pea tu langa o whainga whitwhiringa. Mai te le ati nā ia mai te watu. O tu la i mai ai. Whai ma sui candidates. Al mai mala i ni uela atu ia.
o le lato wa sao alu tina faila na campaign ave tu watu ye lu mole o le malo tele o le lo tele no ma fi anga tonu niwe ya le la pale mai ya in their own right ma lo lava io e pe o le tūlanga mōnia le nā o se tūlanga le lei ia e tau ia i tātou uma ia ona whaafia nā ia tonu maroni fo i mai le whaafonga mai le maro le tātou tino o le nei whaapoponga le Paul Kalame o se talawhifia lea ia e whaai ua tuai ia ma momoli e tuai mo o ngā alofa foi mo o ngā whaamanuia o le nei Paul Kalame i manu umo tina i le aso whaapitoa o le tupa o tina mata maitai i le whai ungo le vai asa o mua i le aso sa ia po le Mother's Day i le nei tu sanga ai ono le tatu teimi o manatu ia o le a wha pauma i ia le nei wha apoponga o upwhai o malo ia se iau lia fo i le teimi ma sani le vai asa o mua ai whaaftai mari so ni mai le tatu Paul Kalame i le so wha so i fua i le madu le tino uma le au wha fonga. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafau ma le siu whonga le la muamo le nei au auli. Ua sauni le malo e whaisesu e ngā whau mo le sitiseni mo tangata e talo sanga i le sitiseni New Zealand e alai le mua umi o se residence visa po le visa e nofo ai tutono New Zealand mo le umi e o atu le 5 tau sanga. Mawhai o na tautala i le ngangana whaaperetania le lei whaamaunga o lona nofo ai le atuna o whaatase malona nofo i tutono New Zealand mo aso i lua se lau wha se fulu o le tausanga po le afe tolu se lau 5 se fulu aso a whai. Mai le whai ungo le lua afe lua fitu ua fuafua e amata whaatino i le asuenga mai au fi fesile whaatatau le tō la fono o le Bill of Rights Act o fesile winga i ni soli tō la fono o ai atatau i whainga pālota o le whaatulanganga o le mālo, whapea i mawhainga malanga i whafuatu, ma le toi fo i mai New Zealand, na sauno le minista o le loto i whale Brooke Van Velden, ina ua whaasilasila le suenga, e mafua le fuafuanga, ina ia whaamautinoa e malama le tangata talo sanga, i ana matawha i oi maona tiute, ma whaamalosi ati le winga o le avea, ma tangata sitiseni o New Zealand. Ua paula i titi le 5% le numero tangata le ini ngā aluenga i tutono le kuata mo le tausanga. Pe ona whailoi whaamaunga i le aso, pe afua i le 5% na ia i tutono, o le se fulu tausanga watua nai.
Na whaalia lo fisa fwai numero wha maumawina ni usila, e se lau ono sfultolu afe tangata ele ini ngā luenga ile apiliota, wapa ule lu afe maile numero sa wha mawina, ile kuata wha ai ol tau sanga taluai, peitai e fitu afe, e mawalunga tuai, na ilole tau sanga i tua atu. Wala talata lea whai numero ile wa ai mamau al faltupe wha leo leo, maile maasina o Februari. Sa wha atuputupula ia lava numero tangata ile ini ngā luenga, una ufa amalo loi pisinisi, po le le toi wha whai ngā luenga ina fo ionisi tangata fo. Talua ile vai Violeta Mau a inga, e whaafe na siti ile numero tangata na maua ngā luenga, i tono le tolu maasina mo mo le tausanga peitai, i wha maumonga mo le tamau a inga, sa sili ato ma le se fululu afe na i titi fwai le numero ngā luenga, na ilo le tausanga mua ato. O whaalia le matanga luenga wa onga, o le afsosani a onga e ono sifululima e whaatupe, matutongi a lato pilio le ave senga o neone iana mawaile asbestos e tasitesi mo le famili ona tala le tupe o whaatanga le matanga luenga e whaatino ia ngā luenga ia onga e se laulua sifulfitu a onga na talo sangatu mo se vai ngā tupe e tasitesi ma le ono miliona tala peitai e tusa ma le afale au whainga o a onga i le Italia ina lato talo sanga. Ona o le tele o ia talo sanga, sa whaia moni tupe e whai eisu e suenga, mai le o le itu lea na whaanganga i eilea vai ngā tupe. I eini a onga maa o onga amata na tapuni el tau sanga taluai, ona o ne lanu ia na mawai le asbestos, na whaasisila mtanga luenga o a onga masina o te sema. Le whaavaenga o se polo kalame, e fisosoani malangolango ia onga na whaalu le whaita wafi o tupe, e toi su iei ala tau ka peta o ie whaamalama, whaapea ai maisi mea tō tino. Ele imanuia le whina o le whalitupe o le ANC di le whaamasinoga mawalunga e whaasanga i le tangi tō whaatasi mai ni tangata nono tupe o le tangi tō whaatasi le na whaanga solo a le Credit Contracts and Consumer Finance Act lua whema le tolu. I le vālu tau sanga i lua whisfulu lima ma le lua whisfulu iwa na solia i le whalitupe tu unga o tupe nono atu mai tō saima le tō la fono e aona tutongi atu i le au nono tupe ni tului mani tau umalawa na whaia pe charge ia ilato i le taimi na le muli ta ia i le tō la fono. I le tangi tō whaatasi na ta wa i le vāo le asatolu se fulu o me lua whisfulu lima ma le lua se fulu valo o me lua whisfulu ono na se le whaamomonga se tasi o polo kalame le ANC i tului le na mafua i le sasi e na whaalia le ANC o lo ilo le whaingo le whaamsinonga ma le isi la asanga e ao na la tau whaia e au fiele toi apili o le whaai unga. Wato ina atu le malo se la pata inga i pule ngā nuu, ina ia umane le tolu masina o lumana ai o whao ope whailo atu ni fuafuanga i le tu ufata singa o pule ngā nuu. Ale ai o le a whailo ai le malo. O le fola sanga le ana whai e minista o whai ngā malo la iti, Simon Watts, whaapema le minista o le RMA Reform, Chris Bishop, i le au au lia na nafi. O le masina o novema le ana whaasilasila i le malo. O le atu ufata sia se komite au fie pule no o tō malo maa ai. Ai wha ai ele malo e tāpe nai ni fuafuanga whapea. Peitai i le fulasanga minista i le asolua. Na tā uai, a whai eile wha o ngai pule ngā no o le whainga fau lea na tu inato. O le a wha malo sia loa na wha au fia ne ia suinga. E wha poto pe wha vai pule ngā no ni a lātou kulupu. Ma tu inato ni a lātou fuafuanga mo i lātou i le malo. I awala mana na oi wha tūlanga ai le whainga. Na tala sanga Bishop i pule ngā nuu, ina ia awana i whaafai ngā luenga ina ni kone sale tau ngā tae tāpena ina, fuafuanga e mana na oai, o le wha moemoenga o loo iai, ina ia whai unga le tau sanga le nei, o le wha mautu lea masainia i le lua whiloa fitu, ma wha tino, ao le i whai ele whai ngā pālo tā pule ngā nuu, i le lua whiloa valo, na Sāmoa Bishop, e iei nisi pule ngā nuu mai tū malo ua tāpena e wha tino le tu whaatasinga, e au fia i Northland, Waikato, Bay of Plenty, Wellington, Wairarapa, ma Hawke's Bay. O toi whaatu langa i le lalau whila o inga New Zealand whaitau miliona o tupe.
Awa suʻesuʻega ia faia leoleo o le manava le ave taʻavale po o vatu le ava malosi o lo ia taumafaina a o ave le taʻavale saieni faamatalaga le tausaga taluai na seseo na faamauina e leoleo le faitauafi o le suʻesuʻega ua faataga le NCTA le faamatuʻu atu o le 18 miliona talae leoleo ina ua maeʻasa i loiloga faatumaʻoti faamaumauga o suʻesuʻega o manava a ave taʻavale na faalia le leitio o niusila le tausaga taluai e tusa ma le selau tolu se fulu leoleo na suʻesuʻeina i le atunu ina ua maua e tolu se fulu afe suʻega o manava po breath tests na seseo na faamauina ma puʻeina na saunoa le minista o felauaʻiga Chris Bishop e winga i luna le fiafia i le umi o le taimi faatoʻa faalau i loa le lipoti ma ua uma ona fai i ai ia vave ona fai pe ona ia saunoa i luga o le leitio o niusila. Ua faatuina le vaenga faapufai le act se finagalo ina ia tuu atu i fale talavai nisi matawhai oe mo le tonga fitinga o ngase ngase e au fia le vaavaai le leo vai ma fuala au tonga fitinga mo ngase ngase tō mau faape ma le sia kinga o le pao ina ia tau tuu i titi ai le tele o ngā me ngā fo mai. O se polisi le na folafola i le taʻitaʻi David Sāmoa i le Northern Club i Aukilani i le asolua. Na faasilsila i Sāmoa le masino a Perila e faapea e ama tātu le masino i uni o le ama fai e fale talavai ona fai e tonga fitinga e pei o ulu utua o mangeso ma tonga fitinga mo tangata i le lava le tau mafa i le vai a uli mo fina ngalo Sāmoa ina ia faapopo atu i ai masiaki mo fatafata o afianga i talinga a afianga o le pao faapea manitinga o ngaunga o ini vaenga o le tino. Na saunoa Sāmoa a fai e lato e ngā lulu i fale talavai tonga fitinga e le ngata e manuia ai ngase ma faasao ina i fo inisi siaki a ngā i tangata i fo mai e ei lava nisi ngase mo mia le vaai o se fo mai po o se GB mai e fo inisi failonga vaai e mo mia vaveni siaki peitai o le winga tonu lava leo le ave o le faamumua i le tangata o lo pito silo na mo mia ina vave le tonga fitinga pe ona saunoa Sāmoa. E ia le tali tonunga le taʻitaʻi o le Labour Chris Hipkins e mawhai ona taunu o mawhaatino le folafolanga le vaenga whaapawhai le Labour. O siaki taʻitolu ia le tangata i le fōmai e au noa mase tutongi i le tausanga. Na whaasilasila momoe le Labour ana whaapea o le taʻitaʻi i la tau le mālo se manu e whaatolo na alu le tangata i tōtasi le fōmai e au noa mase tutongi i le tausanga e whaonga i le Medicard fōu langolango i fōmai tutono le atunuu ina ia mwhaiona umia i la tau whale mai la iti ma whaavanoa i leo siaki ia o atu i le whātesi ma le 5 miliona le tausanga awa o le atele i taimia vanua mo fōmai whaapea fo i mea whai ngā luenga i whaonga mo tonga fitinga ma fufua i fo i whaafitauli o tupe pe ona whia ngai ma whale mai le atunuu na Sāmoa Hipkins i le Morning Report. Na whaia le leila lato sa i le linga au le i whaalauloina la lato polisi mai te le lava lo lato tali tonunga e ma whai lava o na whaatino o le whaafitauli a New Zealand o le toʻatele o fōmai ua latai na malolo tō mau pe retire whaatase ma fōmai ua to ua le ngāluenga pe ana saunoa le taʻitaʻi o le Labour. O le whaapopoina le numero o tangata ia awhia le stroke, pe awhai e whaawau pēr le suinga o le tau le tūlanga o lo ia i le taiminei. O le vai aso taluai, na whai e se la pata inga le whaalapa patonga o le soifua maloloina, a le lalolangi, i tūlanga la matia o le soifua maloloina, o le whai ai ona o le suinga o le tau. Ma o le whaatuptupla ia pēr o le vivela, o awanoa fo ia e la matia ai soifua maloloina o tangata, e a awhia le stroke, ma mali liu mai ei lava. O se suʻesuʻega pito la tamailea na lo mia le International Journal of Stroke. Na ofia i mapolofisa ana ranta o le University o Tako na avea o se tasi na taʻitaʻia lea suʻesuʻega na saunoa le tamaitaʻi polofisa i lunga le leitio New Zealand. O tūlanga la matia ia pe ona tāua e mai le matua vevela lava o le tau, whaapea fo i le mātūtu o le ea o mō te tele o lo o tutupu, whaapea masavili, po o matangi mālolosi e whele le isolo e ma le pefu ma le one. O tangata e māsane na awhia i whaafi tāuli nei, o e wala matia mai le stroke mai se ngase o le whatu, o tangata mātutua, o tangata i tele whaafi tāuli e whaingofio na awhia ai, ona o le si o manga, o tangata e ngā lulu e whafu ai le o tutono o whale, o tangata i atunu
e maua la lalo, ma feo lolo tupe maua, ma nisi lava o whaafitau li peo na whaalia le tama i tae polo fesa, na ia tā ua foi, e au le malona wa ai ini polisi, e whaititia ia afianga mai le suinga o le tau, ma whaititia i fo i le tele, o ia afianga. Tala fau ia malesi o fonga le lau mua, mo le ne ia wauli. Aso lulu manuia o tātou tanu le nei fo i wha o poponga o tala i meo lo tutupu i Sāmoa o se mai eila o whafonga. O le poloketi o mai leo mei tua alo sa whaatino msonswani pe tali atoi fo i le malo i le antunu i atunga lunga sa tu ina atu le malo i le tausanga lua felusi fulma le whama le lua felusi fulma le lima i le whaale angai nai leo mea toto. Nau mai e le malo manisi o whaala popotonga no lātou whaipa anga ia mai lei ma tufutufu i nātu iafi o anga sa tele luna mana o mia. Pei tai o le vai aso nei le foto a wha lawi loa ai ia leo te lenga o tamo whainga ma su enga sa wha atino i lea fo i poloketi. Na ngā lulue wha ata se le ofisa o wha ato anga mwhainga whaiva wha pia fo i man wha la putonga su enga wha sai enisa Sāmoa le Ross. E nei wha mau maungan tu i nātu matanga luenga o wha ato anga mwhainga whaiva na o atuai i le ono se 40% le au whai o whaatu anga na whaalenga i na e me tua alo ai wao, ma sa a fia e maleta mau a ingo le atunu, i le tūtau fua whaai le leanga. O mtanga rengo whaatu anga mwhainga whaiva, o le Ross sa ngā rue whaatasi, ma whaapa anga ma mtanga rengo le vai whafo ma whaatau wa inga le maloni usila, le TFAT, e tau ala mai i le Porkalame le Market Development Facility, o i lātou ia sa tau la mua le whaati nonga ma le whaatu pengo le ninga ruenga i tutonu noo ma fio anga e se furuma le lua le sa whirwhiri he le Porkalame. Nā ngā i le Porkalame le nei i le iluruina ma le sue no le au ngā ma le lei ato tō me totia po le trapping system le sa whirwhiria e pu e nai i a meitu alo ai vau i tutonu noo ma la la whanga i tu malo whirwhiria. Mai o se tō mwhainga le malo e tari atuai i le mamano le atunu o loo whenga i pēr ma lea whawhita auli. Wanga i atu Sāmoa e le whaonga i no a wala whaona po nei po whainga i whaonga i nei a wala wha teknolosi le telefoni e whai ai whaatau ma tatongi nai pili e au normal whaonga i no se lene te wina mai ato mo wina i lima e pe ona masani e lo tātou tano. O ia whainga wa tā o le pack wallet ma le tic-tac card o le whainga fau le wa amata na whaalawi lo mai ilo tātou atano. Wa whaalawi lo ina foi e mawhai o na whaonga i na lau telefoni whi aweai e tewi nā iau tupe a ngā iau te ngā tupe. Ma o whaata oto e le iwa māsina e wha māsani o tātou tangata ia awala fau. Na maua umantau i se leni mo le au si uma le ngato atunu na whaatasi mai a whape nā foi le awa Sāmoa e ta alonga whaavau malo ripo laulangi le na tani malo ailo tātou atunu ma le tātou asosi si o mea mawha. O le tā la au se tā lia sa whaonga e ne whaatupe nei wha ai longa e se mai ile se lau ma le ono a wheta la sa whaanganga e whaatupe nei wha ai longa wha apitoa. Mo le au whaatu matatia mai lanto uma na mata ina le whaatinongo le ta alonga le nei ta amilusanga. O le au atoa Sāmoa e wha se furuafe tāla au se tā lia no lanto maua. E se mai ile se furuafe tāla au se tā lia na whamania ina ile ta maita ia se ine stowers e le maua e o lana tau mawhainga le nei ta amilusanga. Tōrua whetala au se tā lia na maua le li o sa nele mau ma le lima whetala au se tā lia mo le li o John Tuffy. Ai o le fast furua whetala au se tā lia na maua le au uma Sāmoa so no le whaia o ngai atu au pepe a siata Jerry Warwick na vai tutusa o matu le au ato uma le atunu o ato ai mawhaia o ngā. Wa amata toe te liwa atu o lato atunu o au na whaatasi mai le tamilusanga le vai aso o mawai a mai o no lato whaalawi loa le mawa e mana mawalunga o le tūlanga o le taringa malo lo tātu atunu ma wa whaita wina ile leina tutusa
ma isi atunu te tele lalulangi sa tali malo mua. Ai o se avanoa na toe whaamanatu e le whionga le presidente o le au si ale atunu o lo tu ia tu pe i le malo mo ni tau i se leni mo alo mo whanau le atunu sa maupine i ta alonga le Pasifika le ua mawai. O le vaeso neina wala au le whaamsinonga le mata au polo o tangi el ta i o le atunu a toai ma le whionga le minister o tanga ruenga wa onga e whaasanga le ta i o le vang whaupawhai le JPP tui le e padu pesori ai Dr. Sailele Madia le ngoi e tua inga opu whaarumaluma o whaaleanga i naile te maali anga o se tangata e wha mōrianga o tu inatu le tua leo mai o loo te ena o mai le taitai le JPP hia tua inga. Peitai wa tu SS ina nei le whaamsinonga ia tangi e lua e SS te mio le a sue nai i aso mataimi o le a whaatulanga ina mai. O talafauia Manu tele ni yaso lo tātou tino whaasoifoia. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O se tala fia mo na Sautina, e se fulu whailonga tupeta I lima se lau tala ma DJ Sau. E fia whailonga, ai fia fo I le tupe I le whailonga I tasi. E se fulu whailonga tupeta I lima se lau tala ma DJ Sau. E te anga ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tu fo I mai sila ma Australia nga I le mai casho DJ Sau le Sāmoa. Ma fai fo I no mawalo wa no pe alapo sau top up lus fulu tala pe silia tu ya pa tau mai whailolo si pa maketi no pampensini. O la whaia tato se I le aso whawaile le aso whanu me e ia ngale nei whaapitoa. Manuia tele la Sautina mai le DJ Sau. Talofa, si ufofonga o le lau mua.
ala o le mafua anga na fua i le tai au o tina i le lalo langi atua ina ua uma o na whaia le urua i ta maloa wa sila sila atu le atua e le fia fia a tamuna o ia pausia ina eva wa atoa tino le tama i le muanga na pa Sāmoa tina o lutai au le na ele i whai a pua e ia le mafua ana o lau tiute Sāmoa o lo'o tusia se tina lele e sili lona tau i penina aua ne i ngalo le tama o ia o le ulu o le ainga o si au lango lango tua e tau lau ai se mafutanga Sole, fai mua loku me ai. Mami e pulele taman, wa matoma wai me alele, o ya mato via via iai, a otuma leolane. Ole mea ai na tatou amasalai,
Le ulu ai tangata na to ila lo ai. Ua o mai lava i nei o na po. Ua a mea pea ma mea wha pisa pisa o. Alu e se wala me lave na o le fata fata. Ai mana o e pule i mea tau mawha. Nana mea ai ai ua le tofu tangata. Alu i le vale o le amo nga male wha wha wha. Ua le kea i le ano ano si ama. E tu sa pe tinga ai le manawa ia ea. Talo wai si whana ua ai ma ona. Ae leilo le afue ona. Tali vai vai ma isi ta mai titi. I toi mea ai nanana i le la pisi. Te aina o se malipo se whai poi ponga. E mua mua la ma whatu o le tanga pepa. Ua le ai ai ua na o le fuge. Sa sa ale sa pasui le ato tutupe. Me sini atu i ai po ala mea. Me ai se me au o me ai ala na tai whau. A o isi tangata pea wha pepea. Ae whai mai o le mata malea. Tatou alo alo e se mea ai wha pea. Awa e ai fantasi malota ua lea. Ae pula lava oe lo fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga. Ae whai mai isi e le tinga. Ole maua isi, ole matapoto. Ae ngalo ia oe le whata oto. E bangi angi ai nipo ole whana. Talu ai oe le matua i le ai mine moto. Whai nau lotu mea ai ai le tauria. Sila sila mai le atua e le manuia. E le taulia fo i lau mali e pule. Awa a mea ai ele i aluai sau tupe. Tatou alo alo e se mea ai whapea. Awa e ai fantasi malota ua lea. Ae pula lava oe lo fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga. Ae whai mai isi e le tinga. Ua le kea i le ano ano si ama. E tu sa pe tinga ai le manawa ia ea. Talo wai si whana ua ai ma ona. Ae leilo le afue ona. Tali vai vai ma isi ta mai titi. I toi mea ai nanana i le la pisi. I toi mea ai nanana i le la pisi. Soli. Ia, whabakangkanga i e ma ailoa. O le tofi o tamatane, o le mumata, i le afi. Se vai ane la whasau saunga, e se launga lako auna i mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia. Lei se boca, lei se pia, musika i pakilia. O le tofi o tamatane, o pui puinga, aina. Se vai ane la whasau saunga, e se launga lako auna i mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia. Lei se boca, lei se pia, musika i pakilia. Kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau. Lua kama e valu kau, o le si ofu au. O e ke kumai ai le pusa le ua, ola le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, le angai wapenga asa le ua.
Ungi maa asa lo sa istu le vai ia kumu. Maa ila ia ofi ma le lau mango oi isulu e koe fili ma le lau anga le wai fafo le uro le sumu. Maa fea le mawhainga tali e lango lango. A asa le anga maa Amerika ele vai singango. Pasi mai le se sae ka buke whai a mama. Me iengi mea nga kokoe anga poe manga oi koe whaafanga. Ai ale ai kango loi whasusu mai no bea kanga. Su e masau ia ofi o le a pomu le mua kama. Cinderella sau oi pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai koe i se e. Pi i mau Spider-Man pi e beise fe e. Se si ai pa u ai le umal kako bise man. Toke pa matane le mumata i le afi. Se vai ane la fasa saunga e se launga lau au auna e mafofaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, fai a whaafia. Leise boca, leise pia, musika i paki lia. Le toke ta matane le pui puinga ainga. Se vai ane la fasa saunga e se launga lau au auna e mafofaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, fai a whaafia. Leise boca, leise pia, musika i paki lia. Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga. So so oi le ma le sua, o le sa o le ngai ainga. Sāmoa, o me ngai e whai ma masanginga. O lalafanga, e pele i lo loko whaalanginga. O le moanga i le ausi, e poko e inga whamai o le IVV. O le fuela velave, o le koko oi le ngausia. O pua i le make ia, o le vau filifili nga o le apuanga ke sila fia. Le so ngalo kia mea, kakaunga e whaai keke. Peia so whai special units mai meleke. Ka apera songa fuai koko kusa apampang teke. Peia e ke la vese mafui e me kai skeke. Ma kofi au ka u, o le pui pui. U whawhinge ma makua, ia furo kau kua a eso ea. Shua e ke mau le pukoi kua. Whai o le palapala, ma kwa i opal mango sua. Ngo o fongo whapii, wai lai kiki. Le ami vii e venga kāleanga e kose i wala lii. Whai vau ka maali i o le whekalai. O whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai. Ma alo se le ngu, e pola pui pui ma va ai. So ma kupa la pala i te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Le tofi o tamatane, le muma. Lana, tofi o tamatane mai le sunga e avani a toloa. Ma le whaafianga nei te mo la uli luto i luas ma le whaaminute to neana tale uni tula e tasi. Mana to manuia tane ngā sua ma tau mawhtanga o la uli. Fonga tau mawhanei o tātou mātua mātutua. Ia mai se hoi lātou o leo o mālolo mai ngā luenga o nei a uli. Ia mālolo tau, mālolo whātua toa nei a solulu. Tāle tula tasi tau lunga le tātou tau tua i lunga le tātou frequency tasi on na tesi mara tasi wha mō. Ia e wha wau lunga le tātou Facebook, lunga le tātou YouTube, lunga le tātou website. Si e pai ali tula e lunga i la uli nei. O filila o senta ma ke kapila o kako. Fiu e fusipa. Ia whai mali e fufuanga le nei a woli. Wha malu malu ma wawinga le tau i a tātou le lamui Wellington nei. Ia tolu whenei wanga i nisu teimi pe on na vali i lo official wa i tau. Ili talo le tau nei a sururu. Singa mai kau sanga o langa kau singa. La makofu le manu. Makiva le kango lima. Nga o langa kuspa ia le sa lima ka ika inga. Alofa lo usu au ni fase inga. Lo mafofau ia whakua mua lo a inga. Ia a aisa kau singa. Ore kama Sāmoa mongi. Lolo kiu keu leo skai. Kusa pe au sange se makiva e whafsa ngai. Mangu ia sa lilo e mafu le fuku whai. Whamangu yanga mai makua. Lau au lo mole luma ngai. Se whakalakala ngō. So se whawhika uli kango fofo va Sāmoa. O le bonga e loa. E fofo ai le la mea. Pa mai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. I toke tamatane o mumata. I le afi. Se vai ane la fasa saunga. E se launga la o auna. I mafofonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila. Fai a whawhia. Leise boca, leise pia. Musika i paki lia. O le toke tamatane o pui puinga ainga. Se vai ane la fasa saunga. E se launga la o auna. I mafofonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila. Fai a whawhia. Leise boca, leise pia. Musika i paki lia. O le toke tamatane o le mumata. I le afi. Se vai ane la fasa saunga. E se launga la o auna. I mafofonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila. Fai a whawhia. Leise boca, leise pia. Musika i paki lia. O le toke tamatane o le pui puinga ainga. Se vai ane la fasa saunga. E se launga la o auna. I mafofonga ki li. Toi loa suru minuti toi nana tale uli tula e tasi tātou i sina titi inga ia i lunga le tātou poloklame mai moe niso atana o le vaa le latu vaa atu mo sale longa i se vai mai murinu
ya o nisi na wata na puai na sunga tasi Salam Sam ya po le luafe lua se fulu na puai ya na la to mai moma ya ni temi ya te nga fo ya manisi fo fe malanga inga ina le motu tele sala fai no file mo fu na ya woli fa fo mai ma musika ma fa fianga su fu filoi ya matatu titi atu e lo pete va ia tu ai lo tu afio anga e mo tu nu ni si fo yo no fuanga na siel tatu por clame na temi ile au le leo sho tatu tu no Samoa me sel mo tele isala fai ilo ufiva ai baby I oi sitali lo una no fa maoni e tu mau pe ama olo ototoe so upu malu yo ngona so sise tu simai Una o oi lo to ato
si o tino a e ka tai tai mai la a i patoi na a i tua ma o so mai fa alua la a i patoi na a i tua pa sa o lo pa pa tua o so vai ta si fa ta a milo barue mai lo tino a we ka ino la mola io pui mananga ma to mai kau mananga si o ni mai lea barue mai fa a bea Sabali ua fua I no matua La ai uma fa anua Tau tau amavale Tau tau amavale Oka oka lo fai mea mate So mai fa alua la a e lupa toi la a e tua pa sa olo pa pa tua o so mai ta si fa ta a mino lue mai long tino a wai ka ino ta kora I lo pui manava ma to mai lau manava si o ni pa I le ma lue mai fa a pea sa vali fua I lo matua La a e lupa fa anua Tau tau amavale Tau tau amavale Oka oka lo fai mea vale La a e lupa toi la a e tua Oso sa mai fa anua La a e lupa toi la a e tua Pa sa oro pa pa tua Oso vai tasi fa ta a milo Ma lue mai long tino Awe ka ino Fauna a ilupa, toi fauna I tua. Lima ilupa, toi lima inalupa, di oro papa tua. Sabali fata a milo, pa a vai fo ino tino. Panava itu tonu panava, fafo pano, ua uma ole aso. Yes, sabali rock town, I'm the man, 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 rock town, I'm the man. Ta'alingo-lingo alepo Via ta otova ai atu ya oe moi Fai sao miti mali ta pelo le moli Sei tofa oe lauhani Fa solo uma faunga Pe au le toe ala mai I le tai au Pe ngalo e au ia te oe Ma e mana tua ita Pe a e moe Ale tai ao a o folinga ya le mamau tau mawhai I a soalu a bea ngau malu na o I lo nei fatu
fo I mai o lima Avatu malo wal fasana tiaina Lo loto wa fa amaliena Ufie tutupu yo utino ilo lalele salilo Tautino atu lo loto atoa Ua o mautinoa ua leto e motu le asoa Na failo lo alofa ua mautinoa e ai se isi avanoa ale o mai o tae ao a o folinga ya le mamao tama fai ia soa Tornating all the time. Pape fea una omelea. Lelo fa uatino nelea. Tola leva ane ieta fea. Leale o mai taeo. Tautino atu ia te oi O folinga mate momoi Pea leo o mai o tae au Se ilunga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea ole nei lalolangi E te au mawai E te mana tua lo tunu umoni Se ilunga e te toi fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Oe Sāmoa Maupopo mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai maau lava I le vai Sāmoa Maupopo mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai maau lava I le vai E una au maui tunu e se vava mamao I vasa e tele Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tau tele O le to
mai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo so o se tangata lea lo umita mita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tuma lawanga nuu ia uumau ia whaavavau Sāmoa la tino pele le nei teimi o le tā wauli manatu ia le wo me teimi tātou tilo rulima ma tātou whātou whai i le tātou tutua nei a solulu lungo le tātou frequency tasi ono tesi maratasi whamo ia ai whao lungo le tātou a alato Facebook ma le YouTube a pele tātou website se pa ili tulai lua whamangana mai stau tua le tau tamali i lau whawhau mai Sāmoa se upusitala wala loa la vale lau whawhau mai mātou te matu atu i nai poto lava tau tai ya ai se lava na natu ya mamutu le ina fufuanga nei a woli e le paia mana malu si o tātu tunu mai se nei o tātu mātua nei whanau ya o onga manu ia tele nei a woli nea so tāu te masani tu la fitu tu tu whiloa mele sunga nao ia tu fuafiso tu whai awa maua a wara tau boroklame ia o le antor taiao ia mo le teitemi o tātu whasalonga i lunga tātu Facebook ma YouTube ma lunga tātu website mātu tu whātua whāwha sui fuala whātua sanga Sāmoa. Ia e pei o le toloa pelele I fea ama au lava I le vai Le
Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafau ma le si ufonga le la muamo le ne au auli. O sauni le malo e whaise su enga fau mo le sitiseni mo tangata e talo sanga i le sitiseni New Zealand e alai le mua umi o se resident visa po le visa e nofo ai tutono New Zealand mo le umi e o atu le 5 tau sanga. Mawhai o na tautala i le ngangana whaaperetania le leifa maumaunga o lona nofo ai le atunu o whaatase malona nofo i tutono New Zealand mo aso i lua se lau wha se fulu o le tausanga po le afe tolu se lau 5 se fulu aso a whai. Mai le whai unga le lua afe lua fitu o fuafua e amata whaatino i le asuenga mai au fesile whaatatau le tō la fono o le Bill of Rights Act o fesile winga i ni soli tō la fono o ai atatau i whainga pālota o le whaatulunganga o le mālo, whapea i mawhainga malanga i whafuatu, ma le toi fo i mai New Zealand, na sauno le minista o le loto i whale Brooke Van Velden, ina ua whaasilasila le suenga, e mafua le fuafuanga, ina ia whaamautinoa e malama le tangata talo sanga, i ana matawhai oi maona tiute, ma whaamalosi ati leile winga o le avea, ma tangata sitiseni o New Zealand. O paula i titi le 5% le numero tangata le ini ngā aluenga i tutono le kuata mo mo le tausanga. Pe ona whailoi whaamaumaunga i le aso, pe afua i le 5% na ia i tutono, o le sefulu tausanga watu anai. Na whaaliela ofisa o numero whaamaumawina New Zealand, e se lau ono sfultolu afe tangata le ini ngā aluenga i le apiliota. O paule lua afe mai le numero sa whaamawina, i le kuata whaai o le tausanga taluai, peitai e fitu afe, e mawalunga tuai, nei lo le tausanga i tua atu. Wala talata lea whai numero i le vaai mamau al whalitupe wha leo mai le maasina o Februari. Sa wha atuputupula ia lava le numero tangata i le ini ngā luenga una uwha amalo loi pisinisi po le le toi wha whai ngā luenga ina fo i o nisi tangata fōu. Talua i le vai o le tamau a inga e whaafe na siti ai le numero tangata na maua ngā luenga i tutono le tolu maasina mo le tausanga peitai i whaamaumaunga mo le tamau a inga sa sili ato ma le se fululu afe na i titi fwai le numero ngā luenga na ilo le tausanga mua ato. O whaalia le matanga luenga wa onga o le afsosoni a onga e ono sifululi mai whaatupe ma tutongi ala tau pili o le ave isenga o neone iana mawai le asbestos e tasitesi mo le wha miliona tala le tupe o whaatanga le matanga luenga e whaatino ia ngā luenga ia onga e se laulua sifulfitu a onga na talo sangatu mo se vai ngā tupe e tasitesi ma le ono miliona tala peitai e tosa ma le awhale au whainga o a onga i le italia ina la tau talo sanga. Ona o le tele o ia talo sanga, sa whaia moni tupe e whai eisu e suenga, mai le o le itu lea na whaanganga i eilea vai ngā tupe. I eini a onga maa wa onga amata na tapuni el tau sanga talwai, ona o ne lanu ia na mawa i le asbestos, na whaasisila mtanga luenga wa onga le maasina o te sema. Le whaavainga o se polo kalami, e fisosoani malangolangoa ia onga na whaalu le whaita wafi o tupe, e to e su ia la tau ka peta o ia whaamalama, whaapea i maisi mea tō tino. E le imanuia le whina o le whalitupe o le ANC di le whaamasinoga mawalunga e whaasanga i le tangi tō whaatasi mai ni tangata no tupe o le tangi tō whaatasi le na whaanga solo a le Credit Contracts and Consumer Finance Act lua whema le tolu. I le vālu tō sanga lua whisfulu 5 ma le lua whisfulu 1 na solia i le whalitupe tō unga o tupe no atu mai tō saimali tō la fono e aona tutongi atu i le auna no tupe ni tului mani tau umalawa na whaia pe charge ia i la tō i le taimi na le muli ta ia i le tō la fono. I le tangi tō whaatasi na ta ua i le vāo le asatolu se fulu o me lua whisfulu 5 ma le lua se fulu valo o me lua whisfulu 1 na sise i le whaamomonga se tasi o polo kalame le ANC i tului le na mafua i le sasi e na whaalia le ANC o lo ilo le whaingwa le whaamasinonga ma le isi la asanga e ao na la tō whaia e au fiele toi apili o le whaai unga. Wato ina atu le malo se la pata inga i pule ngā nuu, ina ia umane le tolu masina o lumana ai o whao ope whailo atu ni fuafuanga i le tu ufata singa o pule ngā nuu. Ale ai o le a whai loa i le malo. O le fola sanga le ana whai e minista o whai ngā malo la iti, Simon Watts, whaapema le minista o le RMA Reform, Chris Bishop, i le au lia na nafi. O le masina o novema le ana whaasilasila i le malo. O le atu ufata sia se komite au fiepule no o tō malo maa ai.
ai va ai le malo e tape nai ni fuafuanga whapea pe tai i le fulasanga minista i le solua. Na tā uai, a whai eile wha o ngai pule ngā no le whainga faulia na tu inato, a le a wha amalo sia loa na wha au fiane i a suinga, e wha apoto pe wha vai pule ngā no ni a lātou kulupu, ma tu inato ni a lātou fuafuanga mo i lātou i le mālo, i awala mana na oi wha atulanga haile a whainga. Na tāla sanga Bishop i pule ngā no, ina ia awana i wha whainga luwe ngaina ni kone sale taunga tae tāpena ina, fuafuanga e mana na oai, o le wha moe ngaulo o iai, ina ia whaia whai ungal tau sanga le nei, o le wha mautu lea masainia i le lua whiloa fitu, ma wha tino, aole i whaia le whainga palo tā pule ngā no, i le lua whiloa valo, na Sāmoa Bishop, e ei nisi pule ngā no mai tu malo o tāpena e wha tino le tu wha singa, e au fia i Northland, Waikato, Bay of Plenty, Wellington, Wairarapa, ma Hawke's Bay. Ua toi whaatu langa i le lalau whila o inga New Zealand whaitau miliona o tupi. A waso su e ngai e whaia leo o le mana wale ave ta avale po o vātu le ava malosi o lo ia tau mawhaina a o ave le ta avale. Sa ieni wha amatalanga le tau sanga talwai na se seo na wha amawina leo le whaitau wafio ni su e nga. O whaatanga le NCTA le wha amatu watu le 10 miliona ta lai leo. Ina ua mai a seilo ilonga whaatu maoti wha amamongo su e nga o mana wa a ave ta avale. Na wha alia le teo New Zealand tau sanga talwai e tu samal se lau tolu se fulu leo na su eina le atunu ina ua maua e tolu se fulu afe su enga o manava po breath tests na se seo na wha mawina ma po eina na Sāmoa le minister o whilawa inga Chris Bishop e winga ilo na le fie le umio le taimi wha ato a wha alawi loa le li poti ma ua umo na whai iai ia vave o na whai pe o na ia Sāmoa ilunga o le teo New Zealand. O whaatuina le vaenga whaapwhaia le act se finangalo ina i tu watu i whale talawai nisi matawhai oe mo le tonga fitinga o ngase ngase e au fie le vaava ai le leo vai mawhala au tonga fitinga mo ngase ngase tu mau whaape ma le siakinga o le pao ina i tau tu i titi ai le tele o ngā me ngā fo mai. O se polisi le na fola le tai David Sāmoa i le Northern Club i Aukilani i le asolua. Na wha silsila Sāmoa le masino a perila e whaapea e ama tātu le masino iuni o le ama whai e whale talawai o na whai e tonga fitinga e pei o ulu utua o mangeso ma tonga fitinga mo tangata i le lava le tau mawha i le vai auli mo fina ngalo Sāmoa ina ia whaapopo atu i ai masiaki mo whatawhata o awhianga i talinga a awhianga o le pao whaapei maniti ngā o ngā o ngai o ini vaenga o le tino. Na Sāmoa Sāmoa a whai e whai e la to e ngā lulu i whale talawai tonga fitinga e le ngata e manui ai ngase. Ma whaasao ina i fo inisi siaki a ngā i tangata i fo mai. E ei lawa nisi ngase mo mia le wa ai o se fo mai po o se GB. Mai e fo inisi whailonga wa ai e mo mia waweni siaki peitai o le winga tonu lawa leo le ave o le wha mumua i le tangata o lo pito silo na mo mia ina wave. Le tonga fitinga pe ona Sāmoa Sāmoa. E ele tali tonu ngole tai le Labour Chris Hipkins e mawhai na tau nuu mawhaatino le folfolanga le vaenga whaapwhai le Labour. O siaki tai tolu ia le tangata i le fo mai e au noa mase tutongi i le tau sanga. Na whaasila mo le Labour ana whaapea o le tai i la tau le malo se manu e whaatolo na alu le tangata i tasi le fo mai e au noa mase tutongi i le tau sanga e whaonga i le Medicard fo lango i fo mai tutono le atunuu ina ia mwhaiona umia i la tau whale mai la iti ma whaavanoa i lea o siaki ia o atu i le whaatesi ma le 5 miliona le tau sanga awa o le atele i taimia vanua mo fo mai whaapea fo i mea whaingalwenga i whaonga mo tonga fitinga ma fufoi fo i whaafitauli o tupe pe ona whia ngai ma whale mai le atunuu na Sāmoa Hipkins in the Morning Report. Na whaia le leila lato sa i le linga au le i whaalauloina la lato polisi. Mai te le lava lo lato tali tonunga e ma whai lava o na whaatino. O le whaafitauli ni sila o le to'otele o fo mai ua latai na malolo tu mau pe retire whaatase ma fo mai ua tu ua le ngā luenga pe ona Sāmoa le tai o le Labour.
O le whaapopoina le numero o tangata ia awhia le stroke, pe awhai e whaawau pia le suinga o le tau le tūlanga o lo ia le taimi nei. O le vai asa taluai, na whai ese la pata inga le wha patonga le soifua maloloina, a le lalolangi, i tūlanga la matia le soifua maloloina o le whai ai ona o le suinga o le tau. Ma o le whaatuputup la ia pia o le vivela o awanoa fo ia e la matia ai soifua maloloina o tangata, e a awhia le stroke, ma mali liu mai e lava. O se so e ngapito la tamailea na lo mia le International Journal of Stroke. Na o fia mapolo ofisa ana ranta o le University o Tako na avea o se tasi na taita ia lea so enga na sauno le tamaita i polo ofisa ilunga le teo New Zealand. O tūlanga la matia ia peo na tā ua e mai le matua vevela lava o le tau, whaapea fo i le mātūtu o le ea o mū te tele o lo o tutupo, whaapea masavili, po o matangi maalolosi e whele le isolo ai ma le pefu ma le one. O tangata e maasane na awhia i whaafi tauli nei, o e wala matia mai le stroke, mai se ngase o le fatu, o tangata mātutua, o tangata i tele whaafi tauli e whaingofio na awhia ai, ona o le si o manga, o tangata e ngā lulu e whafu ai le o tutono o fale, o tangata i atunu e maua la lalo, ma feo lolo tupe maua, ma nisi lava o whaafi tauli peo na whaalia le tamaita i polo fesa, na ia tā ufoi, e au le malona vava ai ini polisi, e whaititia ia afianga mai le suinga o le tau, ma whaititia i fo i le tele, o ia afianga. Tala fau ia malesi ufonga le la mua, mole ne ia wauli. Aso lulu manuiru tātou tanu le nei fo i wha o popongo tala i meo lo tutupu i Sāmoa o se mai eilo whafonga. O le poloketi o mai leo mei tua alo sa whaatinu msoswani pe tali atoi fo i le malo i le atunu i atunga lunga sa atu ina atu le malo i le tausanga lua felusi fulma le whama le lua felusi fulma le lima i le wha lea ngai nai leo mea tuto. Na o mai e le malo manisi o wha la popotonga no lātu whaipa anga ia mai lei matufutufu i nātu iawhio anga sa tele luna mana o mia. Pei tai o le vai aso nei le foto a wha lawi loa ai ia leo te lenga o tamo whainga masu esu enga sa wha atino i lia fo i poloketi. Na ngā lulue wha ata se le ofisa o wha atu anga mwhainga whaiva wha pe foi man wha la putonga su esu enga wha sa e nisa Sāmoa le Ross. E nai wha mau maungan tu i nātu le matanga luenga o wha atu anga mwhainga whaiva na o atuai i le ono se 40% le au whai o whaatu anga na whaaleanga i na e me tua alo ai wao, ma sa a fia e maletamao a ingo le atunu, i le tūtau fua o whaale leanga. O mtanga ruenga o whaatu anga mwhai ngā whaiva, o le Ross sa ngā rue whaatasi, ma whapa anga ma mtanga ruenga o le vai whafo ma whaatau wa inga le maloni usila, le DFAT, e tawala mai i le porkalame le Market Development Facility, o i lātou ia sa tau la mua le whaati nonga ma le whaatu pengo le ninga ruenga i te tonu noo ma fio anga e se furuma le lua le asa whirwhiri he le porkalame. Na ngā i le porkalame le nei i le ilo roina ma le sue sue no le au ngā ma le lei ato to me to tia po le trapping system le asa whirwhiria e pu e nai i a meitu alo ai vau i te tonu noo ma la whanga i tu malo whirwhiria. Mai o se tomu whainga le malo e tari atuai i le mamanu le atunu o loo whenga i pēr ma lea whawhi tauli. Wanga i atu Sāmoa e le whaonga ino a wala whaona po nei, po whainga e whaonga i nei a wala wha teknolosi le telefoni, e whai ai wha atau ma te tongi nai pili, e au normal whaonga ino se lene te wina mai ato mo wina i lima, e pe ona masani elu tātou te no. O ia whainga wa tā o le pack wallet ma le tic-tac card, o ni whainga fau le wa amata na whaalawi lo mai ilo tātou a tano. Wa whaalawi lo ina foi e mawhai o na whaonga i na lau telefoni whi aweai e tewi nā iau tupe a ngā iau teo ngā tupe. Ma wa whaata o toi le iwa māsina e wha māsani o tātou tangata ia awala fau. Na maua umantawi se leni mo le au si uma le ngato a tunu na whaatasi mai e whape nā foi le awa Sāmoa e ta alonga whaavau malo ripo laulangi lena tani malo ailo tātou te doo,
ma le tātou asosi si ua mea mafa. O le tāla au se tālia sa whaongai ne whaatupe nei whaai e se mai i le se lau male ono awhe tāla sa whaanganga e whaatupe nei whaai longa whaapitoa. Mo le au whaatu matatia, mai lantou uma na mata ina le whaatinongo le taalonga le nei taamilusanga. O le au atoa Sāmoa e whase furuafe tāla au se tālia no lantou maua. E se mai i le se furuafe tāla au se tālia na whaamania ina ele tamaita ia Seine Stowers e le maua e o lana tau mawhainga le nei taamilusanga. Torua fetala au se tālia na maua le li o sa nele mau, ma le lima fetala au se tālia mo le li o John Tuffy. Ai o le fast furua fetala au se tālia na maua le au uma Sāmoa, so no le whaia onga atua au pepe a siata Jerry Rowlock, na vai tutusa o matu le au atua uma le atunu o atua ai mawhaia onga. Wa amata toi te liwa atu o la atua tunu o au na whaatasi mai le tamilusanga le vai aso o mawai, awa mai o no lato whaala wiloa le mawa e male mawalunga o le tūlanga le taringa māloa lo tātu o tunu, ma wa whaita wina ile leina tutusa, ma isi atunu te tele le lalulangi sāta li mālo mua. Ai o se avanoa na toi whaamanatu e le whionga le presidene o le ausi isi a le atunu, o lo tui atu pe i le mālo mo ni tau i se leni, mo alo ma whanau le atunu sa maupine, i ta alonga le Pasifika le ua mawai. O le vaso nei na wala au le whaamsinonga le mata au polo o tangi el te ita yo le atunu, a toai ma le whionga le minister na tanga ruenga wa onga, e whaasanga le te ita yo le vang whaupawhai le JPP, tui le e parupe sori ai Dr. Sailele Maria le ngoi, e tua inga opu whaarumaluma wa whaaleanga i nai le tamali anga o se tangata, e wha mōrianga o tu inatu le tua leo, mai o lo te ena o mai le te ita yo le JPP hia tua inga. Peitai watu SS ina nei ele whaamsinonga ia tangi e lua, e SS te meo le a sue nai, i aso mataimi o le a whaatulanga ina mai. O talafowia, mani e tele ni aso lo tātua tano, whaasoifoia. Oh
awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Abele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai Isi o samale ai na pele So ani uole ai fo italo fa Se ifa amalo mai no ita uola malea ilo taola Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Teta amiloi tu e whaole ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamole mole Le hai o se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawalunga Ai talila na sua i le sani Awana imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Bongo le ala maole poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inuma Umalo whaamoe moe So ani ile ua mana o mia I felo fani tato Mama waole o la fia fia Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingo telefonga tai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai Moana Ua pei o se maata Ua ilunga
Apa tu tono li tula tasire ne ya wuli fa talo fa tu ya Paulasi Piliati ya malo fa tele ma futa mai no Benjamin atina ya lo fa tu fa matua inu vaya vea le ma futa mai le lei maunga fa tele ma futa mata do por klami ya manatu le ya wuli fa nga solo beta to musika fa fianga suiva filoi Sa Jamie tau lunga leo tātou tau tori tu lai lua. Fa no file mo fa fianga nei a woli.
Lingo ale po Via ta otova ai tu ya oi moi Fai sao miti mali ta pelo le moli sei tofa oi la honey Fa solo uma faunga Pe au le toe ala mai I le tai au Pe ngalo e a uia te oi Ma e mana tua ita Pe a e moi Ale tai au falling I le mama Tau ma fai ia soalu a bea malu na oi lo ne fatu Wa atone tino all the time Lo fo watino ne le Tolo le va ne te de ale o mai tayo To e fo I mai yo lima Avatu malo wal fasana tia Lo toa fa amalieina Ufie tutupu yo utino ilo lalele salilo Tautino atu lo toa toa Ua o mautinoa ua leto e motu le asoa Na fai lo alofa ua mautinoa E ai se isi avanoa Ale mai o tae au A o folinga ia le mama Tama fai ia soa Tornating all the time Pape fea una omelea Lelo fa uatino nelea Tola le va ane I ta fea Lea leo mai taeo Tautino atu ia te oi O folinga mate momoi Bea leo o mai o tae au Now le femicide, se lo le tua le lo ai. Vai fare le nuoinga, so ia le mai misa, cha o atu le ai masawinga. Ina le ye tamai, o le lo fa o le
malona moto Uai ele si mamusa Ate ma fo ile longa tua Bei se manu tulu ia I whanua Wai te mana wana fo fo faua Wai whale lele rua ainga So ia le ta wai ni misa Ta uatu e ai masawinga Ina le ye I tamai O le alo faua le mawai O atu nei o le whana o le whiawa ai Fia fia ya tama me asau le mafatia vai vai ke haruenga asau foi ua ona ya I loa na e fautua o le amanu vi ai le rua ainga vai fale le rua ainga so ia le tawai ni misa ta uatu e le ai masawinga ina le ye tamai O le alo faua le mawai O matu nei o le whana o le whiawa ai O matu nei o le whana o le whiawa ai O matu nei o le whana o le whiawa ai Sāmoa usi le whafofonga nai te senga usi o unu umoni o te i vai whanua o mao sana tofia e aso mua awa lava le ngai mutua ne matangi tonga ina sa aso mua o le mea uli uli lo umata titi ua inei awa tumua Ole a pui pui le tu ma le fale lua o tu la fale Fofonga ole a la taua o tai le uo ma le fale tonu Awa la vanina mutua ne matangi tonga ina sa somua Ole mea uli uli lo umata titi ua inei awa tumua Ole na lava ngotofa Ile malare mulinu utiafa Ole malayo mahulo Inga ia tu me basa Sāmoa so ia le fafaf so ia la ia So ia le petona ilami Sio unu mai le ama changa sama nu pui pui na io na tulanga Pa solo solo mai tau sanga Sui fa avai e le poto tangata Sini ona fata mo e ile ala Se I valo ia e le tele tangata male malo malo a Uata apele ala la fanga Vai ele mauta o tofi Nga Le fale anga fulu o oe kule ita ina Lupe se e mauta o asua O le sala tutu ma le sala toto sulu le pangota Ua o la mangosa o loto Ole na lava ngotofa Ile malai mulinu utiafa Ole malayo mahulo ia tu le basa Sāmoa so ia le
fafa soia la ia soia le petona ilai ole na lava mua tofa le malae mulinu utiafa ole malae o malo ina ia tu le basa Sāmoa soia le fafa soia la ia soia le
Valo minuto tone al talo li tulai lua tali tulai lua tau lunga tatu tutua lunga tatu por klami ne ya solulu ai mori nga fa tai man fa malo shu tatu tunu tatu maftanga mai lava li tulai fitu town li la si o man nei temo na udi ya fa tai Sāmoa la tunu e pele le loto malanga ya malo fa to tore ne ya solulu ya mga luengo tutu man singo lo fenga mo tatu tunu fa o petato fa fenga musika so fe filoi se taibu mua ya tau lunga lo tatu tau tua tatu fa to fa de ya solulu ya Sāmoa la tinu e pele le loto malanganga ya le wo mal taimi tanto te fa to fa ya matato lulu lima ile ya so lulu matato to tua mai lava li tu la fitu e mai nei taimi le a woli ya fa mangala mai foi sto tua Sāmoa nei ya so si sto tua le tau tamali pa o papa le fa fo mai fa le fa le yo to fina ngala mangala so le tono tatu nanga ya wai poto lava tau tai ya mai upola tino sea ya la tu yama manu telina ya le nei vai ngala woli Sāmoa tatu to filo ile sa tai te masani ni tu la fitu to fa ya va moa tasi me ya vai me so sunga la ya tu fo fiso la to filo ai ya wa tatu to la sa tai mo nei taimi a so fa so fu ala fa so sunga Sāmoa
Tafasili atu ia ke ao o mai ua